Amioea Usa Omo Lo fina ngalo Molo fina ngalo Ai watonu esa usavalinga malio uinga Ai uselo tonga ma ia tu sai malau sila sila Ai ona oe Ole alo fao Ole tu ole ola Ole tu ole ola O te whātala whātu I le tunu le nei tai au fau, lo le folau manuia, whātai le tua o mawhul nei aso, whāpopo lo soifua, ia malo nei ola. O le si ufofonga le lau mua malana tautua, o le aso lua, o le aso sifurutasi al masina, o yulai lua afilu sifurutolu. Ai o le mai o le tātou sānu ngā notu, o le atita ia le sunga le whaafengainga, le sunga le toi ina whaatonu, Reverend Whaatuli Setu, mai le kālesia whaapotonga ke usiano Samoa I Heart Valley. Smai al whaafonga. E whaatala whaatu I le swafa mamalu o le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngangsa. Ua malei fua mai I whanunga lei le nei tai au. Whafauina le malosi, ai mese foi o le fia. Na ua maua mai le nei tai au mātango fie. Ai o maia, le a tātou tāpua I atu I le tua. Tātou tatalo. Ua mātou usu atu le tua I lau fio. I lo mātou tiu te whai I le tae ao I le teimi ato le aso. Se ia o lava I le pō. Mātou te vala au pēr I lo wanganga whesoso ane mai. Ma lo wanganga e whawhiawhia mai I mātou. O le tāpua inga ua mātou whaia nei. Le ali I e lena nea. Pe a whai e au noa ma lau whesoso ane. Ia e fisoso ani mai e whaamatala loto ia I mātou. Ina ia mātou tāpua I le moni ma le whaamaon. Ia sanga vi ia atili ai pēr lo suafa mamat. Lo mātou ali I ma lo mātou whaola. E ala ia Iesu la mātou tatalo. Amene. O le a tātou pese I le atua I le vi inga ua saunia.
O le whaitawina o le tuspaia. O le tusi o filfilia mo le nei aso. Tusi o mātai o ilo non tau po sun malfitu lo whaasolo pēa le whaitaunga. O le whaiu mua e whaangata mai le whaiu po sun maltolu. E wanglia mātai o ilo non tau po sun malfitu. O le whaiu mua e whaangata mai le se funu maltolu. Whaafufonga o te whaitawina o a fionga pa ia lo tātou ali. Ua mawai atua so e ono no ai leo Yesu mpe te ruma Iakopo ma Ioane lo nauso. Ua ia vai ia te ilatou le maunga maualunga ua nao ilatou lava. Ona li ua ile o ia i o latou luma ua pupula mai ona fonga e pe o le la. Ua sisina mai fo'i ona ofu e pei o le malamalama. Whauta fo. Ua whaali mai Mose ma e lia i ante i latou. Ua latou fitautala i maia. On whai mai ai leo pe teu i a Yesu. Lea li ie. Ele lei ona ua tātou i nei. A e fina ngalo i ai. O te whaia i nei ni whale apitanga se tolu. Mo oe le tasi, mo Mose le tasi, mo Elia fo'i le tasi. Whauta o le au pupula ua ufiti ai i la tau, a o tautala ia. Whauta fo'i o le siu fofonga mai le au o whapea mai. O lo ua antali pelele nā. O te fia i a te ia. I au tau whaalongo i a te ia. Ua whaalongo ai le au so. La tau whaapa uwha oa i lea ua matua māta tau lava. Mali ua tua i leo Yesu ua pa iantu i la tau ua whapeat. I nā tutu ia au tau. Au a tau te māta tau. Ona te pa e lea. O la tau mata o la tau leilo atu se tasi. Ua na o Yesu lava. Ua lantou o ifo le maunga. Ona wawao antu le Yesu i ante i latou o whapeatu. Aua ne i au tau tau atu i se tasi le mea na waia. Se ia toi tū mai le antali il tangata na i mai e uoti. Sile mai lea on so i ante ia se ale mea ua whai mai ai le au tusi upu. E ao ina mua i sau Elia. Tali atu leo Yesu i ate i latou. E moa i sau lava Elia. Ma toe fuatai mea uma. Ai au te whai atu i ate o tō. Ua mawahe ona sau Elia. E le i loa foi. O iha e i latou. A ua latou whaia i ate i o mea uma ua latou loto i ai.
whapea fo i le atali i o le tangata. O le a whaatinga ina e lātou. O nei loa i le au so. O Ioane le Baptiso. Ua fetala i atu ai o ia i ate i lātou. Whaamanuia te le mai le atua. I lo tanto whaalongo ma whaitau. I ana fionga pa ia. Ia tu mau pe i ate ia lo na vi inga. Nei e whaavavau lava. Amen. Ole, manatu au tu ole nei aso, malona whaitaunga. Ole ata lii ole atua. Ole ata lii ole atua. Ole matua ole nei aso. E whapea lona whaitawina. Ole whai upu. E wha ma le whai upu e lima. Ona whai mai ai leo pe teru ia Yesu le li ie. E le lei ona ua tātou i nei. A e sina ngalo iai. O te whaia i nei ni whale apitanga se tolu. Mo oe le tasi, mo mose le tasi, mo e lia fo i le tasi. Whauta o le au pupula ua ufiti ai i la tau a o tautala ia. Whauta fo i o le si ufufonga mai le au o whapea mai. O lo ua tali pelele nā. O te fia i a te ia. I au tau whalongo i a te ia. O le manatu au tuo. O le nei aso il tuswhaitau aso. O le ata li o le atua. Le ata li o le atua. The Son of God. Le ata le tae alava le whinaunga le au whaito wha. O le tuspa ia ma lanto whinaunga. Whantatau i le ata li o le atua. Ai o le tala o le nei aso. O le tala whaawau pea mai le asa, ma le aso anafi. O le whainga malanga Yesu monso. Ua mauti noa, o le whainga malanga e tau i le oti. Pei ona tūsia e le whai upu e lua sun maltasi. O le mata upu e stefunu ma le ono. Ndato whaalongo longo i ai anafi. O le whaitaunga o le nei aso. Ua ono aso. Talu ona i lunga o le ala. Yesu maono so. Ua nga i Jerusalema. E whe mei ua lanta lantou i maunga maula lunga. Na vea ile Yesu ona so e totelu. Peteru i Jakopo ma Ioane. Lantou o tai o le au so. Ona ave i ante i lantou. Se i o lantou moli mawina. Le au tū o mea o le atutupu. O le tala le lei pe hao o mai le taimi e te ai la malo lantou matai. E ua lantou sa ili il maunga. O le nofoanga ma le afiaanga o le atua. O le nofoanga o waainga fou ma mea fou. E whai lea mea. E whai lea mo lantou oso. Mo lantou uso whātali mai. I mea na lantou waia. O se waainga matautia ma le ofofongia. Ua lantou waai ai. O li ua fōlinga. Ma la ei o lo lantou oli. Ua le na o ia. Ai ua whaatasi ma Mose ma Elia. Ia o se mea ese lea i la lato sila ma le vai. A o lato woso ia e ave. Pe ato e o ifo i lalo i le maunga. Ma whaatasi ma o lato yuso. I
le manatu o le au suesue. O Yesu ua atoa ia i le tulafono. O ia fo'i o le perofeta. Ua tau nuu ia te ia perofetanga uma. Le hala lea o lona iloa Mose ma Elia. Le ua umatu Mose. Ua mou atu fo'i Elia. A ua atoa ia te ia le ngā luenga whaola a le atua mo ona tangata. Pe at whaitau pe le tala. Ona iloa i lea. E le mawhai lava ona ave se ina le winga whali tangata. Le ua o i le maunga. O i la tau na filifilia. O so o mātutua. O tai o le au so. O le au malanga a Yesu. Peteru. Iakopo. Ma Ioane. Ave whai mamoli mau i mea fau. Ina se i o lato foi mai i lalo ma tufatu. So lato oso na maua mai lunga le maunga. Peta ian. A tato tō mā natu. Ia Peteru. Ila lato ma futanga e whai pēa lava. Lea foi ua whaali i nei. O na winga whaali tangata. Whaafonga foi. Ila naunga ni leli i. Ele lei ua tātou i nei. A e fina ngalo iai. O te whaia i nei ni whale a pitanga. Se tōru. Mo oe le tasi, mo Mose le tasi, mo Elia le tasi. Lenga ngana numero tasi. O te lava i teimi uma. E ma whai fo ina whapea o au lava. Ele uma vai inga o le so. Lea ua na whaali ia Yesu. Malona leilo. O lo lato wala au wina i le maunga. Se o mai e maa tau. Se o mai e mata ma sila ini mea fau lato te maua. Ina ia lato o ifo i lalo le maunga. O ifo maso lato oso. Awa o lo tapo ia la lato whainga malanga. Ele to tele o le auso. O le vaivainga lea. O Peteru. Lea o tautala i le numero tasi o te whaia. O te whaia ni a pitanga se tolu. O le maunga. Tātou te wa e ai. Tātou te mata i le mata ngofie. O le maunga. O wā venga le atua na te whai mo e tangata. A wa ai fofo i lalo. O se wa ainga la le lei. Tātou te ofo ai. O i tātou na filifilia e le atua mo tangata. E le i filifilia mo se maunga. Pe tātou te nofo i maunga. Lea ia na filifilia i tātou. Ina ia no nofo whātasi matangata. Ave Yesu i le maunga. Se iwa ai mamori mau. O le maunga o le afio anga pa i. O le afio anga pa i o le atua. Tātou te oifo lava i lalo i le mea o iai tangata. I o tātou militino whātasi matangata. O ifo i lalo lo i le mea o lo iai tangata. I o tātou whātasi. Tau soa whātasi matangata. Ai o le whai unga o le mtau. O le whai taunga o le nei taia. Lea ua fesili le autosiup. Ua fesili ia Yesu.
fai mai a lato ila lato sili ya Yesu ona sili mai leo ia le hale mea ua fai mai ai le autu si upu ya o ina sau o Elia ya o ona sau o Elia utalia Yesu le sili lana tali foi o le tali silemu ia ua uma on sau ua uma on sau ai le iloa e ilanto fa pe foi le antali o le tangata o le a fati ngā ina e ilanto ia o le vainga na vai ai le au so i lungo le maunga ua tala noa Yesu ma Mose ma Elia o Mose o le tūlafon Elia o le au perfeta lona winga ina ua toe o ese ila ua le toe vai ua ato o toa ia Yesu me uma o ia o le tūlafono o ia o le perfetanga lea ua fai mai ua uma na ilo uas ai o te fai atu ia te auto ua mavahe on sau Elia ele iloa foi o ia e ilantou a ua lantou faia ia te ia o mea na lantou loto iai whape fo i le atali o le tangata o le a whaati ngā ina e lantou ioe le nā tura lava le nā o le lalolangi a olo ina maua i le tuli manu whaali fōlinga Salomo a o le loto ua maati i le fia pai mai i le fia nuti mai e whape nā la ngona o le tangata e whaamaina i luma o le atua o lantou sa ili pea se mea e leanga ai leli ina ia lantou maua lava se i fasioti ma whaati ngaina i ante e lava o ana nafi me le tātou tala noanga o le whainga malanga umi o le whainga malanga umi le li i malona au so o e fau le ala ua o anga i ai Kaisa Raia Filipo e anga i Jerusalem me tupu i le whainga malanga o faa linga o le atua i le moni ma le ato atoa o le liu tino tangata o lo tato o li faola o Yesu Keriso o le iai fantasi o le atua ma i tanto ue ala i lo nalo o ia foina te whaia lo tato tongiola tato te ola ai ia i le atua le vi inga o le whamanu ma le whanetanga nei e whaavawaulawa tātou tutalo whaafitai ua maleifua ele lo watunu ule nei tai au ua sui mai le tau ma le whaalongo i le malulu ai whaafitai tele mo tō whanga o le pō sa mātou momoe sa ngalo ia i mātou lau fio ai sa e pui lo mātou wola wala fai mai ai le tae au i le fia ma le malos ua mātou o atu ai fo i luma le anganga whaafitai te ona o le tele o lo wanga le lei i lau whanau whaafitai tele le li ie mo au me alofa e tufa mai mātou te le maua matuu na o i mātou ai mātou te tufa atu ia i lanto ina ia mawhai o na mātou mafuta fantasi ma mala malama i lau fio a walo mātou wala au wina o e wala au wina i mātou i au fe au mga alue whaafitai Yesu i lo whaali mai o e lava na e fio mai
e mafuta matangata. Awe lava na e whaali mai ia i mātou. Le ato toa o le alofa o le atua soifua. E ala lo ofo ina mai ato toa o lo soifua. Ina ia ola le tangata. Io e pele lava le tangata i lau fio. E te finangalo fo'i e toi fo'i atu le tangata e mafuta malau fio. I lo maota e whavavau. A leua e whaia le tongi ola mo i mātou. Leali i e whawhitai tele. A ia e alofa mai le atuae. Ma wha loa mai ia i mātou. Tā ua o lo mātou wola wala awina. Na ia mātou maua le loto whawhitai i au me alofa tuwha mai. Ia le na o i mātou. A ia tuwha atu mo isi o mātou soa tangata. Ia tu mauia le vi inga o le whamanuma le whanetanga i lau fio. E whaavaula. Whato e se atu le atua. Wa o i mātou o tangata leanga. O i mātou o tangata angsala. Ia so uma e tatalo ma fia i loto. Peita iane. Mātou te langona lava lo mātou vai. Te leo taimi e ngalo ai la ufio pe ao ina popole. Ao fo ina o mai mea ti ngā. Ona fato a faso e sale i la ufio. Ao fo ina to sina o mātou loto i mea fafifia. E ngalo nimo lava o mātou tiu te whai mo la ufio. Leli e whai ua mātou le wha maone i la tātou mafutanga. Se i anga lelei mai. Toso atuia i mātou mataitai i mātou i le alaton. Ina ia mātou atu ma le loto salamomon. Ina ia e whama ngalo mai i mātou. Ono o Yesu lo mātou ali i whaola. O ia lava na fio mai e whaola i mātou. Awa o ia o le alo le atua. O le atali o le atua mo tangata. Talo i la ufio mo le tapua i ngalo mātou atunu nei. I le nei tae au. E whafonga ina o mātou mana. Nai ta māma tina mātutua ua pula la ngoto lo lato soifua. Leli ie ia fesoa soani i lato. Ia te i lato. Lato o i fale mai. Lato foi o tinga ina i le nei taim. Leli ie. Ia pa iantu e ia ao le anga le lei o foma. Ina ia lato toi foi le lau le lei. Toi maua se malosi ato toa. O fe au mga luenga o wala au ina ia ile to tele o le atunu. Glorato o atu ma le toi foi mai. Leli ie. Pui i lato i lunga o ala tele vai. Mātou foi o ta māma tina mātutua. Tāpua ia whaiva o mātou a inga ma mātou e kālesia. O a mātou whanau foi ngā luen. Ia e alofa. Ia iai whatasi lau fio i la latou tāpua. Ina ia tāpua i male tatalo i lau fio. Tō mai ai manuia mātou mane. Lau ngā luenga o mātou pono no wai. Leli ie whata mau ai na ina o mātou mawhauwhau. Mātou maua le whātua tua ato toa. Ina ia vi ia lava lo sua whai mea mātou te whai. Nei aso maona whiau. Tātou malau fio mātou te maua ai le malosi maleola. O a mātou te talo ia. Ai tele pēr te talo lilo i o mātou lot. O foina atu i lau fio e whai lo finanga. Ai aua lava mala mātou whata wana. Ia i lunga o le au whaafonga.
Si o mātou ua tunu o Samoa ai me se foi le nei tunu o mātou no fo ai malalangi antoa. Le alofa tunu o tele o le tuol tama. Le anga le sili ese o ke riso le fao. Ma futa ina pei mātou e lo wangang. Nei e whaavavau lava. Amene. Ua whaafonga le tātou atinuu I le tātou sauninga lotu le nei tai ao. Ia me mole ele nganga whaafitai tele, whailo leo whaimafonga le atinuu umana au whaafonga. Whaafitai atuai lau sunga le to ina, whaatonu, Reverend whaatulu tulisetu, Kalesia, whaapaputonga Kerisiano Samoa I Hutt Valley. Ia mole le tāpena ino le tātou sauninga lotu whaafitai le nei tai ao. Ia e meisi le upu fola. Ia I alu malemana fo le upu le nei aso. Ia awal whianga iai le tātou atinuu ngā luenga mwhai valo filima. O le awhenga iai, whaamani atu fo le nei aso le tāpua inga, sunga le to ina, whapea flatua mana no whaalo, ia e whapea fo le tāpua inga le Kalesia, whaaftai tele lava. O le si whanga lau mua Wellingtone, e o toi luas furiva minuti le tāle o le tūlai walu, ia o le tātou pukalame o le ato le tāi au, good morning, tālo whalava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the paveao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Malole, alau sui fia mga luenga le tai au tātou atinu. Pukalame le atal tai au si fonga lau mua toi whaatalofa, toi whaafelo ia tu le nganga whaaloalo. Malo fo ile, malefo mai whanunga le leine nei fitau I tai au fau. Ia I lātou whaafonga mai fo I wa amata fo I ona ki mai lātou li tio whaanongonongo. I le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Le whape fo I le mai moanga lungo tātou wala ata o le Facebook, ma le YouTube pa le si fonga le lau mua. Ia manatua. Ia a mata lo tātou whainga lo tu. Ia na le omia o lau like. O lau share, ia mana I whatu mumuna e tau oi me maa ule tae. Ia tātou maa futa tue la fo ilea. Ia te ia maa hea le tau tuar si whonga la mua le ne yaso. Ia, maa lole usu ngā luenga, whaatimu timu ne yaso whamalosi. E pupu fo le neva yaso, o le, maso nei o le tātou matariki. Matariki, ia. Ia so maa lolo, o le melea, toi o tae au, aso maa lolo, ia tātou, ia New Zealand nei. Aso farai le malolo ai. Aso farai le, aso farai le aso lua. Aso lua, oi. Se auto peta do vai aso le fata. Mena fatu e fai tau mo multasi o le fulu. Vai ran mo le usu fie fenga luenga le usu I fao. Sau loto e seisi aso le vai aso. E limas fenga luenga e le fa. Vai aso umma. Mena tauna le sile fie le usu. Ia e malo la vata silfa malosi. O amelta. Ia, manuia vaftai. Ia, ai ole tai fo. Ia, no tuai milta tanga luenga tai au.
O sa e fesili mai le palangi le. Mai oi foi ngoa. O tasi. O tasi fa. Tere no a. Mai e ma se ni anu wa ya o e. O tere no. Le na la ino tuai mai tono tato. Ata no el para. Ata no el para. Io. Ia lo inga pe yo la na te lo ele. Ele foi ele aí o tau masa sa po ile tanga ta o sau le te mi. Va pensa le. Tio foi ai te o ya so uma ni ele. Ale foi te ni sau i tatu ave tango foi ave ano me ai pe ano. Ale foi so el pusi no motua. Ya ele malo ale usfia le ya so le tuno. E monia ole aso farele nei ale asfa minatu le al matariki ale kale na fa maori. Ya le vela malolo mai ngal wenga asu fonga la mua ye le malolo fa pela ngal wenga masan pa o petu wanga fa nau ya mo to ye fa ngal wenga ya o pone we so malolo das foi le nei as for le sto na ya sava to waso la malolo na to ya ile le so fo le so fo to ya e ma onga vai la to ala malolo nga yo to na lava ma to toi ya pe yo le mai tau atu tai au nei au kilani o lo fa o pele te valisi ave pasi na e a fa ina fa nga malanga o le to tele o tanga te fa lango i pas ma train ma fo afi ai a poloka la o no ni mafuanga se pele no mafuanga le tele fo le fa ina nga venga na ia tanga pe o to tongi ai ma fo le solo na i pasi ya tongi la va pe na ma na o pe fo ni ngomel to sanga fo na si i la to tongi to sutala ai pe o le ma na o va nga va visi i lu mamai ia o la si le fia pasi o le walu no tau o le langa e no fo tongi o lalo e lufu fita la po lufu fitu ia la to ile tal fianga wa tu je si todas o le matua i mana o mia le pasi o le vesili la ala la me o le to tele tanga tau pas ia tasile tani tau no ilo la ba o la ilo tanga ia fa le toto ia ma fuanga la so le tatano ya gilani ele na tupu ini i Wellington le malisitu ele o man fo isi vai va pena a mana ola ya city councils pola to ya pasi ya tele ya pas ya le fe wa itangat si ile no tong ya pas ya la foi vai la to le situ e fu to pela mo esa ya bola to lo fere ngal wenga lo la pasi ma lo lava ya waso me fera o to malu itau i upu matala ma wingo tanga ta fa ali ia e lofa te le tupo kala me manuia o foi vol lita ao ia fata lo foi pasi o kilani pe va pe ona e pasi na malolo ia taru tamo tek lo po alu tek solo te ia yo va ia si va o kilani la e foi le te le foi va o kilani na solo na o foi pasi si te le i tau fies furua fe tanga tele na fa ina ia nafi ia le foi la fa o nei ala fa lo tu tala ia o mai a fa pele o se tulanga le talonga o no to la stofi o fa ia fa ina ia ngal bengaris ia na malolo on sa ia pas ia e fa talo fa tu tatu tu le ta ia talo fa tu ia ona le tua ia o fa fengai ngai sunga fa fengai ngo fa la ngol tala le so se fa ta fa taulanga ia fele fa foi on fa ngalo ina tatu fa talo fa ina matua ia o lo tapo ia fo ila fa iva nei fa nau nga luenga o le yaso le ngata i tapo inga tono ainga e fa pe fo ina matu o lo tapo i mai tono moto tanga tama tua ia e me se fo ina matua ia mai la toro fa ata o tolia i mo tanga senga se nei ta yao e fa ta fa tu program le atal charge fonga la mo ia me se fo ila to o lo nga lu i tono fa le tanga tama tua le ta yao fa fonga mai ai ia o le lo le tunu le malo se le tunu la tu fo wanga ia tu fe o manga luenga le ta yao fe la fo i se nga luenga nai wa nga ia le ta yao ona fo a matala nga luenga mai mo mai tonu fa fa nga luenga ia pe fa fonga mai foi ia e fa ta lo fa tu ta tu programe fa ta lo fa foi fa malo atu ia ona sa nga luenga po ia el mnatu na wa ilunga fo la wala to telefo ina wanga ia tu ainga ia fa se malo longa o le ne yaso ia o so lunga fo ta tu penga ta fa ilangi le ta tu Facebook mo YouTube ia o lo mai mo mai ai ia nisi o le ta tu atunu i so se fa nga le langi ia o fianga i fo inga luenga o le ne yaso ia malo atu ma fa talo fa tu nei ta yao o le aso luan nei i matou New Zealand nei la so sfuma tasi ia o le masino yulai ia ele manatu ia o nisi o atu o le lato aso ngafua nei na o usu fo inga luenga po na fo o uli nisi o atu o lo o so fa fonga mai ai mai mo mai ai ia e tato mafuta le proclame ma le tautua si fonga le mo nei aso
Ia pokalame le ata le taeao maua e tātou le fiafia ia i le ngata le tāpua inga mai tono a inga ia e whapea fo'i maua e o le fiafia ia a e whianga i fo'i mga luenga o le nei fo'i aso ia e mai se fo'i le nave aso o a mea ni tupu i o le whale ana pō ia manafi tu o le whale ai alu fiafia le ngā luenga o le nei aso ia nei mātua fo'i maua i fo'i a inga ua a whia fo'i le nei taeao ona o mawhitanga mo tusia e ala ni malanga le malimu le oti ia e wha mawhanawhana atu le tātou proklame maua e a inga le loto tele ia ma whaatua pia i le atua maua ai ia le mawhanawhana ia a le tātou proklame le atu le tāo si tātou se isina pesa le nei ia e amata i hui whaafiafianga ia o le proklame le atu le tāo ale si fonga lau mua i Wellingtone. Good morning, tā lofa lava. Mai ba e siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai tama ta ta mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai Siva mai, siva mai, siva siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata ata mai, ata mai, ata mai, ata mai,
Ia whatala whatu se mele whawhonga o le wawai fwoi le tala o le tau mo le nei tai ao, ma lo lava le folau. O le so le fwa sui mai a wingo le tau peo le whari official vai tau. Ia pe e whamalu malu le yaso, ia whape fwoi ma le aso a tai ao. A le ovalo ia le aso malo lo le aso foreile. A matatu lava i le stofi, aso foreile, aso tona i aso sae langi le lei le tau. Aso ngafua le aso fwoi whamalu malu fwoi. Aso lua langi le lei ai le tau. O le malu lua le so ivas, furu lua le mawhanwhana pe o le whamawina. Ia le tātou langona le mānei o le mawhanwhana le neifo yaso. Ia, manuia ngā luenga o tō la ngā lua i fafo. Ia ai o le tala o le taimo i la tō e whangota. Pe le tai le afo le lima i le tai o nei, sua le tai Wellingtone, afo le sfutasi i le tai o nei lava. Ia o na tō e pele o le tai i tō e vanu minute le ono i le fiafi Wellingtone. Tō e sua le tai le te o le sfururua nā nei. Polirua, te o le tolu nele vaveao na sua i le tai. Pe le tai le te o le iwa i le tai o nei. Tō e sua le tai i polirua i le whae le fiafi. O na tō e pe ai lea i le tō e 5 minute i le se fulu le pōna nei. Ia, manuia lo whaiva, mua lo saonga le mu. A lafo lau tupe le yaso tasi tala New Zealand, mau lau tupe Samoa. Tala ono sfuta sene, tala ono ta sene tupe Samoa le wei le so. Tasi tala New Zealand, mau lau tupe Amerika e ono sfuru sene. Tupe Australia lea ua iwa sfuru ta sene i le so, iwa ta sene. Tasi tala New Zealand mau lau tupe fiti tala tolu se furu sene. Pa anga tonga mo la tolo alu la to malosi tonga ya tasi pa anga mal tolu ya lo ya ile so ya malo la vela anga le tamsi ya alo tele tu por kala tala New Zealand le so tasi tala New Zealand mau lau tupe Samoa tala ono suta sene ya malo vaftai. Whamleanga wa soifua as whanau, tātou email masani lava nena as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele lava o tau asa soifua, le aso sfurtasi le nelo masina yulai, ia wha manuia pia le atua, ma ia toi wha popo nisi tau sanga stele mo tau, ia awa fwoi ia i au mga luenga. Ai ole tusi whai tau, sua e umai tātou tusi pa ia, leo te vai atu leo tau whai, sua e umai tusi pa ia le tai au nei, le leite le tātou o whaafonga, le lua koronita o lana mata upu mua a alona fai upu e tolu. Maua i malei lo fai tau tuspa i e fiu e su e lua koronito. Lua koronita o lana mata upu mua a alona fai upu e tolu. Ia wha manuia le atua o le tama o lo tātou wali o Yesu ke riso. O le tama e ona le alofa muti vale. O le atua fo i e ana le wha ma whananga uma. Lua koronita o lana mata upu mua a alona fai upu e tolu. Ia whaamanuia le atua o le tama o lo tātou ali o Yesu ke riso. O le tama e ona le alofa muti vale. O le atua foi e ana le whaama whanawhananga uma. Manuia te reo tau waso i fua e nā lawa tau su e lua koronito antere eliva. Ia, o le pesel nei, mo o tau. Siva mai alfa pea
Siva siva fatamilo, faala ole pati maliko, tuia ilunga, pesei uma. Siva fatapati, siva faala tinati, siva mai ai faapea, siva mai faapea. Siva siva fatamilo, faala ole pati maliko, tuia ilunga, pesei uma. Siva fatapati, siva faala tinati, siva mai ai faapea, siva mai faapea. Tala whātuna tunu whamano atu soifua o le tepa foile i tua I tala whamau mau langi o to atuna I tala o le aso se funu ma le tasi o Iulai. O le solta usanga e tasi fitu iwa valu e ana toe whaavai ai ia le vahenga o le malini ia le malo Amerika e pio le whaata ape ai I vai taimi o le taua e tau o le American Revolutionary War. O le sol tu sanga e tasi iwa na pasi ai le tu la fono o le nu o Netherlands ina ia valui tu la whainga luenga o le aso ia ai malo lo le aso sa. O le sol tu sanga e tasi iwa lua tasi o le sa avea mua ma Palestine o le malo Amerika o William Howard Taft. Ia o le so ia na avea o ia ma wha masino sili lona se fulu o le malo Amerika. Sa avea mua ma Palestine. O na leto e Palestine lea. A le aso nei te usanga te siwa lua tasi na wha tautoi o ia avea. Ia ma wha masino mawalunga o le wha masino mawalunga Amerika. Wha pea o le ulua I Palestine lea po le ulua I tangata lewa ia umia to finga mawalunga nei elua. Sa Palestine sui mai lea I le Chief Justice le Supreme Court a Amerika I te usanga te siwa lua tasi I le aso sifuru tasi o Iulai. O le so I tala wha mau lalangi o le aso nei e wha manatu ai le whai tau au wha I o le lalangi. Na amata mai le tausanga e te siwa valfitu ina ua tau nuu le whai tau au wha I o le lalangi I le 5 biliona.
o le tasiva valufitu i le aso nei na atoa i le 5 piliona le faitaua fa'i o le lalagi lea lava lai fa'atauaina i tausaga uma lava ia maua e tagata uma le soifua malōlōina lelei ia ma le ola fiafia pagalea e le o nofo lelei le tele o atunuu o le lalolagi o lo'o mafatia nisi tagata i taua o fa'ama'i o oge faigā mālō lelei ia o lo'o mafatia ai le tele o tagata lalagi a fa'afetai le atua iā niusila o lo'o tatou i ai ia o lo'o saoga lemu tatou fa'apea fo'i Samoa ia manuia o lo'o manuia i tatou uma o tala fa'asolopito o niusila i le so lo'o fa'amauina o le tamaita'i e suafa iā Kate Edgar o ia le urua i tamaita'i na ia maua lana fa'ailoga tikiri ia o le Bachelor of Arts mai le University of New Zealand. Sai ai le University sa ta'u le University of New Zealand o lona ofisa ulu na whaatuina le lo i le motu i saute i Kalai Estete. Ia o lo whamawina i nai Canterbury na whamawina ai i le University le na wha ngalua ina ma tausanga tasi valufitu wha ia ai wha ata ape tausanga tasi iwa o no tasi ma wha atutu ina i nisi University le utatu i nei o Tako University, University of Canterbury, Victoria University, Auckland University, ia maisi a onga sa taua o a onga whaatoanga i le Massey Agricultural College, ia male leisi o le Canterbury Agricultural College fo isa iai fo. Ia le utato ilo asa iai la le University of New Zealand, mai le tasi valu fitu whai o male tasi iwa o no tasi lea sa onga i tamaitai lea o Kate Edgar, e whapea o le urua i tamaitai New Zealand lea ua maua se whai longa tikeri. Nei e te le tamwhai ana nei tamaitai. Ia o le aso nei tala whaasol pito Samoa e tausanga tasi iwa whalua. Ia e whapea whamaunga na tau mawhai ai a pani o Sofia New Caledonia o fiti ma Samoa e whai maana kolonia e pita iane ia na le tau lau o le whamai moe. E toi fo ia to tamaitai New Zealand lea na maualo na whai longa tikeri tausanga tasi valu fitu. Ona winga na whaavai le kolisi po le University of New Zealand tausanga tasi valu fitu wha maual whailonga le tamaitai lea tausanga tasi valu fitu. Tātou tala ia to e maual whapoponga le tai masani whaaftai lava. O te toi whātalo whātulu tātua tunu i seisi le nei wha o poponga,
o tātou telefon mai Samoa usi mai el whaafonga. O se pepo whaamtalanga mai le fionga le whangawhitalai o le pālemene, le fionga papali ili o te euma se pau, wa whaelo ai o nātu ngalunga, e ni la fonga se sui whaipule o le atunu, e whaapea ua tau maulalo i nai le pālemene, ma wāwhia ai malana fionga mamalu i lea o le malo tuto tasi o Samoa, ma sui filfilia umo le pālemene, e au fia i malenu fua. E ui ele o whaelo tonu le fionga le whangawhitalai, le sui whaipule o lo wha te tau iei le tusi, ai ua na o na ia tālatala o nisi o vaenga, e au fielo na mōli mawino whaasa le launga se tasi o sui sa fono le pālemene, o a fōlinga e taitai sei nai le atunu, ma ua tau whaatau wa ai nai le tūlang mamalo le pālemene o le mālotu to tasi o Samoa, mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga mōli mai tau atunu, mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga, e na ia manino le atunu i sona fo i whita ngalo. E lea tusintu ina mai le fionga le whangwhitalai, o lo wha manino mai ele wha ai unga le wha mansinong mamalu, e wha te tau i le mata opo po le tangi a sui whai pule le HRPP, le ua mai ala wina le wha mansinonga le wha ai unga le vaiaso tanwai, pe ta ina wha ai loe papali, e pe ua wha tusa e lea sui usufono le wha ai unga le wha mansinonga, ma whai unga whai le pālemene, o na peile wā tangia mai ai wa sili leisi tu tino i leisi tu tino, ai o loo manino lava le tautonga vaenga ia, e ngā lulue whaatasi ma whesoa swani leisi tu tino, i leisi foi o nei tu tino. O lo whailo mai le pepo whaamtalanga mai le fionga le whaamtalai, o le sui usufono le pālemene o lo anga i eila na tusi, o lo ia whaongai nai upenga te whaailangi, e oso whai ai ana whai ungai tutonu o le mota whono le pālemene. O lo whaamu peo na whaatino le malo Amerika na wholfulanga, i ana whainga pāanga ma le malo Samoa e whasoa swani mai e tūlanga mo mia, e le ngata le soifua malo loina, ai whapea foi tutonu a onga manu te tasi. O le viason te nei na te tālalo i na i se tasi o whasoa swani le malo mo Samoa, e ala lele fausia o se tasi o whaopoponga o le maotanga se ngase i whaleolo, lea e tusalo na tau ma le tasi tesi ma le tolu miliona tā la. O se tasi neupolo ke te le malo Amerika i Samoa, e whai ma wha manatu al wha maoni o le malo Amerika i ana wholfulanga, e fief so swani i le tamau a ingo le malo Samoa, ai maise le lave ina ontanga te so se tu, e mo o mia i le malo Samoa. O le poloketi nei na amata fausia mai le tausanga na te nei, lena te tala alo e ina i le vai ason te nei. Na waini se sui fai pulo le maota, ai meise le fionga le minister sui formalo loina, le fionga valasi lua pito whanua tonga manga ta fito sele, e te tala alo e ina, lea wha au poponga fau o le maota ngase ngase whaleolo. Na toe suia whaafua se i le isi waalele al company waalele le Samoa Airways, e whaawawai le tasi o whainga malanga i le aso tofi a ngai Amerika Samoa, e na ua whaafua se i o na tifane se manu lele ma maui te tonu se tasi o afi o le waalele, a o loo ola o nafi ma sa au ni malanga ese malmalai waalele, a o loo iei fo i le pasese i te tonu, na whaeloa mai se tasi o tinao le whainga malanga, a o lātou na nofo ma sa au ni o loo ola afi o le waalele, ai whaafua se o na lātou whaalongo ina le pa o leo tele o Samea, ma toe ta pē whaafua se e le pailante le waalele, ma longo ina i lātou ia tu ua wawe le waalele ma nga i whafo. O se tasi nei o mea na tupu mai le malai waalele i whangalii, i le aso tofi o le vaiason te nei, mai o loo ngā lulua i e insinia le company waalele le Samoa Airways, mo le toe whaalele o le afi leo le waalele na mawai le manu lele. Na whaaftai e le pasese ma le pailante le tūlai mai o le ni whaafi tauli, a o lo tūlau ele ele waalele e le o i lunga o le ea. Ua i o ina le minister o le soifua malolo ina i se pepo whaamtalanga, whai tionga mai le mamalo le atunu i nisi o tūlanga whaale tonu, o lo i eile mautanga sa ngase au tū i ulu mato tua. Na whaamanino le fionga ia waalasi, ua lewa na tūlai mai ia whaale tonu, mai nā te leo tua ia i lava se tasi, ono o le fausanga na fausi ai lea whale mai, na whaia e tusa o leanga le leima lea lofa mai lo malo seina.
Whai loe whaalasi o le whausanga o vaenga ese o le whanemai, e whainga tā tele o na wha le leia o tātou tangata i le to mai o lo o iai, o na whausia e le malo sei nei whausanga i o lato watu noo. Whai lo foi e waalasi o le whaata i ta inga le lei, o le ea malulu o le mautanga se ngase, e iai lava la paipa wha apito na whausia i ea malulu e le malo seina, peita ina wa amato na liki le vai mai ea, sa whainga tā o na toe wha le leia a wai ese mawaenga, o lo o maua i tono lo tātou o tunu, ma whausia i o tātou tangata insini a iai lea tomai wha apitoa. O le ala lea wa amata whai ai ea malulu te itasi o nisi o poto lo wha o ngaina, e tāla whea ngai fo i male tomai, o lo o maua o tātou tangata mo le wha le leia o ea pe a whai, e toe tūlai mai ni wha le tonu le lumanai. O tūlanga i moenga, ma mea whai ngā ruenga ese, e le ma whai o na wha le leia ni teimi vave, e whai si umio le teimi e wha solo e lo na wha le leia. Na whai lo fo i e le fionga al minista o lo wha ngā solo ngā ruenga wha le leia mo le whale mai tuai, e tu atu i ele matanga ruenga pe atu mtumu potu tā o fia, o lo wha ngā ina i le teimi nei le whale mai fau. O le tele o malo te tele e taise fulu lava tausanga e fausi ai se whale mai, ma tāpu nia peto e tu i lalo, peitai e le ngā whatia sa mō le tu o i ngā whainga, ona e le ngā whatia e lona tamau a inga. Sau noa le fionga le minista o nisi o vaenga o le whalemai o lo wa ai e whai ai tali tutulu, ma ua manatu e le atu no ue fo linga o tutulu mai ni timunga, ai o swa vai o lo liki mai i ea malo lo. Whai lo le fionga le minista mo le whalemai whai tu malo, e whaingo fia lava o na ofo le fisosoa ni mo le toi wha ale leia. Peitai e iei fo i mata o putau i ainga e ona ia whanua o lo lisi e le matanga ruenga, ma o lo ona ia i pele tūlanga o le wha mautua whiutana inga ma ia mata upo, a o le i wha solo atu vaenga o ngā ruenga wha le leia. O le tatalo le fionga le minista ina ia wha malmala maina fina ngalo le atunu, a wā e le whaingo fia ngā ruenga o le toi wha le leio i au onanga uma, a wā le anga i luma o le au onanga wha le soifua malo loina. O tala ia mai sa mō le nei fo iaso, manuia lo tātu tunu, wha soifoia. Ta lava o telefou o le si fonga le lau mua mai i Wellington. O le tala mua, e ai se vaenga o le susu a le company e ngoa o le Dreamview Creamery Real ua tā fia i le teimi nei le whaao ngaina ona ua masalumia le ono a whaina i le siama e ta ua o le listeria. O le susu le nei o se susu mata po le raw milk e le aise me ua whaia iai. Mai o lo o whaatawina e wala atu le i tiliva i whale o ainga ato ai ma ofisa. O whaamatalanga o ili e winga i le susu le nei ua tā fia ma ua te tauana to e whaafoi i le company. E mawhai o na maua pe a asia siane i le i tūlau o wheso o ta inga ale matanga ruenga o le saunga le mua mea tau mawha ale malo New Zealand, le New Zealand Food Safety. O lo o whaamanino mai ai le i tu a inga o susu o lo o a afia, a to ai ma le numera i le whaunsusu e i loa ngō fia ai. O lo o whautua ina mai e le matanga ruenga o le saunga le mua mea tau mawha, a whaisa whaatawina sau whaunsusu o le tu a inga lea o lo o a whaina, e le tau ona tā ofi loa e aua le tau mawhaina, a ia toe whaafoi i le company, le Dreamview Creamery Real, e toe whaaola mai ai lau se leni. E mawhai hoi o na wha vevela le susu le nei i o i le fitus 40 degrees centigrade le vevela o na wha atoa tau mawhaina ai lea. Ai o le siama o le listeria lea o lo masalumia i le susu le nei e a whaina tele ai le i tu pāo ti nai maua i mai tanga wha pēma pepe le i whananau mai o pepe fau tangata e vai le te atu o lātou tino i whamai ai maise o tangata mātutua. Ua ave nei New Zealand ma sui a wai o le polkalame mo suenga a Europa
lea e whaingoina o le Horizon Europe Research and Innovation Program. O se awanoa o le amawhaiai e sainisi ma tangata sue o New Zealand. Ono lātou whaongaina ma ngā lulue whatasi ai ma le nei whaalapo tonga tele tau sue ngā whaalewa o mālo. O le aso nafi sa whailo ma iai alo ia le pāremia ia Chris Hipkins ma le minsta o sue ngā whaasai nisi a New Zealand o Aisha Verol ia le nei tūlanga i le taimi fo i sa whaalawo i tele mai ai le sainia leo le whenga inga tau whaatau inga i le vāo le mālo New Zealand ma le uni o mālo Europa. Sa mori mawina e le li pāremia ia Hipkins ma le pelestene o le EU Ursula von der Leyen ia le seinia o le mulienga le nei le vāo New Zealand ma le polo kalame sue le Horizon Europe i le ai o Brussels. Whaadia mai ai le pāremia. E ta ua tele le nei whenga inga mo New Zealand i le tūtau suenga ma sa ili ilinga whaasai nisi. E le ngata ina manuia ai New Zealand ai whapea ai fo i maisi atunu o le lololangi. O New Zealand o stasi o tunu i whafo mai o Europa o mawhai o nā fia ma ua avea ma vaenga tā ua o le porka lamel nei o le Horizon Europe. Ua whautua ina e se komiti tūma oti nā sue ina o se whainga i waweao ala ofisa o whemalanga inga i whale o te ngata e ova aso i New Zealand. Ua te tau i le malo o na sila toa i le sui o le tūla whono e whaamanino ai inga e le tau ai o na whaiani o se whainga whapenei ala ofisa i taimi e ese mai taimi whainga ruenga i whale o te ngata. A leo na i e matua tāo fia loa ma whaasa le sanga whaia pēa o ia i tū a inga o se whainga i le lumanai. E ia ini suinga o whaia le mtanga ruenga o le AMBI, le Ministry of Business, Innovation and Employment, talu o na toe tūla i mai le nei lava whaafita hauli i le masino me. Pei o na sila fia o le tausanga i lua awhi lua fultasi, lea sa whaia i le whaato e senga aloa ia le malo New Zealand i ta ngata Pasifika, ona o a whaina mai o swainga nei i waweao i aso o mawae, tausanga e awhi i lau fit fulu whaaso solo mai ai, lea sa i longa o na mawhatia ma a whaina i ta ngata atu motu. E manatu le komiti tūma oti sa ilo ina le nei mata upu o le whaia o le whaatu e senga aloa ia le malo i le lua awhi luis fultasi wa manatu aitanga tātu moto New Zealand e le to tupu mai le tu a inga o whaafi tāuli. Pei tai o le nei lava o lo o wha wapea mai o se tūlanga e te tawai le malo o na sui le tūla whono e wha manino ai tiute o le matanga ruenga o whemalanga inga. Pe o le tāofi loa e aua ne toi whaia ia i tu a inga o ngai o inga i taimi e le o ni taimi whai ngā ruenga māsani. E lima ia ni whautuanga te tele o loa o fia i le lipoti le nei o le komiti ua tu ina atu nei e sila to toa iai le malo. Ua whai lo mai e le matanga ruenga o le soifua malolo ina le te whatu ora i ala na fuafuanga i se vai ngā tupe sili i atu i le 5 miliona tala o le a whaifua i le aise to tongi i le nisi o au nanga mo suenga o le kānesa lea a fia haiti nāmata mai tai e ta ua o le cervical cancer. E whaapitoa le nei fuafuanga mo ti nāmata mai tai au pito i sili o nā whaina i le nei ngase e au fia i la tau e le i whaia mua ni o la tau siaki whaapea isi ua 5 tau sanga i le ito e o e whaini siaki ai whaapea ai Maori ma Pasifika ma i la tau e umia i a card mo au nanga tele Community Services Cards. E tusa mo le valus furu 5% o la tau e a fia i le kānesa le nei cervical cancer e le i whaia mua ni o la tau siaki o le wha mai a to ai maisi e se a o na maua ia ni sa i linga po ni test e whaia. E tusa mo le se lau valu se fulu la whai o ti nāmata mai tai e maua ai le nei ngase i tau sanga te itasi ai e tusa e ono se fulu e mali liwai i le tau sanga. Whai lo mai le te whatuora o le whaia fua o su ega nei po test o le nei ngase o le a mata atu i le aso se fulu mo le lua o se tema i le su ega fua e ta ua o le HPV. E lima afe whaase lau se fulu fitu la whai o mai fau o le COVID-19 sa wha mau ina i le tonu New Zealand i le vai aso a toa lea ua mawai atu nei
ai luas fultasi la fa io e na mali liwai. O le lua afe lima se lau fa fitu o mai nei e pe ona fa maui na e le soifua maloloina o tangata sa maua mua fo i le koviti a o lea ua toe a whaina. O maliwe luas fu maltasi, ua o atua i nei i le tolu afe se lau limas furuiva la whai o e ua mali liwa i New Zealand il wha mai koviti talu ona o mai i le atunu. E se lau valus fulfa la whai o mai na tau fie tono whale mai mo tongo fitinga i le vain wanga o le pole sana tenei e au fia i le tolu i le vaenga o mai ti ngā hina. Ai o whainu mela le vai aso i ona tua sa tu lai mai ai le ono afe lima se lau fitu walu la whai o mai fau ai luas fultasi e na mali liu i le koviti. O le asto na ina tenei sa te talai na ialo ia le maafa manatu e manatua ai se tasi o whaala ve lave matu ia na fi ai se no foafi i te tonu o New Zealand. O le nei whaala ve lave na tupu le se lauto sanga ua tuanai i le nuu e ngoa o Orangaru i matu o tau moranui i le tumalo rua pehu i le o ngā te tonu o le motu i matu o New Zealand. To se fulmo le fitu la whai o tangata na mali di wai le whaala ve lave ai manu nua ti ngai na i tangata e to luas fulmo le valu. O le no foafi le nei po le train sa sawi sana malanga mai au kilani a ngai mai le lau mua i Wellington ma lave ai ma tupu le nei whaala ve lave pe tusa o le Julai ono i le tae ao le aso ono i ulai a fe iwa se lau luas fulmo le tolu. E to lua se lau la whai le pasese sa malanga mai ai le nei no foafi sa au fi ai ma le au le kapi le au fili le a Maori o le nātou sanga e a fe iwa se lau luas ful tolu o le nei whaala ve lave e lona tolu i le whaasa longa o whaala ve lave au pito matou tia wa a fi ai se no foafi i te tonu o New Zealand. I mea tau whesa o ta inga wha te konolosi o le a whaasa solo na ta pe i le lua tau sanga o lumanai nei i au nanga le company telefoni o le 2 degrees i e whao ngai nai le 3G mo ana telefoni whi a veai taruai ona ua tuai i a lei tu a inga o whesa o ta inga. O le company muli lea mai company au tu e tolu tau whesa o ta inga de tono New Zealand ua se atu e whaamuta i ana au nanga i le 3G ai anga i atu e whao ngā le 4G ia ma tele ai la vanoa mo fsota inga i le malosi e 5G i te tonu o le tunu. Whairo mai i le whaatonu o le 2 degrees o le li o ma calendar o le 3G ua se fulwhātau sanga le matua mai ua umalona o ngā na mua ai fausia ai. E le na o New Zealand ua whai ai nei swinga ai a fi ai fo i maisi e tunu o le lalolangi. Whaelo mai fo i le kompania le Spark la tau o le tausanga e lua afe luas fulima o le ata puni aia na fo i au nanga i le 3G. Ai o le kompani le One New Zealand o au kuso o le tausanga fo ia o le afa pe nao na whaamuta ai fo i taila o le whaamuta ina o le au nanga i le 3G o le a mo o mi ai tangata o le o whaonga ina i le teiminei e te tau o na sui i a lātou telefoni. I tā longa, i le toa iwa ai o aso o na amatalia leo le taamilusanga o le ipu o le laulangi le tā longa soka ta mai tai, leo o lo tali malo ai New Zealand whapea ma Australia, ai o lea whaato a maua se malo le aua New Zealand le Football Ferns, talu mai ni whaia ina so so se fulu i ni tā longa whaalewa o malo. O le tā longa whaasama noa whaai ule nei a le aua New Zealand e tā pena ai mo le nei taamilusanga, lea na malo ai la tau i le aua Vietnam i ai lua i le ai. Lea tālonga sa whaia na nafi i le ai o neipia. O le teimi mua lea, mo le au le nei mai Vietnam, ua tauwa ai i se ipu o le lalolangi le tālonga soka ta mai tai, mai o la tau o lo tūlanga tolus furulua i le whaasolonga o au soka ta mai tai o le lalolangi. Ai o le Football Ferns a New Zealand o lo tūlanga luas fulu maleono. O tālonga New Zealand le taamilusanga o le ipu o le a whetaui ai manoa wai i au kilani, o na so ai lea ma le tālonga ma Filipaina le e whai mai i le lau mua i Wellington ai o lona tolu ana tālonga i le pool o loo a awhia ai e whai e le i Dunedin i le wā ma le au a Switzerlandi.
o le taʻamisaga lona iva lenei e le FIFA mo le ipu o soka a tamaʻitaʻi e amata i le aso 20 o Iulai o loo tauā ai ia au mai e tunuu e 32 o le lalolagi. I kitikiti whaalawao mālo a le tupao tamaʻitaʻi manu mālo le White Ferns a New Zealand le series ma le au a Sri Lanka i le vaenga o taʻalonga pupu e taʻilua 10 po le T20 e ui ina e toe tasi le taʻalonga lea o loo te toe i le vā o au i lua. Ua lua i a mālo so o New Zealand i le series le nei a o iai i le lātou taʻamisaga i Sri Lanka. O le vaenga o taʻalonga te tasi aso po o ODIs na mālo ai Sri Lanka i le series. Ea o le whaiunga le nā o talafou. Malova taina o whaafonga mai, e le whaaponga mo mua tātou telefou ni tai au, tā penina le whiunga lauano ati laua, tō mō le whaaponga ni tūlai iwa i le tau nei. Ia, e mese tātou tala mai sa mō le tau tuar sunga e tātou salam sem, o mea o lo tutupu tātou wa tino. Ule uluas futasi minute, ua te enei le tūlai valu, kalame le atal tai au si whonga lau mua, a lo lawa le ngā lulue, ia mafuta mai ni tai au. Malova i whaftai, o le il whamu moi o le se fulu le tau nei, il por kalame lea le pulenga nua polua, atano fo il pule nuu ia mes fo ia ole, atano le fiong le pule ia whamsanga te alu moresi. Ai whamanatu fo i tātou tunu le atu ua ia o ngal whanau, tātou api o ngana Samoa. Na ua mau e lungo telefoni o le iPhones, ia ma le telefoni Android, i le leve ia le Oppo, Samsung, ma isi telefoni uma whapena. Te alu lava i lungo le vaengana telefoni, whaita maiti pēa mana mia. E male ia tu ulan telefoni au ina ngana Samoa ile nei taimi au tu ua ia ola. Ana ia. Ia. Tau ile matuanga. Ta ole le ia na ia pe ole fa le wino o mata itusi. Pe lava ai vai nei ile tata no le sia sole. Ia. Ole ili ia. Ole ofu le fa mafa male. Wai e sa ole ia tata ngana. E peye tasile upu e winga lasi, e fua fo ina e lona wha leonga. Ia, a whai mai ne whato nunga ia te au ai leo, i e wha ma mawhai le upu leila, e ona walu lea, whai se se e whato nunga e mawhua mai ona o le. Tonu. O le upu le te tonu e leo, e wha ma mawha, ia pe wo wha ma mawha fo, ia sa le tau le wha. Pela le upu leo o le usisi ia lau fua. Ia, o le fua. Ia, e se lore le komana i luma no le a, ia o le fua lo le. Fua la au. Ta ua le whamamafa, mo meo whaelonga fo i le winga le upu. Sa ole le ia wao o isi ngana isi atu lo lang. Ia aie tere ne ala to upu se asea mo se upu se tasi e whamatala ile. Au tatou Samoa, e tere na ua tele me whaitino ma meo tatou olanga. Samoa. Ai tasi le upu ese o mona ui. Ai upu a tasi ese le whaaleonga matulang hopena. Moi. Ta ua mo le nei fo i vai aso le nei whanau pia whapeo a maisa so timu i mwhaina ave tamiti whatafa ia whafsanga i leilo ma oel tamara na maltina fo le songsonga ia o tamam tina i whanau mai e songsonga lava matala wa e le ia se matua i whatamala i vaingo tamiti ia ma lo o le si tu tase i stay ne talavona i titi na maua lo tatou api do folo ma o ile fainga o le tatalo le li wa e fa na fa pe na vo ile ye matua pe o lato fo ile tiuti ya la o le tatalo le li e pe de sina ma na ia io le sala mo le futolo tatalo le li ia mo le ta ungo upu me o fa pe na le no tato api o le Samoa o le ngana Samoa o le ngona le api la ngana Samoa e lanu mona ai ai mo le sei o le pua lan pa e na ia o fōringa tonu ana le api ia ana foi nei talonga nga mo nei fana wit sa le la sa ia ona talonga ia te le foi le sona na ma ia talonga na wa nga umame sa le ia ana ia e le upu le na ta une le fionga la wano le fua o le maruru ia e ta o le centigrade ia ia al vapia
Pe e fou la uwhalong. Au tonga su atui, o le ingoa tuai na sa ingoa le Celsius. Au to tono le tatou api. O na iei fo ile fua o le umi, o le o ia o le tio o le mamafa, o vaitau, mea uma whapena. E lasi mano noa i vaingana i tonu e lofo le tama, ia o le kilo kalama, o le kilomita, o le mita, o le sentimita, o le inisi, o le futu. Ia wa o whalongo i au ka muta i aso nei. O aso la pe i sa whao ngā e le au ka muta, ia mele o le inisi ma le futu. E tau ia lato fua o lato. Io, fua o lato ngā luenga. Taimi nei la, te le au whao ngā le milimita, sentimita, ma le mita. E na ufisini no le ai po le al mafuanga. Ai pei o le mafuanga wa sui ai. Ona e mataulia fo ole ai taule inisi. E lo fa pe tani ole accurate. Tu sai ai taule fa pela le wai lunga al fonga fa le lunga lo fa mai bala au mai oia. Fua mai sta la papa e 5 mita ma le 0 sentimita. Ia era te tila sentimita e fa ngo fiena e na ilo le sa o mar se. A ole inisi, o tele. Io e va tu nei lunga. Ia e lua inisi le e pu pe sirie. Ia fa ngata tele. Ia o ta mai te foi la ia la o ka muta. Ia e pe la nga ila tu o sentimita, ia le milimita, sentimita, milimita. Ia. A o ka muta tu ai. Ia. E popoto o mal merua. E nisi mal futu. Ia mal tau ngo sentimita, milimita, milimita. Tonu. Ai te mau o mo foi la fu na tonu tatu api. Ia. So se mea. Io. Sa ole nei ia. Ana ia. Ia na i vaenga na tua fo ia whaonga i fo nei aso marolo nei tuanga nei whanau. Wa lua whenua tasi le na whail whato e senga. Vaenga fo le don rate. A le ia se meu whai. Soli. Se lo ta whanau noa i le tūla. Ia. Le lua nei tau sang. Io. Pia e whauringa mai e le o maho whauru loto ia le ofisale e whaios whainga i tangata. Mai se tangata Pasifika. Tua ia is tangata o isi no ulanga pia na utul whato e senga i le Pasifika. Ia. I winga ma mena la tau whaia ia tātou Pasifika. Ale ala vai whaia. Moi. Ano noa ia i lisi tu afa pia o tā ua. Pia le wo so whai menil tātou a inga suenga o tā ua. Ia. Afa pia o e le leila o ka muta o e le leila o Marifale po le fai kapeta. Mo vau, i me pena. Ale fo e manolosi ta uot. Se la le wo so fai ta ue ave. Ale ta so entra fai ngalo ngalo sila. Ne tato mai vo le nga le atina ina le tama inga ni sila. Lo pe e nga ta ue. Wa ile tala ta sina o fa alongo ia. Na mata na noa maltanga. Se tasio na uso. Na ova ine ni sila. Te lo la pe fa ta tale. Alusa o al official immigration ta we yo ye ova. O beye se asa tupua. Alu watu ale ile file appointment eva ai ile por supervisor por tangata na fa urulu ile. Alu watu a file fondo ta we yo ye ova. Te lo na mena fai. Na so ni atual immigration e fa le ile ngore ile. Lo sit seni ni usila time. Ai sono to mai vo le. Per ka mutalo to mai. Fai si le va. Per ka mutalo to mai. Yo le wingo le tole ile a. Ia, alu sa o ai. Alu sa o ai no visa. Ia fa pela i se fa fonga de te walu sa o ai loka ia ai ta fi ma visa mo fa pe. Ola wali ia fa me talu sa le selam ta posta male matal no atu. Ia talu si auto fa ia le to tele ta to Pasifika malo no si le e fi o fa ngalu wenga. Ia pona tiam sai tia ia wa fa ina ia ta tangata. Mo. Ana ia talu si auto fa ia. Ia o tato tala noia no le na mai foi tato tala fo. Wa lua tau sanga so le nei ia le ise o tau na fai ni ai o le vai. Ai ia esa o le ia tata Pasifika le ti poti le va le fato senga mal time le. Ia wa pe o party le green le te vai tu le na le tau le wa mata na nga mai vai. Oh ia na ta upule. E la se senga maso tala iti. Avato e volto io so ai miei lettori se ia mo rolea ia sasama o ai fatto esse e tu mo vol verso voi le tu sei lei se wingo al fatto esse ia vai na mo mo so ia non faiamo se in ai lo mo fiata ngata sa so ai sola
E pa ma se nifo. Pa ma se nifo. Awol vai mauna lo ista. Ya la tal pese le uto e 2 minuto de talo riva. Fa fianga de tai out por clamer si fongo lo mo atta de tai out. Lo falava. O leo tu ama tele fa bitoa ale digital i asfore le te tasi. E fa longa ta i lima se lau tala cash te una manu malo ai. Pe ala fo sau top up lus fu tala New Zealand. Pe sile tu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i la to e fa ngale tau tu ale click X e la fo ai se le ni Samoa tonga fiti ma manu atu. Fa tau ni lo sau top up lus fu tala pe sile atu mai dairy supermarket ma pamu pingsingi. Mo so wa va ai te una manu malo ai. I fa longa tu pe ta i lima se lau tala i aso for Rayleigh Taitasi. Digisal, better together. O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, le wato e luas fulona minuti na tā leo le iwa. Malo. Ia, au pea i ele mamoia tamaiti le tu o le aonga. O le fasiri whatu manatu voi lea,
o le au mātutua, mō mātutua ma le tō tele o le tātua tunu. O le taimi nei, e loto Samoa i o tamaiti lea i whananau i whafo. Ia. E o fai tātou whanau lo i Samoa, te iloa le lātou fo i mitanga o lātou Samoa. E whaali atu lea i ana le taina o le tatau ma le manu. Ia. Kato vai fo ila sui palmia le o tala na manu. Tu sa pe o le whailonga le tau tua i o le Samoa. Ala sfida ngalo le au mātutua. O ani ni vaenga e fida ngalo tangata mātutua o le tātou tunu. Ia. E te tauna i ai le tangata whatoa o le lasanga le o le tāo le pe ama le manu. E leo iei se anganga i le whaasoa e tai anu nei. Ia. E fo le e whapea e tau se ina i la tau la o tā pe ama la tau malu whapea e le anga wa au tau. Le wingo le whaasoa. Si tātou whaalongo i la au mātutua po le ase la tau whina ngalo i le mtau. Ia. Le foi tau ale sa ta whaalongo i aso ia. Te matua ia o ia i atas. Me foi le o le latu lo tangata e whai al tala al tangata matua. Tu lou wale ngangan. Alu tamu molo mutu na lo le tala pe sa. Te le lola po to e sa o foi tau nei ma fo fonga ma fina ngalo le au mātutua o le tātua tunu. Ia mai ma le foi a mai stou fina ngalo e. I whaalongo longo foi ei po le a foi se tau. Mai se lava nei mātua ma le au mātua. Na. Iwa le mele o tātou wa e le teimi nei. Ia ua fia foi tupulanga e la eile a Samoa. Ia o sei tu le lei. Tu sa pe fo tala to le tai. Ia. Ua le lava le ula fala e ta uto ia le Samoa. Ia. O mana o na te ofua le pe. So e miti. Ia le pio le mafuanga na ia. O le tau atu i tangata o ia o le Samoa. Me velana le maua ile tele o tatu tamaiti le whanau wafu. Ia. O te tau o le loto Samoa o tamaiti. O le loto Samoa ia pio ai mana ia la sili la umatutua. Ia mai fo stou. Mana tu ile mta upuna. Na. Tolu vanu lima lu o fatasi. O fa tolu vanu lima lu o fatasi. O ani va enga poni anga va a iai le tangata. Iai mua a ole ise e tale tatau malamalu. O le afo iso fina ngalo i le tūlanga o le inei whanau i e loto Samoa malatou. Tale tatau malamalu. Tolu vanu lima lu o fatasi. O le natu fesili tangata pe aisiana tua i ena sau luma le tangata le manu malo le whanongo. Ia, tolu te sima 5 miliona. E pe e leo whailoma. Le tangata leo kala estete. Lopo se si o tata o whalongo. Le tio te le tio ai tu lise wani. Lopo sunga whai aso sua leo. Ai, o le whautuanga mo i la tau e fia e. E ata mai le whaaso ino me i o tupe. Mai e maa le ave le tupe teu le tupe foi le wha le tau investments. Tala nai? Tala tangata i e... Fia whai tupe. Fia whai tupe le i. La tau i e ne to mai whapitoa i le whaaso ino tupe. Whaaso ino tupe. Whai mai pe whateta ingala. Ia. O le bank lea o le ASP. E ia la tau teu ngā tupe whai taimi pupu e ono masina. Ia. Fata inga la fa pe te anu te ulau se 10 miliona. E maulau tolu se furu a fe le tupe tulu i le masina tasi. Ia. A fa pela e ono masina le te ulau se 10 miliona, a fa pela le wailu oile o maulau tupe. A lo te ulau se 10 miliona i le ASP. Ia. E sa ulu le te maha fau, o le ale me fa o ngai le tupe. E te toi apatu mai tono le fia. Nau tupe le tono le ono masina. Ia. Ia, wa tuu ye le ESP, ia le tolu sifuru afe whaatele i le ono. Wai tau moma, na tupe tulu ina le la wha popo ia. Tolu sifuru afe whaatele i le ono. O maua lau se lau iwa lu afe wha popo. Wha popo, wow. Peo whamaila, o to inga te ngā tupe popo una i te le tupe tului. Ia. E maa nei ele tangata le o maua le man maa lo wha apea. Alu e te uelan tupe. Ia e maa whau po le alme tau whai ei. Tono le ono masina, o ngala ateu te minei. E o tu ia Januari, po fe poali tau sanga le wa to le ono masina. E maula se lau i valu afe fa popo. Mai lana 10 miliona le teu. Na ia. A o le piriota lea. E maa fau no loto ai. O na le mai tau e la tau o tangata e fafo se i una milionea. E le umi ai le ise mea. Ia. Vave te le na fa alu, vave le fa ngaina. E to e maua le manatu, ua o le ai ma se mea. Te manatu ale isi teine i pele tania.
O la ualu avela na tangi le whaamisinonga e sua i le kompani le whai aloto. E. Me ufa leanga le kompani le lo na olanga. Awa. O wawena milionea. Ia ngau umolo mo tu. O tele i lopo fio o ile tangi na le na sau newspaper pentania na tala noi fu tanga tele se vai tei. O lo te atara wali ina le fai mai i tupe a tangata. Wa ana o le malo le tolu milion na e sa uni fautuanga fa pena. Pa wa te fai ili esto fe au puli hau no tupe. Faftai a mo fautuanga ele esto tupe. Vai lo mo le fautua ina tele so. Wa te fai ai. Me tu te fautua i nisi mea ao ngā i tō wola. Ngā i tō fautua mai fua le tupe ro manuma. Ia faftai a mo fautuanga. Ai len tō tupe mo. Na tau na fai ai. O u talu no o lo tele tele fautua. Ia sa, o le sa tala na fai. Fai. O lo wola ngā tua na o mātua na utaria fautuanga mo le mato fai feau. O isi tangata. Fo i le leo ai matu ai ngau tili itaria na tō fautuanga. Ole mera le na te sau e matua tale a inga le wa sau e fautua mai ia ole mera ia fafta ia mo fautuanga e le sau tupe mo wala tupe ia ole ma ne foi le si tala le fai tau tu nei ole tai mo mo le tala fa sol pito New Zealand le o ia se come sina fa pito o le tau o loa ia le mena mi ta to ia so umma grocery. O le welo na komesina fa to tangata so fa ya Pierre Van Herden. Ona o le mafu anga wo fa ile komesina le. O le mata i tu le tau o loa. Ona e le mai le tala le pe a mal tasili miliona ta la maua e fa lo te tele ia ile aso tas. Ya la tau polo fiti mai le tau o loa ia e mana o mia ta to. Suka masima laisa fa la mata fa sma moe ani me umma ye mo mia le ai. A fai miliona ta la maua el pisinisi le fa lo la po ye le aso. Lunga fitu aso fitu miliona ta la. Tu sai le o le la wa mai ko misina le o la nga luenga. E sau se I fa le le mafu le tau ma mata I tu le tau o lo. Ona pa utonu ale o le ulu sama la po o ai le tangata le o ai foi la wo nanga le mafu le tau tata o lo ye mana mi aso. Le la o ye ko misina fa pito la veta o le grocery commissioner mata itu ina tau lo mana ia tele ia unanga a New Zealand vai nga pe mole amana io tangata la tele ia e fo ven me le za mo te mine tu pangati ata to za mo tau lo pe pule al tangata tau lo na lo ia ala mo fa tu langa le le ma lo tau lo ia ai le sta ia to te ia le lo fo tangata po via sulu le ma lo si al final o le va nga le fa tonga le tau le consumer New Zealand Consumer New Zealand o la tau I fai sai li linga I oloa fa piolo oloa le vacuum. So ele la tau ele se nga o vacuum ma le au ngā ma me uma. Ona mai lo le iluma fai fili nga le tangata. Fa tainga foi la o le piolo microphone lea. Fai la tau sai li linga o microphone se. Me fa le o tele leo ia na mai foi la fai fili nga le tangata. Le fa la matua Itali le leia le Consumer New Zealand. Ia le fuanga le almano o tau fia le tangata lea. E fai ma komesina. E ana utala tupeta to laina. E voi lo vili mai tonu valu lima lo fatasi. Ia, o la foi so fil ngalo I lem ta upu. Malo lava le siva malo le. Spese wa uportusi a fifia tangata ia la me va uela siva le tunu ngasi. Tunu ngasi ba pa. Siva le ta malulu man fatimtimu. So es fulve tu minute na ta le o le tula I va tala tu ta torina siva la mai. Tato eva tato tala no fai tato tala. To fa mani tato tato fisili le ofa to va lulima lo ofa tasi. O la uma tutua. O le aso to si le fia I va enga I tauna ia I le tangata a o le itaso ai miti pe tala na manu. Ia le utato mai tauina le loto Samoa o ta maiti. O le ala sa fo tuanga la so fina ngalo ta punda. Ia ro mai tato. E mo ia. A lo se fu tato valau, ia ta lo falava. Pero maua mai el va. Ya, talo falava. Ya, talo fa. Pe fo manuia. Talo fa. Ya, sei sauno mai. Ya, o mawas. Ya, maua lei. Ya, ma lo lava so fu ya ke o lua. Ma lo foi. Ma lo foi nga lue. Tai.
o le kali o lo se lo le ya se makai po se makua nga ke le lo le akula nga fatea o kupu mai nei vai kau ya o le voi o soifuanga le uka ko yeiwa o se a foi kupulanga le voi ye vai kengi makako ya sola wa sola ya a e fia casa upea ya ngau e sa ngo ku foi kala ko inga ya ka mo murmu kukulo pe e lo fai uma me uma ka uma fai pe yo me uma fa Samoa lo le ku malanga i fumua lo le kaukala le va sa lo ai makangaka e lo fangi la uma wa me fai va ainga va umu kalesia me uma nga ya fa kwa lo la ye le fa sa upea o sola a manga o le ka le ka la pea le me makai kilo le makai ilang kaukua pe ua o le leile kaukua a o lo le makai wafu por sa o le lainga a fa pe o lo wafu le kaukua le makai le ua kala fe ngai ya ile pea ya on fa mungui lo le ai ka pea na ya ngi ba kin ye pe o fa fakalonga kamiki e mo yo lai lo kungu ma lo ko ainga ma lo ko kungu ya aku umele ku malanga ka ko ya mo lo me fongal e mo lo va ku sole chau fol me me se ka ke o le pea o le se pea fol pe ka fa ya o ke la nga pe ngi ya e va ya ku sole fol al mera ya me ke le lo se ya la ba mo le pea e bueno manu ku ya le ku o ko mai kai e ka kau voi o nga poko le muko le kenge kau kala e peo meo sulakonga. Kali whaaloalo fo ingai meo, e mei se whaaloalo ngai meo whai ka ingo sua me mea ngā ia mangingo le le kenge e lo whai umanga mea. E whakoalo le kālanga man. Ia o ngai vai kemi. Ia e ho isi ka akare waka vai fo iai. O kenge wanga whako. Ia sau whai e kari mea la me whaaloalo. Se ka kere lo whai. Ta sina va en una ia fa na fo ie le wala e le la e le tu le pe amana man e fo le fa masani ia mang fa pe ole anganu fa Samoa tali e pe ona ta ua le tali ngo o mango tonga fo ie tali no fo ilano fa fa pena fa masani e me nga ka ua fo ia ka ku ia makua le se fela mo ge vai ka Kampo ya wa ofa nga uya le ya makangkala ko ya nga pe ma me malu ya wa o in so mi ai me wa le do ane wa do ala vai me o ya o go fa ni ala ko la ko do le pe ka kala ya la ko fa me se sa le pe ngale alo kangi wa le mate iloa o le pe ala sunga o le pe sui bof o ke lo ya grupo kamiro malo fie ya wa ke lo ya o ke le ya la mo ya ke o ke lo ga ka ya na mo le ka so pe ali ba se fu ai ya o si ka ka bai o pala ai ma ya e ke lo o le pula mai tonga e ai le fa pe o so mai lo e ka si ya lo ka pe ya lo ku fu ya mo o ngai e ke kilo le mai vai le ya pe ke na fa ya le tu ma le mai songu or ka ko e me ka nga pa ngai lo pe ya wa o ke lo pe ke vai e lu ma le Facebook yo mo pe a ko ngai malo vale malo ele misa le na tupu i Amerika puse misa ele na tupu le no ga tu mo so miti no ta vale mo le ya o na pe ala na le ke le vai ke ni ya va tai mo no finalo ya le mo ya le fo fase yo le nganga ta to fa so me finalo la uma tu po fela to finalo no ta pula awai
E pe ona ta o te fu. O le nga na pe fa pe o tamal te ni le o mo ta pe a mali malu. E nga vole le ia una ai e una I ma tu pe. Ona o ta o pe mala malu. Fa ma sani me fa Samoa. E ia tono fa fe au ma mai fa pe. Fa ngo fe au. Wa le na taringa tonga ma vai fa pe na. Masula tonga e ne ai lo al tene fa fa Samoa. Tonu fa lo fa fe au te mi to na I mai fa pe na. Ia o le ta u le na. Vai tatou ngana, vai tatou api e se soani I launga ngana. Te mana tua te iloa resi o te ina e nofo I talwhata I apia. Ia. Nei la mea whai fose mato ainga. O tangata la tāpea. Ia. Ana wala ua tule o matai fo le sau e fola ia le mole sua. O fiu e whai e sau tala mai o le pea o le spea fola sua. O le pea siva. Toria foi fafifianga turisi. Na se siva la o ia to lua. Ai la fa malo si la siva turisi Samoa. E ma tango fia tu pe atato so ngai miti. Le ala na ta so ngai miti la o ia te ia wa ui. Ia, o le tani na mai. Tato le folfola sua mai o pe o ele se pe folfola sua. O le pe siva. Wa foi la vera o siva turisi. Ia na la pe o mafuanga na tari vol na I na mafua. O le si tala le tasi e o te lo efso so animalo si volta tutu o fa tai ali tele ina fo yo fa na tu le vat la lo va le la ptaina o fa le tupe o mani usila tu fa tasi la tu fa mtalanga le va o ke topa lua fe lua tasi o me se te malua fe lua o le fa yo tupe ngau o tanga te usila la tu fa valia se la valus frutolo miliona mo le lima se la wafe se lau valus furutolo miliona ma lima se la wafe tupe na ngau o tangata New Zealand ile au tau whavalea ile va o ke topa lua fe lua tasi ia se te malua fe lua a o tua atu ia o ke topa lua fe lua sfulu ia se te malua fe lua tasi e se lau se fulu miliona ta la tupe na ngau a e fuala I tausanga uma e ta se lau mo tupu miliona tupe ngau o tangata New Zealand ile au tau whavalea, we ui me tono whatupe. O lea lai longo e pere tātou tunu. Aua ne ngau se tupe a seisi o tātou le au tau whavalea. E ili tinana leo na ua saufo ilunga fast food lua afe na tupe ren leiloa. Na ngau le au tau whavalea. Na ngau le au tau whavalea. Ia mafua mai o le teksa koe omile link. Na no folosi tinana ma omile link. Ai te ilo la tala la tamai o le tala tupe le fina na. Alau whapea ma le PNZ. E ono le toi maual tupe le tina. Ai o le si foi tu va te inga va pe o ta ua le fio ta la mel tatu ma tu ta le fia le PNC po le alfa tu le ta fio le tu pe ta ua a o le si le ma fu anga fa pe fa tu pe o to foi pui tu pe mai le auto fa vale a pagale o la va sa o le auto fa vale fa tu pe mo ile le e o te ila lo tango ta la tu le api le fa tu pe le o te penka le o te ala mo o so me fa si la ngai lu Aua ne tau tari e ina se link po so tanga e lafu atu I se text pape o ia. O le vana tau na saul fasi silanga le fa vlave. O le ua mona ngau atupe an tanga taile. O le vai aso ene tene. A le fatu aso me le fasi silanga le vai aso ne. Ma ta ala I pia la tātou e longo peo le fiau tau mori alea sa a tātou li tio. Ma ta ala ai loa se me voile le te masalo saloi. Fesili. Tiri pe sa o nei me pe le ai pe vilil fal tupe. Aua te vafe, te ua ngau se tupe a sesi. Anaia. Ia, leua toi fitu minute po leua toi ono nta leo leiva. Tala pe leina mo tatu fasoa. Tala leina. Ia, leua saulisi tatou valau. Talo fal valau. Hai. Talo fal tina tua. Mari. Hai. Pena te tono le pasi. Ia, ne kira ko le pasi, le ke ko le train. Ui sa ola, na le train talo fai. Ia, ma lo ale usu fo ngan wenga le tai au. Mai altina. Ma le train, ia ma lo fo. Sa o ta fa no ngatu le ni si opise tono le train, na le train na. Wa mer tau ya to. Wa mer tau na. Ma ngai yo le tau tu fue matati. Ia. Na ngai le. Ke lo le men ko pul vai aso le lu o train Australia. Kasi kanga vili mai a fia kanga ka ko iki milionga. Ala ma fua. Oi le ave train, trat fengal ben. Ia, vi
Ili mai kanga kai ko kasi ko lua I kula. Ai a fia I sewa inga ma aka ko kiki milionga singi a ko. O le ia la se suia na tanga te mina. E ai se suia na ka kanga ka ave train. Sole. Olo. Maka ukia ia nga me Amerika nga tanga vili mai ko ka. Nga koe fa ko pe le ngoa yo pasi sui train. Oh, so vai la ia. Olo no winga trainer le ave trainer pe o te mo na sifi. Tau nei stanga te fuile le tito olua. Yo ki foi ninga luenga. Pia o te ngalo. Ia. Yo ki o so senga luenga I so si o ki a pe fe nga. Ka falo foi kala le. Al awali sai mai o ngala si mai ta ye trawinge ya sai mai o le ko kala ki de nga sa wa yo le ave train. Ai de ko sa. La iki tele train na. Maria mas eu vi ngalo ta o pule ya. Wa ngau ku pe ile ka fa vale fo nge. O so alo fa. Nga wala ku pe ana ko ma wa umala ku kongo le lua vai ato. Ole. E wala tele se ku pe ke le ku pe nga ngau le di mase. O ko tele ya u to tele ya. O ye ke ye fa pe fa kai ke de. Tele. Ya la tina ko we o fa ia mai. O le mena kupu o fa pe kai mo ia ya kanga kai vidi mai. Sa mena kanga la ka kala ia le Apple lau internet banking. Ia wa se ko ya malo kaleo. Wa le manga ia le leo tanga vidi mai. Ia male uma enga. Alua ko ata se matu fuele le kupe. Ia ai mea ta fikai ai nga koe maua. Va feta maua. Ia wa foi langa li po ki le bank le se me le. So anga la ko le. Ia koe maua. Ago vai da tanga kai foi de scam ali tu fonta. Ia. Ta fa nga luenga fa ka silo wa kali Malaysia li Afrika. Ngala le lang ka bali. Tena ai koru ka vale fa ka ule manga ka vale full brand new. Ai po ana ka mai kikile fai. Ele kai kuli le boss, le mechanic. Ia. Ya se dikale a Sudan le li. Ia ai ke inga mawa nga ole boss la le wa kali mereka mai kikile. Ela ke fai le me. Oh. Ala wa fale pui le vida nga ai fale alembela le mali e fale pui ai sa wala scam como fale pui Sure. Oh so. Ole asia nga le nga ngile scam. Yo ke ba po itu fue fa ke ya kasi wa ko scam ma o la kama. O matua te ita. Ya o dua. Ya, tai mari. Vai la le nga umala ulo I lima fi ola ki to mo ulo ulo no. O wala ki o sia ki tu le peng le overdraft le lima. E me due la so fo fuanga. Malo fa ya o dua. Ya, mari, me te nga trainer mari le fa yeri. Ia wale pe o mena le te famila tu vo tatu la matu. Le la fa nga mali tatu le masen tatu tano me tatu matu ta fa fa. Ia le I vale tai o vale I vale tolu na mo fu la no te fu le train pas. Aba ina o ia pas se le trainer. Le ia. O nga le no ia o no le volte mo telefo. Ia, te malo e. Ia la tatu fa fo mo telefo. Ia. Eu te fa o ele o tatu fa so. Yo. O te toi whātalo whātulu tātua tunu I sa isi le nei wha o poponga, o tātua telefou mei Samoa, usi mai el whaafonga. O se pepo whaamtalanga mai le fionga le whaatalai o le pāne mene, le fionga papali ili o te euma se pāu, wa whaelo ai o nātu ngalunga, e ni la fonga se sui whaipule o le atunu, e whaapea ua ta umaulalo I nai le pāne mene, ma wafia I malana fiong ma malu lea o le malo tuto tasi o Samoa, ma sui filfilia umo le palemene e au fia I malenu fua.
E ui ele o wha ilo tonu le fionga le fonga talai, le sui fai pule o lo wha te tau iai le tusi. Ai ua na o na ia tālatala o nisi o vaenga, e au fielo na mōli mawina o mwhasa le launga se tasio sui sa fono le pāremene, o a fōlinga e tai se nai le atunu. Ma ua tau whātau wa ai nai le tūlang mamalo le pāremene o le mālotu to tasio Samoa. Mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga mōli mai tau atunu. Mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga, e na ia manino le atunu i sona fo i whita ngalo. E lea tusintu ina mai le fionga le whongwhitalai, o lo whaamanino mai ele wha ai unga le whaamasinong mamalu, e whaatatau i le mata opo po le tangi a sui whai pule le HRPP, le ua mai ala wina le whaamasinonga le wha ai unga le vaiaso tanwai, pe ta ina wha ai loe papali, e pe ua whaatusa e lea sui usu fono le wha ai unga le whaamasinonga, ma wha ai unga whai le pāle mene, o na peile ua tangia mai ai ua sili leisi tu tino i leisi tu tino, ai o loo manino lava le tautonga vaenga ia, e ngā lulue whaatasi ma whesoa swani leisi tu tino, i leisi foi o nei tu tino. O lo whailo mai le pepo whaamtalanga mai le fionga le whaamtalai, o lea sui usu fono le parlemene o lo anga i eila na tusi, o lo ia whao ngai nai upenga te wha i langi, e oso whai ai ana whai ungai tutonu o le mota fono le parlemene. O lo whaamu peo na whaatino le malo Amerika na fulanga, i ana whainga pa anga ma le malo Samoa so swani mai e tu langa mo mia, e le ngata le soifua malo loina, ai whapea foi tutonu a onga manu te tasi. O le veiason te nei na te tālalo i na i se tasi o fiso swani le malo mo Samoa, e ala lele fausia o se tasi o whaopoponga o le maotanga se ngase i whaleolo, lea e tusalo na tau ma le tasi tesi ma le tolu miliona tā la. O se tasi neupolo ke te le malo Amerika i Samoa, e whai ma maa wha manatu al wha maoni o le malo Amerika i ana folfolanga, e fief so swani i le tamau a ingo le malo Samoa, ai maise le lave ina ontanga te iso se tu, e mo o mia i le malo Samoa. O le polo ke tine na amata fausia mai le tausanga na te nei, lena te tala alo e ina i le vai ason te nei. Na waini sa sui fai pulo le maota, ai meise le fionga le minister sui formalo loina, le fionga valasi lua pito whanua tonga manga ta fito sele, e te tala alo e ina, lea wha au poponga fau o le maota ngase ngase whaleolo. Na toe suia wha fua se i le isi wa lele le company wa lele le Samoa Airways, e wha awau wai le tasi o whainga malanga i le aso tofi a ngai Amerika Samoa. E na ua wha fua se i o na tifane se manu lele ma maui te tonu se tasi o afi o le wa lele. A o loo ola o nafi ma sa au ni malanga ese malmalai wa lele, a o loo iei fo i le pasese i te tonu. Na wha iloa mai se tasi o tinao le whainga malanga, a o lato na nofo ma sa au ni o loo ola afi o le wa lele, ai wha fua se i o na lato wha alongo ina le pa o leo tele o se mea, ma toe ta pe wha fua se e le pailante le vaalele, ma longo ina i lantou ia tu ua vave le vaalele ma nga i fafo. O se tasi nei o mea na tupu mai le malai vaalele i whangalii, i le aso tofi o le vaiason te nei, mai o loo ngā lulua i e insinia le company vaalele le Samoa Airways, mo le toe whaalele o le afi leo le vaalele na mawai manu lele. Na whaaftai e le pasese ma le pailante le tula i mai o le ni whaafi tauli, a o lo tūlau ele le vaalele, e le o i lunga o le ea. Ua i o ina le minister o le soifua malolo ina i se pepo whaamtalanga, whai tionga mai le mamalo le atunu i nisi o tūlanga whaale tonu, o lo i eile mautanga sa ngase au tū i ulu mato tua. Na whaamanino le fionga ia valasi, ua lewa na tūlai mai ia whaale tonu, mai nā te leo tua ia i lava se tasi, ono o le fausanga na fausi ai lea whale mai, na whaia e tusa o leanga le leima le alofa mai lo malo seina. Whai loe whaalasi o le fausanga o vaenga ese o le whale mai, e whainga tā tele o na wha le leia o tātou tangata i le to mai o lo o iai, ona na fausia e le malo seina i fausanga i o lato watu noo. Whai lo foi e whaalasi o le whata i ta inga le lei, o le ea malulu o le mautanga se ngase, e iai lava la paipa wha apito na fausia i ea malulu e le malo seina, peita ina wa amato na liki le vai mai ea,
sa whaingata o na toi wha le leia a YSS e mawaenga o lo o maua i tono lo tātou o tunu, ma fausia ai o tātou tangata insini a iai lea tomai wha pitoa. O le ala lea wa mata whai ai e malulu te itasi o nisi o poto lo wha o ngaina, e tala whea ngai fo i male tomai o lo o maua o tātou tangata mo le wha le leia o ea pe a whai, e toe tūlai mai ni wha le tonu le lumanai. O tūlanga i moenga, ma mea whai ngā ruenga SS, e le mawhai o na wha le leia ni teimi vave, e whaisi umi o le teimi e wha solo e lo na wha le leia. Na whai lo fo i e le fionga al minista o lo wha ngā solo ngā ruenga wha le leia mo le whale mai tuai, e tu atu i ele matanga ruenga pe atu mtumu potu tā o fia, o lo wha ngā ina i le teimi nei le whale mai fau. O le tele o malo te tele e taise fulu lava tausanga e fausi ai se whale mai, ma tāpunia pe to e tu i lalo, pe tai e le ngā whatia sa mō le tu o i ngā whainga, ona e le ngā whatia e lona tamau a inga. Sau noa le fionga le minista o nisi o vaenga o le whalemai o lo va ai e whai ai tali tutulu, ma wa manatu e le atu no ue fo linga o tutulu mai ni timunga, ai o swa vai o lo liki mai i ea malo lo. Whai lo le fionga le minista mo le whalemai whai tu malo, e whaingo fia lava o na ofo le fisosoa ni mo le toi wha ale leia. Peitai e iei fo i mata o putau i ainga e ona ia whanua o lo lisi e le matanga ruenga, ma o lo ona ia i pele tūlanga o le wha mautua whiutana inga ma ia mata upo, a o le i wha solo atu vaenga o ngā ruenga wha le leia. O le tatalo le fionga le minista ina ia wha malmala maina fina ngalo le atunu, a wā e le whaingo fia ngā ruenga o le toi wha le leio ia au onanga uma, a wā le anga i luma o le au onanga wha le soifua malo loina. O tala ia mai sa mō le nei fo iaso, manuia lo tātu tunu, wha soifuia. Ta lava o telefou o le si fonga le lau mua mai i Wellington. O le tala mua, ua whaino mai e le uni o ave pasi au kilani, o le te le vasenga o ave pasi le tae ao le songa fuana nafi, o se ngai o inga le ma alofia sa te tau lava o na whaia, mai sa taunu i se tūlanga le lei. O le uni o ave pasi au kilani, o le uni o pito i te le i tono ni sila a toa, mai o le te sa tau fiai le wheo ingo pasi, na au fiai ni no whanga se fitu e wha amautu i ai i au nanga o pasi i te tonu o au kilani. I se wha amtalanga tustusia mai le uni, le First Union, na la tau taua mai ai, waleva o na iloa le lei le pulenga o le company pasi, le New Zealand Bus, i a fuwanga mo le la tau te ai e le sao tu a inga ma la tau wha upunga wha pea, o se ngai o inga na whaia whaana nāti ai e lei wha ai loi nātu i le pūlenga. Tā ua fo i sui o le uni o Holy Courtney, e la titi lama se tāpe nanga le company pasi na whaia mo le taimi e te ai ave pasi, ona o winga ma fōringa e le manatu ma mawha le company i mana onga ai maise o le ngona ma manatu o ave pasi. O le mafuanga o le te ona o le tūlanga o te tongi, le o lo fi nau le uni, e le tau na maua umai ave pasi le te tongi e tolus furuta la i le itu la e pei o na langolango ina e le pulenu ma le pulenga o le ai o au kilani e manatu se sui o le company pasi o le mea te tau le wha le leia o te tongi o ave pasi ai o le whaia o le te e le o se ngai o inga tāla whengai o na e a wha ina te le aita ngata whe malangai i e wha lango i le wheo a inga o pasi wha ilo mai e le uni o le afa awau pea i ala tau te i le nei vai aso a o wha ngā solo aitara noanga e tusa i te tongi o ave pasi. E iaise lo ia le tu malo le Bay of Plenty ua mo lia le tu la fono ona o ana pili e sili atu ma le fase lau wafe ta la le a whai sa atu inatu i se polka lame fesoa soani mo au nanga wha le tu la fono lea e wha atupe e le malo New Zealand. E tolu se furu la wha ioni mōrianga ua whaia,
e le ofisa o suenga mo mata upu tau whaasese, le Serious Fraud Office, po le SFO, e whaasanga i le tamaita i loia le nei, e swafa ia Paulette Main. O lo o tua ia ilo na whaia ni pili e le sao, e lata i le 5 fulwa whetā la le au whai. O na nawhina tūla iai o ia i luma o le whaamisinonga whai tū mālo i tā ranga, mai e le ia isa na tari alo ia ua tu inatu, e tu sai o modianga ua whaia whasanga ia teia. Ai i se li poti tusia mai le SFO na ta uai, e siri atu i le afe 5 lau le a whai o ni pili le sao mai le neilo ia, sa tu inatu i le matanga luenga o whaamisinonga, mo mata upu na fia ai o ia. O leo se tolu o le masina fau o kuso, ua whaatulanga ina le whaamisinonga e whaawawai le ilo ilonga o le mata upu le nei. E ai se vaenga o le susu a le kompania i ngoa o le Dreamview Creamery Real, ua tā fia i le teimi nei le whaonga ina, ona ua masalomia le ono a whaina i le siama e ta ua o le listeria. O le susu le nei o se susu mata po le raw milk, e le aise me ua whaia iai, mai o lo o whaatawina e wala atu le i tiliva i whale o ainga ato ai ma ofisa. O whamatalanga o ili ili e winga i le susu le nei ua tā fia, ma ua te tauana to e whaafoi i le company, e mawhai o na maua pe a asia siane i le i tūlau o wheso o ta inga ale matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha ale malo New Zealand, le New Zealand Food Safety. O lo o whaamanino mai ai le i tu a inga o susu o lo o a afia, a to ai ma le numera i le whaung susu e i loa ngō fia ai. O lo o whautua ina mai e le matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha, a whaisa whaatawina sau whaung susu o le i tu a inga lea o lo o a whaina, e le tau ona tā ofi loa e aua le tau mawhaina, a ia toe whaafoi i le company, le Dreamview Creamery Real, e toe whaola mai ai lau se leni. E mawhai hoi o na whaavevela le susu le nei, i o i le fitus 40 degrees centigrade le vevela, o na whaatoa tau mawhaina ai lea. Ai o le siama o le listeria lea o lo masalumia i le susu le nei, e a whaina tele ai le i tu pāo ti nai maua i mai tanga, whape ma pepe le i whananau mai, o pepe fau, tangata e vai le te atu o lātou tino i whamai, ai mai se o tangata mātutua. Ua vena i New Zealand ma sui a wai o le polkalame mo suenga a Europa, lea e whaingoina o le Horizon Europe Research and Innovation Program. O se awanoa o le amawhaiai e sai nisi ma tangata sue o New Zealand, ono lātou whaongaina ma ngā lulue whatasi ai ma le nei whaalapo tonga tele tau suenga whaale wā o mālo. O le aso nafi sa whailo ma iai alo ia e le pāremia ia Chris Hipkins ma le minsta o suenga whaasai nisi a New Zealand o Aisha Verol i le nei tulanga i le taimi fo i sa whaalawa i tele mai ai le sei nia leo le whenga inga tau whaataua inga i le vāo le mālo New Zealand ma le uni o mālo Europa. Sa mori mawina e le li pāremia ia Hipkins ma le pelestene o le EU Ursula von der Leyen i le sei nia o le mulienga le nei le vāo New Zealand ma le pol kalame sue le Horizon Europe i le ai o Brussels. Whaadia mai ai le pāremia. E ta ua tele le nei whenga inga mo New Zealand i le tūtau suenga ma sa ili ilinga whaasai nisi. E le ngata ina manuia ai New Zealand ai whapea ai fo i maisi atunu o le lololangi. O New Zealand o stasi o tunu i whafo mai o Europa o mawhai o nā fia ma ua avea ma vaenga tā ua o le polkalame nei o le Horizon Europe. Ua whautua ina e se komiti tūma oti nā sue ina o se whainga i waweao ala ofisa o whemalanga inga i whale o te ngata e ova aso i New Zealand. Ua te tau i le malo o na sila toa i le sui o le tūla whono e whaamanino ai inga i le tau ai o na whaiani o se whainga whapenei ala ofisa i taimi e ese mai taimi whainga ruenga i whale o te ngata. A leo nā i e matua tāo fia loa ma whaasa le sanga whaia pēa o ia i tu a inga o se whainga i le lumanai. E ia ini suinga o whaia le mtanga ruenga o le AMBI, le Ministry of Business, Innovation and Employment, talu o na toe tula i mai le nei lava whaafita hauli i le masino me.
pe ona sila fia o le tausanga i lua afe lua fultasi, lea sa whai ai le whaato e senga aloa ia le malo New Zealand i tangata Pasifika, ona o a whaina mai os whainga nei i waweao i aso o mawae, tausanga e afe i veselau fit fulu whaaso solo mai ai, lea sa i longa ona mawhatia ma a whaina i tangata atu motu, e manatu le komiti tu maoti sa ilo ina le nei mata upu, o le whaia o le whaato e senga aloa ia le malo i le lua afe luas fultasi, wa manatu haitanga tātu moto New Zealand e le to tupu mai le tu a inga o whaafi tauli pei tai o le nei lava o lo wha a waupea mai o se tūlanga e te tawai le malo o na sui le tūla whono e wha a manino ai tiute o le matanga ruenga whe malanga inga pe o le tāofi loa e aua ni to e whaia ia i tu a inga o ngai o inga i taimi e le o ni taimi whai ngā ruenga masani e lima ia ni whautuanga te tele o loa fia le lipoti le nei le komiti o tu ina tu nei sila to toa iai le malo. Ua whai lo mai le matanga luenga o le soifua malolo ina le te whatu ora ia lana fuafuanga i se vai ngā tupe sili atu i le fitu miliona tala o le a whaifua i le aise tu tongi i le nisi o au nanga mo suenga o le kānesa lea a fia aiti nāmata mai tai e ta ua o le cervical cancer e whaapitoa le nei fuafuanga mo ti nāmata mai tai au pito i silio nā whaina i le nei ngase e au fia i la tau e le i whaia mua ni o la tau siaki whaapea isi ua lima tau sanga i le ito e o e whaini siaki ae whaapea ai Maori ma Pasifika ma i la tau e umia i a card mo au nanga tele Community Services Cards e tusa mo le valus furu 5% o la tau e a fia i le kānesa le nei cervical cancer e le i whaia mua ni o la tau siaki o le wha mai a to ai maisi e se a o na maua ia ni sa i linga po ni test e whaia e tusa mo le se lau valu se fulu la whai o ti nāmata mai tai e maua ai le nei ngase i tau sanga te itasi ai e tusa e ono se fulu e mali liwai i le tau sanga whai lo mai le te whatuora o le whaia fua o su ega nei po test o le nei ngase o le a mata atu i le aso se fulu mo le lua o se tema i le su ega fua ta ua o le HPV. E lima afe whaase lau se fulu fitu la whai o mai fau o le COVID-19 sa wha mauina i le tonu New Zealand i le vai aso a toa lea ua mawai atu nei ai lua se fulu tasi la whai o e na mali liwai. O le lua afe lima se lau wha fitu o mai nei e pei o na wha mauina ai e le soifua maloloina o tangata sa maua mua fo i le COVID-19 a o lea ua toe a whaina. O maliwe lua se fulu maltasi ua o atua i nei i le tolu afe se lau lima se fulu iwa la whai o e ua mali liwa i New Zealand i le wha mai COVID-19 talu ona o mai i le atu noo. E se lau walu se fulu wha la whai o mai na tau fie tonu o whale mai mo tongu fitinga i le vain wanga o le pole sana tenei e au fia i le tolu i le vainga o mai ti ngā hina. Ai o whainu mela o le vai aso i ona tua sa tu lai mai ai le ono afe, lima se lau fitu walu la whai o mai fau ai luas fultasi e na mali liu i le COVID-19. O le asto na ina tenei sa te talai na ialo ia le maafa manatu e manatua ai se tasi o whaalawe lave matu ia na awhi ai se no fuafi i te tonu o New Zealand. O le nei whaalawe lave na tupu le se lautau sanga ua tuanai i le nuu e ngoa o Orangaru i mātu o tau Moranui i le tumalo rua pehu i le o ngā te tonu o le motu i mātu o New Zealand. To se fulmo le fitu la whai o tangata na mali ni wai le whaalawe lave ai manu nua ti ngai na is tangata e to luas fulmo le valu. O le no whaafi le nei po le train sa sawi sana malanga mai au kilani a ngai mai le lo mua i Wellingtone ma lave ai ma tupu le nei whaalawe lave pe tusa o le Julai ono i le tae ao le aso ono i ulai a fe iwa se lau luas fulmo le toru. E to lua se lau la whai le pasese sa malanga mai ai le nei no whaafi sa au fi ai ma le au le kapi le au fili le a Maori o le nātou sanga e a whaiwa se lau luas ful tolu o le nei whaalawe lave e lona tolu i le whaasa longa o whaalawe lave au pito matau tia wa a fi ai se no whaafi i le tonu o New Zealand.
I mea tau wheso o ta inga wha te konolosi, o le a wha solo na ta pē i le lua te usanga o lumana inei, i au nanga le company telefoni o le 2 degrees, i e wha o ngā inai le 3G, mo ana telefoni whe a vea ai, taruai ona ua tuai i a lei tu a inga o wheso o ta inga. O le company muli lea mai company au tu e tolu tau wheso o ta inga de tono New Zealand, ua se atu e whaamuta i ana au nanga i le 3G, ai anga i atu e whaonga le 4G, i ma tele ai la vanoa mo whisota inga i le malosi e 5G i le tonu o le tunu. Whairo mai i le whaatonu o le 2 degrees o le li o ma calendar, o le 3G ua se fulwhātau sanga le matua, mai ua umalona o ngā na mua i fausia ai. E le na o New Zealand ua whai ai le nei swinga, ai a fiai fo i maisi e tunu o le lalolangi. Whaelo mai fo i le kompania le Spark lātou o le tausanga e lua afe, luas fulima o le a tapuni ai ana fo i au nanga i le 3G. Ai o le kompani le One New Zealand o au kuso o le tausanga fo ia o le awa pena na whaamuta ai fo i taila o le whaamuta ina o le au nanga i le 3G o le a mo o mi ai tangata o le o whaonga ina i le teiminei e te tau o na sui i a lātou telefoni. I tā longa, i le toa iwa ai o aso o na amatalia leo le taimitusanga o le ipu o le laulangi le tā longa soka ta mai tai, leo o lo tali malo ai New Zealand whapea ma Australia, ai o lea whaato a maua se malo le aua New Zealand le Football Ferns, talu mai ni whaia ina so se fulu i ni tā longa whaalewa o malo. O le tālonga wha sama noa wha ai ule nei a le aua New Zealand e tā pena ai mo le nei taamisanga le ana malo ai lātou i le aua Vietnam i ai e lua i le ai le tālonga sa whai ana nafi i le ai o nei pia. O le teimi mua lea mo le au le nei mai Vietnam ua tauwa ai i se ipu o le lalolangi le tālonga soka ta mai tai mai o lātou o lo tūlanga tolus furulua i le whaasolonga o au soka ta mai tai o le lalolangi. Ai o le Football Ferns a New Zealand o lo tūlanga luas fulu maleono. O tālonga New Zealand le taimitusanga o le ipu o le a whetauia i manoa wai i au kilani, o na so ai lea ma le tālonga ma Filipaina le e whai mai i le laumua i Wellington ai o lona tolu ana tālonga i le pool o lo a awhia ai e whai e le i Dunedin i le wā ma le au a Switzerlandi. O le taimitusanga lona iwa le nei e le FIFA mo le ipu o soka ata mai tai e a matai le aso luas fulu o iulai o lo o tauwa ai i a au mai e tunu e taulus fulu lua o le lalolangi. I kirikiti whaalewa o malo a le tupao ta mai tai manu malo le White Ferns a New Zealand le series ma le au a Sri Lanka i le vaenga o ta longa pupu e ta i luas fulu owa po le T20 e ui ina e toi tasi le ta longa le o lo o toe i le va o au i lua. Ua lua i a malo so o New Zealand i le series le nei, a o iai i le lātou taimitusanga i Sri Lanka. O le vaenga o tālonga te itasi aso po o ODIs na malo ai Sri Lanka i le series. Ea o le whaiunga le nā o talafou.
sui ai si ala pese Pai pai e tatao kane ale Tatao papine Sila sila isi tama ua tati O le tupu malea ua matalia Talo pa ua tangi au e ua o tia ti solo i le au ta tulu tele Sole sole a ela to tele O le ta alonga pata matane E ui la vai na tinga tele Ai muli muli a te ua e pepete Sila sila isi tama ua tati O le tupu malea ua matalia Talo pa ua tangi au e ua o tia ti solo i le au ta tulu tele Sole sole a ela to tele O le ta alonga pata matane E ui la mai na tinga tele Ai muli muli ane ua e pepete Whawhiwhianga mai le whetulima ia o le pese o le tatau ina ua luas fulona minuti o te nei leiva whaponga o tātou telefou le tu la sifuruma le lua i le o nei matala mai Samoa ia leo lo talapel tātou leina pe fia wala mai ai asoa mai pe o nei tātou whawhisilo le tai au Ala ia, tātou leina na tala atu. O teimi hoi whape nei le tele o tausanga ia mese atu uanga wao. E te wa ai i mātua papalangi. Whanau o ratou whanau. Tawa whao so le tai Wellington. Teimi whape nei. E wa ilai pasi e tolo tangata whainga luenga po le se furu sutasi se furu rua. E wa ia ro lima so to ina mono mātua i tai maratou whanau laiti. Ia tama voi e tai se furu rua tausanga i o alato. Ia tama i voi e tai whahata i lima tausanga ia e ua e to ina polo matua. Ia, peo o le si le vaenga e a luta mai titi me whapea. E matua foi a matana te aile fefe. Ia fua i taimi tatu ola i Samoa. Nā lota mai tia tau te tua i lumo o tangata. Swinga fōru wei nei. Ia wewe a te lau ta mai tia sawa tua ta mai tia i lumo o tangata. Ia wa whaate aile fefe. Ia a fuala nā te. Te le tātou ele mwhene whaile tau roto le fefe. A o tangata i e fefe. O tangata i e wa ai e yaso umaso. Ia i o lava i nei ta mai tia o tangata ia. Ai sa wā uma tangata i e wa i. Pō nei lea, sa nei lea. Ia le fai teimi ia. Ia sa o le lea. Tātou yaso lai, te tūmalo i lunga. Te wa ai, o tangata te wa ai me ola ta mamalo tina. E tau le fai alola tau lotu wā tinga ina to ina malo matua ya o te whaai mai a tari oe le whainga tungo le tala le pe atu olo ia le fai teimi atu ai tamaiti ia mo voila no e whata whao nei tamaiti o le manei ala o le aso tofi nei o le aso lus fulu o le masino yulai le aso malve vaso le stofi o le vaso fau o le la amatalia lo le ipo lo langi le o talo soka le tali malo ni sila mo stadia o le aso tofi la va yaso le nei o le aso tofi vaso nei ile va o le afors furulua ngai le lua o le atau nu mai le fale tele le a poli lua le te rapura arena le ipo le tau vai au mai la lang o le ipo mo ina de o mai se ipo vole yo te lo le ipo mo ina o le tala la le au mai e te tala lava no inisi fio atu e whailoa i ai i lo ful tangata fo i le alu e whalau loa i a le tatou tangata mo meo soka le tau le mascot le whai le teo e iai la le tangata nai i te raupura e iai ma le ipu o le vāo le afos furuanga i le lua le auli a fiola i ta meiti e ta pu e la tō stofinei ia whainao so se si ala tala lava noa ia tasi foi lava no manai a fiota me swimming pool ia mo mo pu ele ata i to o swimming pool wana e so ia pe o ta alo pakana ina ia mo atu i dai la so to finei la le foi ele au po South Africa le koleni foi nei polua ia le koleni pakale tato pakale tala to tato e koleni ai
Ia te lo foi o le tu ila o lango po lu isi au le. Ia, e mo. Ia, na o mai Afrika sa te. Ia oi. Ia te lo le o le fili le o Australia, Afrika. Te mine. Ia. Ia le lango tātou Afrika. Ia fa fonga mai la, ia ave tamaiti i e le ia le mata to le ai ngal soka la fa peta miti bui vali pula le wata le za. Ia le na ia na foi pe umatu nei po lo langi e vatu sia tu nu fa ali mai ala e tu mai lo wata i lungo le lungo lo fale o la sa po lo wata i te mi nei fa manatu ai awa ola te meta o au le ipu pe mata mi sang e ola si i mai au champini ala pe lo tali voi vele wata le voi na po le ipu la le sa TV ia ila i po lua te rapa arena aso to fine afforts fulu ila o li ngai lua ile fiaf po lua le uli ta fefe pe al mafa pe pe ni usila o isia tu no u fa mo soka il termine il tapenanga li por la fefe sta mi fa pe nei o matua vesi ma fa tu mo lia solo no fuanga fo le tapen pena ina ole li por la ala so lo fa pe o la pili ki le amata ya fo after tali malo ni usil ol matua tu mo o te mila nei la utato sama amata fo ia parade fai fo solo ta taval sa o le mo yan belna ia o no soka ia ile malo stele ni e malo si ai pala ngi tato sama mo pasifika fa le i fitili na la to tala tato le na tolu valu lima no ofatasi tolu valu lima no ofatasi vili mai ai ole aunga ole fisili pe yo le ase fidanga lo le au matutua matino i matua le tato tuno ile tulanga ole tatau ma le malu o le malu fie ma le malu ia leo whaanga tele a tato tamaiti tu pulanga na ola i fafo le ase la tofu i mai tau ma se la tofu ai o la foso la tofu si le fia ni vai ngai tau na iei mo le tangata o le taina le tula po tu mau pe le tulanga tu ai sa iei pe ili wa faina ia la tau ia e ma le faso mai tala mai wale wa tele i halom whanau le tunu sa so i fua le tunu wa la e fu ile malu man pe o le tali el tato pale mia le vala uli al pale mia o Ukraine le watu ori o manino mai na le mafua Olai ave al fa mua le tatou pale mia. I vaenga le alu ai fatau inga vo ile le ma isi tunu. Sa. O tu na wo bi na fin sa tal vo. O min sai ni fering, o man sai ni feringa le ole fatau inga sa loto e fa IT ai le tax tongi o lo ani sila pe alu. I do ia le European Union po ma Europa. Ai 4 biliona le mau tatou. E sel tau ne me fato anga so se tunu on lola. E por tato mamoe o povi kiwi fruit o uma tato o loe lau o le European Union na e fōringa mai o naua ma nei a lava o isi o loa wale titi tax o isi o loa e alo loa i o na le isi tax e tōngi ia pe whate le ale le pasene o le ale tōngi isi tax ma nei le wha ingola tato pale mia wha mua le ai wale le wane manuia lau tero New Zealand ai tu vaenga le tau pela tu wa o le walu o va tau sanga o fai ale taua o vai tu ale fia Lucia le malo Turkey ina watu ia Turkey ia le na fai le fono ale tai o Turkey ma le tai Ukraine ia na fisu ia le o pa o tale sai tu tono Turkey fa mai ele o tu ngata la na fai tu sa le vai tu pe ia to ia Lucia ma sai na le wo au ia tu no man langi pe fa sanga tau mai a Lucia te le po ini si wo Lucia o la fitu ele lo atu a pe wa na lo su e pe al tanga ta vo ile tai au vo ile sa tau halu la tau ina ile o tau su e pe po fe o ye ia sa ola ya le fa fi fianga o le tai au ta po kalama le ata le tai au o le ata o le vai la au yo tam faina ata le yaso au le fai nga luenga le fia au fai meita ya fa pe fo na ua ita o na ua tarsi moko wa inui puti ali se fale fainga ali si vai nga fainga luenga o ena sa fai le tina le ainga la u breakfast le tai na wa luenga lu ia le o lo wa se o lo wa se na le ve la u i puti le tai au ia ai pe la vai nga si moko ia ai fa fonga mai o tatu fa fia nga ia la tata atu e fa no file mo foi lo tai au la mo
Samoa yo te fo'i atu tawhaatasi maoe. Nofo mea I au te arua, au lo'u whatulava o e Samoa. Lo'u atu nu'u o te binita mea I lo
whawhiwhianga mai tamo le vai aisa I na ua toe se fulu ma le 2 minuti ana tā leo le se fulu. Pokalame o le pule nganu porua I le tulai se fulu. Se minei. Yoe. E ile le tala le na sawana po I telefo tātou ni usila. E ile li ina na su e leo. Tolu tau sanga o tangata. Na ia ave wha amaru siesta mai tai. Ile ana na toi sola ta mai tai I po runga I whangarei ia po. Tonu urunga. Saulo ana po I telefo. Ava I ese sil tangata lea vili leo. Tu mai se ata I lunga? Io. Tu mai lea tailunga o le tangata Pasifika. Ia e o nei le taia. Ia leo vatu le telefo a leo sau. O ana po ana alu le tangata lea le ofisa o leo I Henderson. O le taia o nei la le la atua I lo le whaamasinonga I Waitakere. Ia I morianga I o le ave whaamanosi o se istangata. Toi alua I tonu. Io. Ia la foila se fel taimi o leo se fe tupe whaalu e tau su e ai. Sa o le ua tupe mai mau ani tupe so. Ia, sa o le le foi tau mai tau ina le tele o tupe leo ma le taimi o leo ia. Ia. Pe ama liu se tangata e la vei se king. Ia o tu leo tau leo na I tangata lau tele. I uinga whaali o nei foi tangata. Le lana moli e I tangata le whaingo vai aso. Stasi foi kengi I New Zealand. Ia, pe se maliu o se sivo la tau kengi na loka I tangata e to lua. O la iai I le whamoe le asa le tau na iai. Ringa lana, iai. Ia whaftai le walu le li lea to e longo ia ma ave ia alua ia la ua. Ia. Ma wai si ali. Tasi e ona le taimi ia tau runga le po kalamele a tau tai au. E umili tata waso e tau wale lua lea oli. Lua lea oli. A mangalo foi lea unanga le tai au. Ia e whafonga mai pēr mausi mai pēr lau sila mlau mai mo. Alo whatai.
i funala au Ae ala usu ita I le whaiva o mawhauwhau Tanu pono uko pole Ne I te I uale taulau Tau uai le upu Uale au le ina I lau Au e ae Se I whai mai sau upu E tua I ni mala E tua I manu Sau funala upele Kau masina I kumai mahu Se inu ane ai Tama ole nu Teine petua inia O usata whai Ole au a mene I runga Ai pupore no uloto Ona o sautupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na utuma Au e ae Se I whai mai sau upu Petua I ni mala Petua I manu Sau funala upele Kau masina I kuwai mahu Se inu ane ai Tama ole nunu Tala whalawa, Roger Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whawhawhonga mai pēr, I le si whawhonga o le lau mua. Love for my side, love
O te whatalo whatuma lo whaaloalo le whafonga le tunu ulu nei tai au, ma te whatasi fo ima le pulinu o pōrua, Anita Baker, whapea ma Kylie We Happy, o le sui pulinu o pōrua le tai au nei. Ia tata noa fo I tau manga o ngā ruenga le pulinu. Talofa, good morning, kia ora. Welcome to Samoa. A bit warm in the studio this morning when you arrived. It's very warm. It's meant to be 12 degrees outside, but it's not. It's beautiful. It's usually about 30 in Samoa, 26, 28. So we're trying to replicate the weather back in Samoa. Yes. Hence the short sleeve shirts. So last program, what's been happening for you two? Busy? It's been very busy. An awful lot happening. I've had so many events, especially night events, and obviously we're coming up to Matariki and flag raisings. So it's been busy, another busy month. Right. Yeah. We'll cover some of them as we go through the program this morning. Right, let's start with some mundane stuff, get this out of it. People get a bit upset when things go up, but the cost of living and all the other associated costs need to be compensated. Yes, for some way. That's true. So you've got the fees and charge for landfill. After setting our rates here, increase at 971, we have. So our fees and charges, and especially at the landfill, they will go up. So we're telling people, why don't you share a load? Take a trip to the trailer. Take a trip to the trailer. Tangling my words this morning. Share a load rather than just dumping it. And don't dump down the banks or anything like that. If you see a council rubbish bin, put something beside it, is what I say to people, instead of actually just doing fly tipping. That doesn't help any of us. But we had to do it, obviously, because of the cost, and we had to share it amongst all our ratepayers rather than just one person. And we've had other charges go up, a very small increase at the pool, hiring of halls, and lots of little things around council. So building consents, resource consents, all those sort of things. We've had a small increase there, but we try to spread it fairly amongst our ratepayers. And the process to arrive at that decision, is council discuss it, or do you get a recommendation from the council? Well, recommendation comes through, and then we did our annual plan consultation. Yes. And people asked us what they wanted, what we thought. We had about 220, I think, replies from that, which is not many when you think we've got 21,000 ratepayers. So we weigh that up, and then we decide at council whether we agree or disagree, and we agreed to the small increase. And I see it's effective from the 1st of next month. 1st of August, yeah. Rubbish bags, however, have already gone up. People will notice that. They went up 1st of July. Yeah, o le vaenga le matata noi mo le whawhonganga le tino amisi o tau nei pōrua. O le tau o nisi o au nanga ale pulenga nui pōrua e halu I lunga ma le amatanga o le masina fōia au kuso. I o le tala noa I tele o isi vaenga I whina ngalo fo ina sa ilia ma tala noa ele a fo ntanga luenga la tau le pulenga nu. Le au whainga luenga I na watu le au whautuanga whaile o whai unga la tau. Ia o le vaenga le pe o na saunol pulenu e le whaingofia la tau o na wa aitulanga ia. Ia e taloi o le tau le soifuanga nei vai taimi u whaafitau e fo la tau o nanga a wale tau tua ina o mamalu o tau pōrua. A tau no a fie fo nisi o isi vaenga o New Zealand. Ia o le pūlenga pōrua le matanoa ni tai o nei. And you've got the streamside planting is still improving in the numbers, I see. It's awesome, the streamside planting. This is one of my actual favourite things because all of this planting helps towards the harbour. So every plant that goes in helps with sediment and silt control. And we had 600,000 from government, a mix of government and council, put for the next 5 years. We're working with Ngāti Taura in Greater Wellington, and obviously all the school kids are getting involved, and volunteers from Rotary. Any group can actually volunteer. It's a bit like collecting rubbish around the harbour. We've done the Battle Hill 2 weekends ago. We've been up at the Belmont Regional Park. I did that a month ago. So we changed the areas that we plant. I know Rotary have got another one coming up in Plympton. So everywhere we go, and all that extra planting around the harbour and the streams helps increase the harbour's life. So it's an awesome thing, and people do like being able to get involved and plant trees. And what sort of trees are being planted? They're all natives. Natives. Yeah, lots of natives. So yeah, no pine trees, thanks. Or pahurikawas. So how many have you planted? We've done 75,000, but we've got 110,000 to plant. So we're getting there.
It get beyond 50% of the number you're looking. Yeah, and I'd like to do more than that. So it's just a matter of cost. The more we can afford, the more we can do. So you over surpassed 50%, and this is the second year. Yep, second year. You'll certainly achieve that by the fourth year. Oh, we'll achieve it probably. We'll get the 110 probably planted by the end of annual plan next year, and then we add more each year. Are you planting some fruit trees so that people can eat while they're walking? We haven't. Some of the villages have planted fruit trees. Okay, that'd be good. I know up in Whitby, 5 years ago, they planted fruit trees in one of their reserves. So, and in Titahi Bay, out by the library there, they planted some fruit trees. So yeah, they scatter them around. Oh, very good. Ole vaenga le tano nei ole ngata I whale o porolo whai ele toila au I whaunga e whale naule le ele vaenga. E ono se lau wawheta la I le tausanga e tu ina mai ele malo I le pulenga poro mo le si 5 tausanga. E whaatino le ngā luenga lea o lo ngā lua le pulenga no mga titoa o Greater Wellington o le si vaenga le vai o mā pulenga no I Wellington. Ele te mine o fitsu li maafe la au umana tō. Ai se lau se fulu afe le wha moi tauna tō I tōnu le 5 tausanga. Tu se la leo o sili atu ma le afa le numero o leo o umana tō. Ia ai te tōne o atu whai unga le 5 tausanga o mai. E se fulu valua au ngalo o ngā lua le vaenga lea. E valu se lau lea whai u tamitia onga. Ia le talua I nei le sa tō le vaenga leo Battle Hill ma Belmont Regional Park. Ma nei tele ngā luenga le whiwhia tele puna no e awai ma tō I fo ia na ia la au. Ia le sa ofisiri po tō min la au aina. Ma nei fo I pēr tō min la au aina. Ale wha pe isi vaenga o le wha moe moe le o tō la tō la au aina. E wha o ngai tangata I te tōno la ainei. And thank you for turning up and welcoming our guest at, as the Mayor of Porua for the Ngangana Samoa app. So have you learned how to pronounce the word? Ngana Samoa. I have to say that app is awesome because it gives you all the sounds, you can listen to it and then play it back. Really impressed with what's on there, just even from games for any of us. You did an amazing job, Alpha Masanga, and the whole team. It was a great launch. Even with Barbara and Alpito. Alpito up there doing it. But I have to say, I'm really impressed, and I'm telling people to download that app because it will teach us. Thank you. And you've done it this morning? Yes, I have downloaded the app this morning. And Kylie's much better with pronunciation. She got it right first time. Yeah, the feedback has been very positive so far around the world. So we're very pleased with. But there's kids who already asked for more games, and you can imagine. So we already, my mind is already working on that. But I'm more leaning towards educational games. That's a good idea. So, last night at the Kiribati community, they had the kids doing a singing, and they brought up their cards with the vowel sounds. Oh, right. And the kids were saying that was really a fun game. You could do something like that. Yeah, no, we're certainly. We always try to come up with a piece. After all, we said our vision is that we lead the Pacific broadcasting for Samoan country, and we try and maintain that standard. But thank you. It was a very good sort of occasion for us. It's another huge milestone for Samoa Capital Radio. To think that it was only last year we had the 30th anniversary of, it was a big celebration to mark that milestone. And this next 30 years we've kicked off with this major, development. Have you noticed all these things are happening since you moved to Porirua? Must be the air here. And the company here in Porirua is quite good. No, thank you. It was quite nice. And first time I said to my band, because we got this Lamu sound band that was there from here, I said, let's go to the arena and let's play some music in the arena. So they had that opportunity together with the launch. Yeah, that was really good. Yes. And in FIFA World Cup, we're getting closer, 9 more days before kick-off? Before kick-off, yes. They've already started training, so the girls have been out. They were going to Porirua Park, but they actually turned up at Ole yesterday to train. And tonight in town, we're actually having a welcome for Sweden and South Africa, because both Porirua and the Hut have had things on at their marae, so we had to alter that. So we're having a welcome down on the waterfront.
tonight for the teams. And then the trophies coming out to the arena this Thursday from 12:30 to 2. So come down and get your photo taken with it. I'm planning on going. And I'm sure there'll be a huge queue. If you miss it there, you can go out to the Hut or Wellington. And then we're having the Porirua Park with the students from local schools. They're having a session there on the 17th of July, which is going to be really good, so people can actually watch them train from the sidelines. But it's really about just getting out and supporting. Obviously we support New Zealand, but here we're supporting South Africa because they're here. I booked to go to a game on the 23rd, I think it was. I said to Phil, right, we have to support a couple of their games. I'm more of a rugby fan, I have to say, but I am supporting the football. And I'm rugby league, so there you go. You'll probably become a soccer fan after the tournament. Well, after winning that soccer tournament, you know, the Mayor's one, we've become more into we it. know everything now. We know everything now about football. Yeah, I'm not very good, but I'm looking forward to it, and I think it will be huge for the region. So lots of visitors wandering around. There's especially the American teams that are coming in. They're bringing thousands of visitors with them, and they will come out here. I see that our team, New Zealand team, has won their first game after team. Yes, and so I saw that. Yeah, and Hastings. Could be peaking at the right time. It's a very young team too, so I hope they do well. Yeah. Ole wainga I luon matu tatano atu nei mo ole tanoanga le ile fo fa lo ino tato ngangana Samoa app le sa fa ile asfarido tona ine ya epe ona tanano le pulu o yon tuat. Mana i o le fo fa mo le sa foi polua o le puleno ia Anita o ia le sa fa filo ia lo ia tangata o sa ia pe amalu sa la numera sa ia pita mapapa ia mai o fa dia fo lo na ifi al mana i o tato apile o wai amisa le fa le o mo ton il tao nei le na to e fo ia le sui puleno tono na ia fo telefoni le tato ngana Samoa api. Yeah, whalonga I fo tato tamu whainga mo le walam whanau laiti. Ona tano lola ia le World Cup le fo i le ko le soka. Ia o le tani malo il pule nganu nei le awa Afrika I sauti. Ia malfa moe ona nei. O le e whawhialoa ia au ia lua o Sweden ma le awa Afrika I sauti ai whaiela I Wellington. O tau loa hat o lo tani malo le au mai sutena. Ia o nei o le au mai Afrika I sauti. Ia mai tele ia o le stofi le sfultolo o le masina nei le afo le sfululua o atu le lua. E o mai ele ne aule mwhai ona wheloa I tono polo nei. Ia mai to telefo ia onga le la a wai e le ta longa le whai I whateta inga le sfulfitu I la polo park. La ia ma onga. E le wainga lea. I noticed that the guys on the road are beautifying the street here. They've been out there cleaning up, so it looks like quite nice. They need to do just across the road from here, though. There's a lot of broken down wood in the gutter there. Oh, right. Yeah, I got my guy to come with the water plaster last week. I heard the plea for, I thought we better beautify our. So well done. We cleaned up the place. Matariki, another celebration this Friday? It is. Well, we're starting off tomorrow night. A big night, or actually we're going up Whitireia in the morning with the iwi for their dawn ceremony, but Te Rapaha Arena tomorrow night the lights start, so we're doing an animated display on the side of the building which rolls over every few minutes, and that's been done by the local iwi from the Grace family from Hongoika. Sorry, I'm just thinking we've had a mix of things going on. We've obviously got a hangi on the 16th of July. People can buy that. John Miskey is down in Pataka tomorrow. He's doing his carving with his vai. So teaching people about that. He had some t-shirts and all kinds of things printed. He sold out had to rerun for tomorrow. So you can catch up with John down there doing his carving, which is always interesting to watch. So there's lots going on if they check out the council website. There's especially over the weekend, we've got a few other things happening which I was going to check out for you. There is weaving demonstration, face painting, excuse me. So there's plenty on, meeting the different artists. They're all on at the arena.
and Pātaka. So it's a really call in and have a look on the website and check out what you want to go to. But the lights will be great, seeing it's dark at 5 o'clock or 6 o'clock. O le matariki o le so malolofo le New Zealand pe ona mata whaamaluina te usango mawai. Ia o le e le fufanga i tonu a porua nei. E whaia i le te Raparaha Arena. E le aso sfululua e o atu le sfulu ono i ulai o lo o iaia whawhiwhianga ma whaaringa. A tonu ana e o ngā moalo whanau i te miutuanga wa onga. I le ono le whiawhia o atu leiva le pō. Ia te le i o whawhiwhianga ese o lo whaia ai. E le se tongi. Mana ia whai wha mawai. Ia isi sauninga wha pitoa na pe on tano. Ia ele punu. Ia wha taulawa i tūlanga tō maanga wha mauli. E wha tau ina ile ne fo yaso maa lulu tāua New Zealand. I think it's looking around the country, they've embraced it. You know, this Matariki theme and coming up with cultural events, and then we'll learn quite a bit out of the history. They have, and in the region, Ngāti Taua are running the first one. So all the iwi are joining around the region tomorrow in the morning. We have to be at the marae, I think it's at 4:25 to go up there. So the first ceremony for the region is here, and then next year it will move to another part of the that's very region. good. So that'll be nice. Oh, that's 4 in the morning? Yes, I think the final bus goes for us at 5:30 in the morning, and then we go up there and wait, and then they're having a ceremony. We've got to wait in an area, and only set people can walk up. Let's hope that the weather is kind. Yes. O le nā fōwhanga fō la nā o ngati toa pe unsau nol pule nu. O le tatoa nei vaenga o New Zealand. O le awa wai o ngati toa le vai whaisau ninga le mai umai mandu toa oi i le Hutt Valley mai si no ui i nei pūru o tai au le whai sau ninga le amata le whale po le pasi pe unsau noa anita. Eno ato lo le marae. Ia o fo le tau sanga i ona sui fo le vaenga o tatoa pito i nei li tu maloni e fai e fo sauninga e vai e stasi a vai ngole le tangata whenua. Ia mana e fo i fai au vai fa pe fa fani ata to le vai ngane o te ronei. And then Champion Street closed. We've discussed it before, and we've appealed to people to take heed of the changes and bear with you while you're trying to do this. Have there been good responses or negative responses? Yes, so I love talking about that big egg in the middle of the road that's sitting outside McKillop Street. People have commented it's a very big roundabout. What's important, it's only temporary. So it's only temporary while Champion Street is closed, and that is really the only way safe access in and out of Winley Street is to go up via McKillop Street. So that big huge roundabout, and I do acknowledge some people do drive over it, but at least those that are coming out of McKillop Street now with the heavy traffic volume coming this way can do it safely. I see we have one down here. Yes. That's the one you're talking about? That's the one that we're talking about. Yeah. I think it's absolutely amazing, and I've asked for another one outside Bunnings because they work. The first time they had it installed, I drove to work and I didn't even notice it because it wasn't painted then. So I drove straight. Oh, yes. So when I got here, and then the team said to me, "Did you go around?" I said, "Around where?" And then the next day I came, it was already painted. I said, this is what they were talking about. Yes, that's the one. And we do realise that it will be... will take a bit getting used to with the traffic flow, but it really is there for safety, as a safety mechanism. It's not there to inconvenience or annoy anybody. And I think people are starting to realise what it's there for. Yeah. So how long will you see temporary? Is it there? So Champion Street is closed for at least 6 months, and that will only be dependent on weather. Right. Yeah, and that's in order to do the big wastewater pipe, sewage pipe upgrade, which is well needed in our city. So if the residents come back and say, leave it there, we quite like that, what would be the response from the council? That would be a conversation with the mayor, I guess, and the CE. Actually, a conversation with the roading team. I actually think it's great. Yes. I really do. I've got no problem. I think it controls the traffic. It does. And it was a nightmare trying to get out of McKillop Street before. Turning right really was. There's that church in the corner there. When they have funerals,
I always find them very hard access coming out of the side. Yeah. Now, having that roundabout there would solve that problem as well. Oh, absolutely. And you've got the RSA, is it? Yep. Yes. RSA So that will help them. Dentist and The dentist, yes. Mm. O le vainga le tanoa nei, o le Champion Street, o le le matanoa tu inisi po kalame o tuanai. I fuafanga lawa I tono po rua nei a waia ngā luenga o lo whaia whaale le ia lalo a wala o paipa titele, fo I lalo o ala titele. Ia a wale tamwhai fo I ia whau whale ia e toi whaale le ia nei ma whale whau ia whaapopo. O ngā luenga umala le o le tāpuni e nisi o wala pe wha iti e fo le whaangangau. O le ala iei le a wala ta amilo le tu o le roundabout nei le mamau I se atu mal tato ofisa nei. Tala tu lai titia foi o le community hall nei Porua. E o le mo fo ninga mai na utata no foi e le to teleani si o fa lieni tu langa foi le fifia. O le o muli tai I tamu fainga foi Porua ina I fainga fia I on fa le ma pave mai enga ruenga tele o faia. E mai e le o se tu langa mautu na o te miane o faia. Ia pe o le na matano a tono o mai o fifia ia ni se whaingo fie fo I ona ui ese mai ni se o tangata lo no fula talata I. Ia ona whaiele o fōwhanga tāla whia ngai fo I mo o tō I Porua. Ladies, we'll just take a break here. I'll ask the DJ to play us a piece of music and then we'll come back and finish up the second part. Okay. Thank you. Siva, ua babai, peo se pato se la luma ole vai. O tangata uma wasina
siva ua vavai peo se pato sila luma ole vai o tangata uma wasina loa ile siva ale tene Samoa oka ua ova ile basaloloa. Toi whatalo whatul whafonga la tunu i oro o mato whatasi ma le pulino po roia ani te peika whapea ia waili we happy, kairi we happy. E tala no atu i nisi fo talumanga la tonga ruenga I tono po roa. Ladies, we come back with, see we got Toko Manawa, Queen Start, 12th July. We have tomorrow night. It's a long day for me tomorrow. It's on at 7:30 at the arena. So that's women's basketball. And I have to say it is awesome. So they launched last year for their first season. You get to sit right up and close. Really good. They're young players. A lot of them are local players. It's cheap. It's $7.20 for a child to go, which is really cheap these days. And up to $22 for an adult. It's $90 for a season pass. So it's actually more of an affordable sport than most of these other things that are at the arena, I have to say. And if you like basketball, they mix with you afterwards. They talk to the kids. So their franchise, the Toko Manawa Queens, is based at the arena full time now. So it's one great thing about Porirua and having some young people we know in the team, which is really good. So this is based here in Porirua? Based here, well, the team are based in Porirua. I think they're probably, their franchise starts in town, but they are based in Porirua. Right. All games here. And I have to say, it's awesome. I was never into it, and I thought, oh, what's this going to be like? Because once again, I did netball rather than basketball. But I love it. They're really fast. It's enjoyable. They have the great person on the music, and they have a, what do you call them, dressed up, going around. Anyway. You enjoyed it last year. I enjoyed it. I did enjoy it. So this year is on the 12th of July. Tomorrow night's the first game. Yep. O le vainga le matatano I mo le Toko Manawa Queens o le tanoanga I talonga basketball o lo whaia I fo I le Tauraparaha Arena ma o le aso sfulu o tai au le aso sfulu o iulai I peon whadia I nita e whai u mata alonga I tono o le whalelea I le taimi e tasi I lona winga e tele le avano e te matamata ai ia mese fo I alon whanau I fi awai le fo ta alonga o le basketball fitu tala luas fulu le tau mo le tamititi ai luas fulu e o tu le luas fulu tala vals fulu mo tangata matutua ia atono leva o le sine wa atia fo I o le alu net pol alu mista long ia le tatuanga fo basketball mo la to fi a wai talonga fa pe I pifia mai mo ai fo me si le fai tonu fale le faina pe atim. All right, and then following that we got Polyfest. This used to be a nice community event in the past. I used to come and go around the stalls. And so it's happening when? So 4th of August? The Northern Region Polyfest is the 4th of August. And you're right, in the past you would have certain colleges that would host it every year. But as Anita said, it's become bigger than Ben Hur now. So it's now being organised by a different group, and so we look forward to seeing what comes out of it. I will be attending on behalf of the Mayor on that day, but really do encourage, if you can, to come along. 4th of August. It does fill up. It does fill out really, really quickly, but there will be those last minute people that want to be selling their tickets. So where is that being held? Where? At the arena. At the arena. Oh, good. So it doesn't matter where it rains or weather, so you're well protected. It's good to have events in the arena. Now that we've used the arena, I'd quite like it. It's great, isn't it? Don't worry about the weather, whether it rains or... So true, yeah. O le vainga le talanoa le Polyfest Porirua nei, ia peo tausanga ma vai sa, ia mo meo ta'alonga ma whaatasinga ma ia mo stalls o community, tangata lau te reo atu ma whai e fo. Ia peo le tausanga nei e whamai le uer company le o la tova ia mai peo o whaatele le whaasara lau ina o le fo I wha moe moe, mai whai le aso whao au kuso I te tonu fo le rina. O le leo Porirua, le tele o nan whale le mataanga ma whale whai ta'alonga.
o le whale whai tālong. Ia o le tele ai ia manoa i tu sala pi timu po le ale lo wal tau ia lo mwhai ana whaatino i tonu. Ia mai mo fo isi whamomongo i lunga o le Council Facebook. E peo na ia la to whamoe lea. Kiribati Language Week, we started Samoa Language Week in May. Yes, we and did. Then, yes. So Kiribati is this week. It's the third language week that we've celebrated this year. And they are a very small group, but they came out really well yesterday. So the flag raising had about 200 people at it. Stack of kids. We had to have it indoors, and we've got an indoor flag now at the dance studio at Pātaka. So but we had Barbara Edmonds along, obviously. And it was a great morning. I cut the cake. We had lots of celebration, and I can still not dance. But it was really good. And then last night, Barbara and I went back for the evening function where there was a meal, and we had more adults dancing, kids doing their thing. And it's all about sustainability, the same theme as last year, protecting the language, which is where your app comes in, and their culture. So we had they had beautiful meal set aside, all the different, so many fishes. I've never seen so many fish, different ways of cooking fish. But it was great. They had their mats on the floor. They did so many different dances. They got us up a few times. And it was a really good celebration. And they're doing things all week with a big celebration again on Saturday. So they've really pushed it this time for a small island. And there's about 3,000 of them that live in New Zealand. So we have quite a large group in Porirua. It's probably where it's got a huge ocean zone, Kiribati. And that's why the Chinese are after that, because of all the fish. Yep. And the Americans are after it. Everybody wants them. Well, we've got a big group here, and a lot of the young ones are going down to the Invercargill group. So apparently there's a large group in Invercargill, so they're going to visit them this week as well. Very good. So you're learning a few languages every year. I wish I was learning more. And dancing, different dancing. My dancing's not getting better. I danced on Friday night at the Māori Tech Awards. The Aotea College cultural group performed, and I have to say, they're brilliant. Ole, very good, thank you for that. Ole vaenga le taltano, ole whaua o lona tolu leo ngana Pasifika na iele pule no opolua I le neiva iwai tau. Na amate ya tātou I le masino o I fo me ia le o Kiribati le o I lato ia le fo ina ila o ma Barbara Edmonds pe on Saunoia Anita I le singo lato fua po tanga vai ia o no o fo le ana po sa fa fianga ia ye siva ia ma telefo tau mafa ese pe on ta o tele to inga ia ese ma to inga sauninga le tapenanga ia o le fata ta I fo malana siva. Yeah, my lani foi whaafonga le ngana. No, it's good to see. I'm actually grateful for this country. The government has actually embraced the idea of preserving the language of Pacific because it encourages them. Otherwise, the people will just lose the language and then they lose the culture and the identity. It was really nice to see the young ones learning the nouns and having the cards up, pronouncing things. And you're right, it is really important because that's what makes Porirua different. We're so culturally diverse, and hearing different languages is awesome. And you've got airport awards coming up. We have it must be next Tuesday, I think, on the 18th of July, where we announced the winners. We had a huge number of entries in all the categories. That was hard judging, I have to say. Some of the nominees include Atafu. Have I got an Atafu? I've got Atafu. Yeah. See, pronunciation's not great. Atafu. Talokan Community Group. The Pacific Connection Choir, who have been performing overseas in Kentucky. Oasis Community CAF, the Northern Regional Polyfest Group. We had so many, and lots more. Plymouton Fire Station. Just so many, we couldn't name them all. You can probably name a few more. Te Ahuru Moai Trust. Yep. Pātaka Kai Youth. And lots of others. Lots of others, yeah. So it's our chance to recognise the work they do every day in the city. So those awards are the 18th, and then the winners go into the next award, where the mayors of the region sit around and pick the top ones, and they're announced about October, I think.
All right. So it's a chance to even go further. And why is it called the Airport Awards? It's sponsored by the airport, right. Wellington Airport. Yeah. They sponsor So it. they pay for it, and they get money as prizes. So these are the organisation that's selected by Purua? So they get the nominations put in, and then they come out, one of the ladies from there, and she helps judge them. And so the judges were one from the airport, myself, Kylie, and Mike Duncan. Okay, so 4. Very good. So all the nominees are part of they come to the awards, and so they're all on the Airport Community Awards website and Facebook page, so you can check them out. And the good thing about it is they're not nominating themselves, it's people like you and I from the outside nominating them. So some of them didn't even realise they'd been nominated. So that's really nice. That is nice. And it's for their service. Is that what their it is? service for what they do in the community. Yeah, so it's people acknowledging them. Thank you. O le vainga le matata noi mo Airport Awards po o le whailonga tau lo fo ile e lo whiriwhiri tau sanga tai tasi. O le ala i la tau i le a tafu tukalau community group, o le Pacific Connection, Oasis Community Cafe, Northern Region Polyphase Trust. Ia maisi lava au onanga e pei ona whiriwhiria. A o e la le tō whaia sui tōno pōrua lere na whiwhiria la i tangata nei. Ai whailoa la i las fulvalu i ulai. Ia mo tō whaafonga mai awa peo tō ingoa le na whiwhiria. E ne mwhain whiwhiria la tō lava la tō. E iel tangata e whaatuina pos whala putonga. E ona mai lola ia a mai ala le vaianga le o tō sao mai ei. O ne ilo le si whiwhiria ngana muni muli e mo e lola ia le tasi. E au fai mai tonu o pule nganu e se re tatu tu malo nei lalo nei vaenga New Zealand. Ia ona mai e lola ia pule no tai tasi mala to fai el fai unga ia ona maua e lole malo au tasi o le tasi o le vaenga lea. That's nice, a nice process when you get through the first hurdle, then you sit back and then relax and stress out for the next few weeks before you come out with them. So when is the final? Roughly when? Later in the year? I think it's October when the big one is announced. Okay. Yeah. So it's hard just getting all the mayors on Zoom to work out, because we have to vote for everyone. So we get all the top ones from each region. Yes. So that's always interesting. There's some really good ones all around the region, I have to say. So over the last few years, how has Pōrua featured in this? We've done exceptionally well and been in the top just about all the time. Okay. So we've definitely got high-performing community groups. Oh, very good. We are lucky. Ia ona na e mai a ona pelo masina pe amal masina oktopa le na sana no ele Anita. Ona mai mo le pule no vanga ese o fo tu malo ese. Ia ona pulinga no ese ona fai lole il fai unga po e malo ao. A le pen of city nei ala le tulanga nei polo isi tau vanga vai. I tau fai long fa pene ia le tali il pule no tele na manuia la to nei polo. Lo ne mani tele yesu ye fa tu polo. Thank you for that. Just comment on the project on Kaingora, housing. I took some of the team. We went and had a look at the exhibition at Cook Island Hall. Yep. It's quite good, to see the history of what's been happening here in Pōrua. And I'm just hoping that the forward planning and the execution of that plan will go well, so that you can start seeing some nice houses being built. I think this is the first time they've got it right in 5 years with all their consultation. It was worth the money they've obviously spent on it, and the turnout. They had about 36 community groups that they dealt with, so that was really good. So finally they got the consultation right. And you're right, now we need to see, because you've seen so many houses knocked down, now we need to see some new ones going up. But it's awesome. Yeah, I've driven around and had a look around some of the roads just to see what's going on here. And I see some of the, they've dug holes and they've cleaned the sections out. Oh, everywhere I drive, there's another empty section. So, yeah, they are doing well, but now we need to see some action on the ground with the houses going up. So they need to gather some builders, all the tradies, so they can build this, they've got to settle on their designs, don't they? So the density of the design. Yeah. That'll be interesting. And then you'll be building over the next 20 to 25 years, I hear. Yes, but I'd like to have that sped up.
when you look at what inside we've got, 15 years. it would be good. We need stuff urgently now. And it's all very well knocking things over, but actually we need some speed now. Yeah. So obviously the plan would be, because they have to relocate some of the people, residents. Yeah. So they need to build some houses to put them in there. That's right. Well, they've been using older ones, emptying them out, regutting them and putting them in there. Some people have moved out of the region, obviously, by choice. Other people might be living over in the bay compared to where they've been until something new is built. So, yeah, they do need to get on with it because the housing list is going up, not down. All right. What's the growth in Porua the next 5-10 years? How many more houses do you need for those people? Well, we're saying another 30,000 for the number of people coming in. So whether or not it gets that high. But they're only looking at putting an additional 2,000 houses. We need private developers all the way through Pukerua Bay, which we have there. Yes. But first of all, we need the consents and everything to go through. So, yeah. And they're still looking at all the land, so making decisions about what to put on it. It's a growing area. You know, if I compare Porua to Manukau and Auckland, it started off small and then it starts sprawling out and keep growing. Yeah, and you can see it needs to go up. You can see you need 2 or 3 story, and we do need things tidied up. There needs to be, the shopping centres need to be tidied up. What's our Porua position in a 3-story building? Are you all... You can do 3 stories because you can go to 12 metres automatically. Yes. So you could actually do 3, but most people don't build 3. And at 3, you don't need to have all the fire systems that you have at 4 and 5. So you can still just have stairs. You don't need lifts and things like that. So there are different rules around that, but you can do that automatically now. So has the mayor been invited to open a block of houses or? Not yet. There's nothing built. It's just the dirt. Yeah, we only ever go to the blessings that day every day to bless the land, and then we come back and bless it and again. pray to start building. Yes, but I've got my mayor's clinic up there tomorrow morning between 9 and 10. I go to their office at Cannons Creek, so it'll be interesting to see if we get some more start dates. Yeah, no, it's good to see things happening. I mean, all the in the infrastructure under. That's important. You start to do that first. That's the most important thing. We need that done before they can build. So all those sewage pipes and water pipes that need to go in. So hence the reason they're working. I think some good results have come out of that underground work because Anna, who works here, her kids go to a school that apparently it keeps getting all the water. But now the recent water rain didn't actually. And all the cutting of the trees. That's made a huge difference for people, just for sunlight and sun. So it does, everything has a reason and it takes time. And I know people are frustrated that it's taking time, but it'll be worth it in the long run. No, it's good results are coming through, very positive when we look at the exhibition and look at what's happening. So, ole vangale mataltano nei inga wenga le fa nei Porua mo fale ye pe on taltano to ilo fatino kaingora ya le o tano fo malpule no wo na le alu tele ona of the talo vanga ye fa i fale ala le de mo tu fale de isi temi fa pe me lo tu ya fo e te talo ya alo ye vanga ye fa i fale fo e mal fa mo ato no le wa tal fe ngai fo ile sa ele exhibition ne fa sisira fo tato le tio yo ile le hole atu koki ayalani ia e whaari fo min tau whina ngalo ia o lea ngal boe ni le au whainga wenga kainga ora ia tunu isi te mo mona a matalole nto wa ia fo ia whale o mautu maanga i isi o ainga o isi o ainga wa ese ma whale na iai a o whale lai e ne laina no fwai ia maltu langa nai whai a wha solo lava mo lesi loas fulu i losu lima tau sanga lumna. Thank you. Let's hope that the soccer when it starts, we win the first game. I see that we're playing Norway. I think that's a team that they've been drawn to play first game. And now that they just start on the winning run, I think we just beaten Vietnam. I think it's a team. So let's hope it's a start of good things to come. I hope so too. Yeah, it'll be good. And I hope the Tokemanua Queens win tomorrow night. Yes. Yeah. So all the best for the rest of the weekend today especially, and we'll probably see you on some of these events that we've discussed today. Oh, bound to. We probably also need to acknowledge Parramatta Plimerton for their big rugby win, because their coaches were originally from North. Parramatta. Fasafalu? Yes. Gerard Fasafalu is the coach. Oh, right. Yeah. So they had the best win ever.
to win the Swindale. Swindale. Yeah. Now to try and their luck with the Jubilee. So they're doing really well, that club. Yeah. So the power for sport is here in Porua. Definitely is. Well, congratulations once again, and all the best. Final message for our community, or especially your residents here in Porua. Well, enjoy Matariki, our first public holiday for a while. So, rest up and stay warm in this cold weather. And we hope to see you at any public events. And if you'd like to get hold of us, please just give us a ring or drop us an email. All right. I just want to say Whātai for having us this morning. Thank you, and thank you for coming in. O tātou tanuanga nā mal pule nuu, ia male sui pule nuu fo ni tai au. Tatano tanuanga o ngā ruenga I tōnu Porua nei. Mo fosisi am no tatano o masina fo. Ia leo whamana atu te leo whawhianga ma ta whasenga le whai pe o le Matariki. Ia manisi o vahenga I whai nei. Ia male au laka pire la tō paramata le wha pe manei te le malolo I fosi alo Samoa lo ia I tōnu e. Taita ia le vahenga lea. Whamana tu te minei, ai tō I wheroa I fo nama sina fo te minei. Ia whatofa soifua.
Musical jaya ma sunga ya aso Felice Mikaele ele oto e 5 minuta na tale o le tula se fun martasi o le tula se fun martasi ya o proclamer so fu malolo ina e pe o masani ai ya so luo ve astetasi ya le taimi ya to fa malo to fa talo fa tun le taimi le tatu to tua ya tatu po rua na o mai atu tatu proclamer na pulenga no po rua ya fa afta ya il tatu pitunu po rua ya lo tele la fo ina fa ya tatu proclamer ya suma fo le puleno o mar su puleno ia e longo pui ali fo ia i tātou lo lalam papa ai porua ia vaenga tāua ia i tātou no fa malam lama ia me se ia vaenga ia le anga ia tuia ia le masina e pe o le soka ia le pololangi ia le fuila fa ngamala i porua ia e ta lima lo ai fo ia ma fa nga fo inisi o tunu ia e koleni ai ava ila le mana ia se kia tātou porua ia ma futa mai pe tātou ma futa le tautua ne si fonga la mua ia la vatu fa fianga nei ia na ta pena foi le proclamer so fu malolo ina ia pe mai al tatou pese nei manuia ile langi mo Samoa ate maua le atua ua umala ate maua le atua ua umalala
Samoa, Paai, Olo, Fa'awai, Ole, Atua. So o se mea, e te whaia, ia whaamua mua. Ai aua le tia ia, se loma ua e panga tia. Aha, Ole, Atua, o wala, i le manuia. Ole, Atua, Samoa, lo wala, i le manuia. Ia e whaatalo whaatu i le nei tae ao malo lava le soifua manuia i le mamalu le au whafonga ta lofa ta lava o ai lava o lo o mawhaia na maua mai ia le tautua le si ufonga le lau mua i le nei tae ao ia toi whaafelo i atu malo lava le soifua manuia. Pe ona masani ai tae ao solua ta itasi e talitanoa atu ai masui o nanga o le soifua maloloina whaalau iloa la tau polkalame ma au nanga a wale no fasile fia le mamalu o le atunu o. E mai se lava nei o tātou tangata Pasifika ina ia i loa alwaenga e maua mai ei au nanga o le soifua malolo ina e fsosani ei mai o tātou tangata. O le atalital no atu le nei tae au pe ona tau sila mai i le pokalame ia ma le susunga ia fereni masoe a whamasanga e toi wha i loa la tātou au nanga i alwaenga fo i leo lo wha au tū le teleo o vaenga i le soifua malolo ina o le mawhauwhau, ai o le a whaalau tele a tili lava i le taimi o le a mātalital noa tuai. Ia, malo lava le soifua lau sunga whereni tatu whiloa i fule nei tae au. Malo lava le soifua lau sunga Sabelina. Ia, mua nau whaatalo whaatu e le tau ofisa mo le mawhaatai ona o le wano whaapea. Ona tuu mai la matou au nanga. E toi whaamanatu ma toi whaailoa e fo i la matou ngā luenga lo whaapea ona whai Wellington nei. E whaatalo whatu fo i Tamā, Tina, o along whanau Samoa lo whaapea ona maua mai le whaasalaunga Samoa Capital Radio. E whaatalo whatu fo i tatou tangata nuu Pasifika o lo whaapea ona maua mai le nei au nanga. Ma malama fo ia i tatou ngana Samoa. Ia whaatalo whatu lava ia te o tōni nei tae au. Ia, o lo ingoa o Fereni Masoi a whamasanga. Ma o e yailo, o le Samoa, ai e yailo pitutonga. O launga luenga o lo whai nei, o wau o se tamai tae tau soifua, po se tein fo mai fo ia ngana wha ngā so o i te tono o tatou atunu. I te tono o le Pasifika Camps i Porirua nei. O la mātou o nanga e mātou te tautua mō whanau o mai tausanga whanau mai o whatu a whananau
po pepe mea e o e tupulanga sifulu walu tau sanga lo whaapea o na iai whaafeta uli po loka fo ia o lato o langa i ni whaafeta uli tau ma whau. Ma o le vaenga po o le area e whaapea o na mato kawaina po o lo o awhia tutono la mato o nanga. E a mata mai le i Wellington le pito i Sauteo po o taita fo e whaale le lata. O pe le tūle i mira mai wha solo mai e o atu lunga i peka peka po o ka piti. Ma o te tono la mato o se tasi o mitamitanga i lo nei tangata li nei tai au. E o fia lava fia whailo atu. Wa a mata on to tele la mata o whainga wenga. Ma o lo o iai ia fufuanga, tele la bon fufuanga ale te fatu ora o lo o autilo. Po o lo o tangai iai a wale whaalau tele ina la mata o nanga. Mō tātou tangata Pasifika po o along whana Pasifika. O lo o alalama i tutono Wellington nei. E to tono la mato o nanga, wa iai la mato team leader fau, o lona suafa o William Heather, o se social worker, ma e sau mai i tufui opa ma whalatai. O Samoa. O Samoa. O lo o iai pia i to tono la mato o nanga, sunga le ia Dr. Alistair Bush, ma mo le sila fio, o tātou tangata tānu o Samoa. Te lea ia tustusinga po o su enga le o Alistair Bush e tangai ana i po ni mea e whaale leia ele au nanga mō tangata Pasifika whaapea ma maoli. O lesi mea fau, o lesi sui fau o mato team, o le sunga ia Dr. Watson Brennan, o te tono o le whatu ora, po te tono o Wellington e o New Zealand atua. E iai le por kalame fo ilea mō fō mai wa uma ona whaau. E whai lata mea sanga e whai placements fo ilea ta iona masina. Ma o se tau sanga mō mua lea ua wha manuia i nai la mato o nanga e iai la mato registrar. Man tua o so se fō mai lawa umana whau. They become ta o fō mai. Ai iai e mo levels. O le susunga la ia Dr. Brennan Watson o le fō mai welese o whātau sanga talu ona i nei New Zealand. Ma o le o whailanga o lea o lana no tainga na ia fō mai whapitoa i le mawhawhau. O le mawhawanga lea wala i ona le whailana placements ia mato. O le si mato sui fau, o le susunga ia Dr. Linley McClay, po le psychologist. O le susunga ia Linley sa whaingaluenga i tutono o le primary, o ia sa apea ma liaison person, o e refer iai pe awe ia referral o tamaiti fo ilea le whailong fasili pe mo le ADHD. Po o le whaafitauri fo ilea o tamaiti e le mawhai ona no fo le lei. E pisi lava la tau ma a bea le pisi po le mawhai ona no fo le lei. Wa tūlanga e awhia ia o onga, a wai le mawhai ona focus te tono wasenga. Ia malesi tanga sui fau te tono le mato o nanga o le sunga ia Anna Nico o le mato admin po o ia lea o le na te pa ia le tō ngaluenga lawa i te tono o le wha officer. O le leingala o Anna e malama le lei wha Samoa. Ma e le lei wha Samoa wa sa no wha ma le tam Samoa. E lao na halo Samoa. Mana ia le whanonglongo atu. O le tau au nanga e mawhaina atu le ofisa pe na ona wala a watu pe a mo mia se so ani e whaonga ai le tau tua le au tō. Whaftai la basa belina mo le fesili. Tosa e iei le mato referral process
a whaapea e iain se popo lenga i se matua o i sana tama o ai atua i suinga. E mawhai ona ape pa ai le GP. Ona referral la i a GP anga i le te haka. O le si process, o le si ala mawhai ona refer to ai. O le mwhai lapa ona vile le te haka le oval se lau. Fitu wha lima, wha fitu fitu. Fitu wha lima, wha fitu fitu. Ma le awha i ta o tutonu fo i awa onga. Tele fo i mato ta mai te alo whapea. Ona au mai me tutonu au onga. Ona we iei fo tu mai i whai a onga mwhai. Ona lato pa aia pe mata i tu ina ni winga. Wai lea wa lato o pa aia i suinga. I le whanau ma o le mawhaanga lea. Tele fo i mato referral e mai i whai a onga. Whaapea ia public health nurses po o tamai tau soi fualo ngaru bua tutono a onga. Ia ma school guidance counselors. O wai ia e la paenga le e tutono e tofu lava a onga ma mea ta o school guidance counselors po o lato ia e whaatata noa ina e whanau lo mana o mia le. Le fesosani tūlanga le. Ona pei o leisi whawhitau li a mwhai ona ta o leisi whawhitau li tele nai nei vai tau o le awhianga o mawhau a nei whapea o nei whanau witi e le awhia i nei vaenga whapea. Mwhai whana e sao noa i tūlanga po o a whawhitau li e awhia il mawhau i o po tamaiti po o i lātou nei le valea e le o i le tau au nanga. O le mawhai na whai o tau ia tonga whitinga ma whasosoani i ai. Whautai lava Sabelina. O le o whawhitau li mātou te au titilo iei. Pe maua tonga whitinga tono na mātou au nanga. O le depression po ua wha Samoa ina o le whanau noanga. Ma a whaapea o iai nisi e mana o mia ia le whaalau tele ina o le whaanau noanga i le ngangari Samoa. E mwhai ona autilo i le website po o le website a leva.co.nz. O le leva? Ia. Ma naia tele lato wha mana maina o le depression i le wha Samoa. Ia. Ma e le ngata depression a wa uma fo ona iai le lato wha Samoa ina o le anxiety. Toi fo ia le ona o la fasili po o wani whaafitau li tau na mawhawhau. Pe ona o tā ua le taimu ua sola. O le whanau noanga po le depression ua matua e to tele whanau ua abatu wa afia mawhawhau. Ia lato o langa i le tū langa. Ma ua abatu e ni referral to tono la mātou au nanga. O le depression. E afia ai tu e wha o soifua o le whanau. E le nata le whanau ma tangata soifua uma. A whaapea ua depressed. A batu e mauteau tino lapa. A pe ua ova ma le lua wa i asu tanu o na whaanoa noa le alo po o le whanau. Over the... Ma e mauteau tilo la po o na matu susu enga. Truly matai lava ia suinga le mawhawhau. Pe se e popole vale lava i mea tutupu e popole i le lalolangi ma mea tupu le lumanai e whawhainga tā fo i ona tū mau le mawhawhau i se mea tasi pe whai se whiwhilinga po se whamana tuina o mea e mangalo ngalo fo inga le ua o fo i manatu le talo whea ngai pe whatau no se mea pe se i fo ngale ua matai tuina ua iele suinga a watu e se mea onga ua le se focus po se concentration i lunga mea onga ma le wai ina le leia ia o onga o le se mea ua iei mawha o stulanga
o le mafofo le pule le ola, o le wha o mati o le soifua. O le o afianga la le tino, e le la wai taimi uma. E la mona le la wai taimi uma. E hini so mātua, ma o te whai atu la pa, o sa o la vea e fwoi taia, e le taimi e le i ai so o mana maanga, e mea tau whaki tau le tau mafofau. O le winga la o tala. Te lo taimi, e tate pa ai tu lo se isi na le moe lava. E oso le whonga le pe e kahi judgmental la. O whapeo, oka, ngā le moe. Mata moe le Mata moe pe... Pole pai e. Pai e. O le nātua lava le a tātou tangata. E mua na ona whaasino lima. Ta o le. Whapea o ia. E male tato le silafia. E atomo o iai se mea o a afia i le mafawhau o sialo po se whanau fwoi. Ia, mai e whaatunga tā lava e alu lea onga le tai au pe lack le motivation o na mafua mai ele o iai se malo si anga le tino. O le si mea o e afia le tino o le lefia ai. Mo lose le appetite. Pe o le si tūlanga e whawhainga tāna moe le pō. E tele i to ai ngā pe o ni whailonga ma ai a fo ile tauna mata i tu e. Ka e mātua ma inga. Ia i tūlanga pe o ni suinga laua iei ai le o e sa le māsani iei ai te tau ana mata i tu suinga ia pe o nei tō lau. Ia, o le isi vahenga e fia whawhesili ai. E mo ia atonu e pui malu fo i meo whaamatalanga, patino i tō langa nei. Ai po ia se, po i loa o le ase mafo anga, ta tele po se mafo anga numeratasi. Mai nei whanau e vato loo mafo ai ona maua i nei whawhi tau le mafo whau. Ia lea whaina pe whapele se mea tau na whailoa ia ai. Pe ona oni mafo whaunga po le ase, paenga o loo taatele ai se mafua anga taatele. Ia leona afia nei whanau i le depression a afia i whawhitau li lai pena e ta ua. Ia elea whaina pēr whapele mwhaiona whailoa. Pe na o se whawhisili e tō lai mai na ua tō lau mai le tele o nei. Vaenga o loo whiangai nei ma o tō e a watu i whawhitau li nei. Whawhitai lava sabelina mo le whisili tā ua. E se le mana i alwhisili ua e la ngāre nei taimi. E iai le tatou wala ngā ukwa Samoa e le a o i e lau o a tamawhainga. Ma e le o ia au se right ai o le tele o su enga ua uma ona whaia. E whaasino tele o tamaiti o lo whaapea ona refer mai, e mafua mai lava o tutono le ainga. E whaafita auli tutono ainga. Ona ese matamaiti atonu o lo tu whesili nisi o mātua. Lale winga o tautalanga tamaita ilea e mafua mai tutono ainga. E iai le upu whaapalangi tau e tofu lava le tamaititi mo na lava winga. E iai le tamaititi e mawhai ona resilient pe malosi lona tangata e na te ai pe ina e le mawhai ona awhia ngō fie i mea o tupu tutono si o manga a iai fo e nisa whanau e laka pa ia ngō fie lava e iai la a wala fo i tutono la mato o onanga e iai mato family groups run e awe ai I mātua le tō mai e whaapea ona sui e le awala po le approach mo le whanau. E iai la le mātua group le whato a uma ona whai e ta o le tuning into teens. Tusa o au o Mercy Brown malisasunga ia leni o uma onga train e run le e whai le e mo mātua. O le
o le tuning into teens, e awe I mātua le mālamalama anga e loa ai o na sui le awala e tala no ai le whanau pe awa ai atu mo oso le whahi, po oso le ita. Awa o so se i le ngangana pālani, a whape e iai o whalangona, po o mea o lo o tato wa aia, po o winga fo le whanau, e tao mai ai, pe communicate mai ai a tato, e le mea o lo o mamafa I le whanau. Ai, tele o tato matua na pa aia tu lawo whadi, o solo le itan matua whapea, oi, oka, e whai yaku ai le whi whaalongo mai, ma whi whaali I mai, ma o sai fo le itan matua, o le tuning into teens la, e awe ai I le tina po le tama, po o seisi fo po le caregiver, po o tama tausi, po o tina tausi. Ia le mala lama anga, po ni metu tia. E sui e le awala e whaatatala noa ai, ma le whanau lea, pe awa ai atu o mai taita. Awa telo tato whanau, e kua mai lo le aonga, o ka wa ai akuloa. Oka, e whaau ua mai nguku, a whaaka se whaau ngunga, ia. Ai, o tele o su enga ia maua mai. O temi e o tato whanau le haonga. Tele mea o lo tio, po o tele mea whaafita au di o lo whea ngai ma la tau. Pei o whailonga langu. O le tinga, o le loto pat mawhawhau, I le sa o le whaingo mea tono au onga, ma mawhai mawhawhau le whanau. Ia, ma le mea whale le bullying. Wai matau tia tele tūlanga o le bullying o lo o alu tutonu. O le bullying mo lato le o sila fia. O le whailea e nisi whaini upu ma mawhai tato whanau. Wai matai tua tangata ia po o bullies. Ia ni fōringa wa aia wangare I lunga tamaite e whaongārea pe e lau I fōringa po le, po le tino. E la ngona I lala le mao matamuri po le ma o I na tinga I le loto o le whanau. Ma a umi ona expose po o la ngona whanau no le whanau ona o I tūlanga. Ia e hawa I tūlanga ia o le depression. Ia o le si tūlanga o le post-traumatic stress disorder po a whianga mawhawhau, o ni whaalawlawe tū ngā na tupu I la tū o langa. Whaataita inga o le misa mātua tutongo. O le waai o wha o lima tamā tina. O tele o le whanau o le watu o tūlanga whaapea. O a pe ona o tā ua le taimi o tuana. Ese umalawa tamaiti. E ni se ma ale la tō ma awhia no whia. O le si fo I tūlanga le e a whaafita auri o lo alu lunga le numero o le whanau o refer to ai. O le popolenga po le anxiety. Tusa I te tonu wan o na tato whiola e lawa I Samoa. O te mana tua ina lawa o wa onga I St. Mary's. E whai mai lo lai e tutulunga e whai le poro kalami, le tate siva. E tate maa fwin lea o ngā olo whaapea, e leo iei se to mai ta ita e whaatino e tūlanga le ole malisi mea tate no fu compare ta ita lista mai titi. Ia mauta moso ia, ole mai la le wainga whapārangi, o anxious, wa ai fola le tula le vainga fa Samoa o le ai o pala ai pala le se loto ia vai fai o le se loto ma la wele wa ia le fa fonga anga Samoa ni taia ia o oi upu fa pe oi ma wa e pala ai le so loco e fo o le se matua ia ma o ma le fasi ia whanongonongo atu vaenga I whoringa mai e whele solo ia whaawhita auli ma vaenga e a awhia ai o tatou
tangata ia e mai se fo i ona I whanau. Whanau te fo I lai lau tau mawhai e whapopula mai te langa ma fo angai a lei ona a fia whanau I whaafi tauli nei o le popolenga, o le whaanoanoanga po le depression. Ia o vaenga lai o le tau mawhai o tau e tau watu le tonga fitinga I whanau ia watu. Ia mai o le fo ia mātau watu. Pei o tutonu lava o ainga le tele o isi, mafuaanga. Ia ai e selfainga tā o te talutonu e le whaingofie mo outou. Ia ona o le ngaluenga te le ngaluenga e tau te whaia e tau fo ia I whaafi tauli nei. O lale ume ma whai ona whai ele tonga fitinga pe a whai o se tamai te wa watu. Wa iei fo istulanga tu ngā fianga. Ia wa o isi tātou mātua e mawhau fo I lea whapea. E lea a fia whanau nei I se a fianga le mawhau. Pe ana e mai o le whaali. O le fiau sta. Ua whaile loto pe o tūlanga whapea nā. Ai lei o le wa manino I lau whaapulanga o whaafi tauli me o lea a fia le mawhau ma le ola malolo ina o le mawhau o le tamai titi. O le ale ume whaanga saulo I tau tonga fitinga pa whapea wa avato se pe refer pe whaasino tu fo ise tamai titi mo se fsosani mai a te utou. E fuafua lava I le tūlanga o iai lea fianga I le whanau. E iai ia whanau e abatu e refer atu pe na le tolu masina to discharge. Pe whaatata inga o tamaiti o lo refer atu mo le ADHD diagnosis. Po o le ADHD tu sa o le pisi taimi uma whanau le mata I tu. E le file mu e pisi taimi uma. Mai abatu la e whaile diagnosis o le ADHD. A whaapealanga o le ADHD le e whai tunu matusu e mauai le alo ma whanau. Ia, ngā le whai al whala au, fuafua po le ale taus e whitaui ma tamaititi, ma e te tau ona le aini side effects o whala au fo ia. A wa aia tulo walo le lei, ia to discharge. E iei fo ila tamaiti fo ile pe la e o depression, e batu whaile talking therapy, e iei short sessions, pe pupu lapa tong fitinga o taimi tong fitinga pe lua ili tolu masina. Ale, e to o tele fo I whanau, o lo o iei lapa tono mata o nanga wa a tole lua tau sanga o te tonu, o lo o whai pia. Ia tong fitinga. So, e fuafua lapa le umi o le taimi e iaile e alo mo whanau tono mata o nanga I le sabia po le tūngā o lo tūlanga o iaia. Ia fianga I le alo. Ia. Malo. Fereni se whai asina malo longa pupu se I tā spesele ia ona tātoi fo I mai lea ia toi whaawau leo le tā noanga. Malo lava. Patsaga. Mili. Patia. Lobat. Total far. Patsimal po. Samoa, Finawia imai o ituti no uma eva vai. Si o aole amai moa, Vesilita maboa ile imoa. Ne pese se vai ngane ile atoa. Pati mapole amai moa. Memole pese tu sapele iloa Beana tonulea O fia nga fasa boa Esili lavalo ufama sani Fia nga uama sani ai Teo no me ai se fainti o mai Mai
isi toia ina na lava ai ua tau sua ina Masalo sa inu I se wha mafu o se ainga Le whana ua tau whetuliane Tau mawhai e tau ave I le whale Tupe aia o anga lava o le fia fia Pati mapo o le au mai noa Me mua le pese tu sa pele iloa Me ana tonu lea O fia fia nga wha Samoa E sini lava lo wha masani Fia fia nga ua masani ai Te ono me ai Lea I se whaiti o mai Tupulanga ia e mana tua O fia fia nga ua le sualua O siva mai whafo Tō aanga nisi e hao E sini lava lo whamasani Fia fia nga ua masani ai Te ono me ai Lea I se whaiti o mai Ia toi whatal whātua vaenga lua nei o Pukalame, pe ona mātal noa toi ma le sunga ia Fereni Masoe Afa Masanga, mai le au nanga le Pacifica Camps, ia po ila tau o loo, nafa maleva ainga o le soifua maloloina, o le mafofau, ia e mai se lava o whanau ia mai le pepe se ia o I le sfulu valu tau sanga le mātutua. E tā ua vaenga nei e nofsila fia I mātua lau sunga Fereni, ona o vaenga pe ona e whaamatala nei I tele o whaafita auli e mwhai e lea wātua I tamaiti, mafua mai tono ainga, wa onga o si o manga e o lai, ma vaenga sa o lātou mātawina I lo lātou o langa. Ia ai e pei ona I le o se Pukalame o au fia ilo nā o tele ngai e matua au ili ta itasi mea nei, ia ona o le taimi, e tala tonu e se taimi lumana I o la mwhena mawani vaenga ta itasi au ili ta itasi mea nei, ia ai pei manei fo lava lo nei mwhena e toi whaalau tele nisi vaenga o lo e nau nau e whailoa o le au nanga e meso soani nei matong fitinga mo whanau e o atu ona o se fia mau o se feso soani. Whaatai lava savelina. A tonu o lo o iai ni si o tangata anu Samoa lo o tuwhisiri. Po le a tonu ale mafoanga. Po le ale tā ua e lei o na mato mai whaalau I lo atu. La mato o nanga I lungo le tato au benga ta whaelani. E iai ia su enga po research. Mo uma ona whai e tangata potua I e whai. Ma o lo iai se tau matematenga po le prediction o le aarua I lunga le whai numero o tamaiti Pasifika e awhia I le whaafitau lea mawhawhau. O le mea le e tā ua tele le nofo I loa. Ina ia mawhai e mātua o na lātou identify ina po pe ia mātau mai loa. Ia mātau mai loa. Ia suinga o ainga o le suinga o mawhawhau po o winga o le whanau. Ina ia vave o na refer e maua I se sosoani ai le I tūngā ia awhianga. Awa a le tonga whiti ina pe maua se fofo I le taime I se vave. E o lapa I le Lucio Leola pe o soifua pe ale o le mea a tono o tūlanga le nai e popole ai fo ila mato ia mato o nanga. Mai e tāua I tele mato o mai e whailawi loa atu tangata anu Samoa lo whape. Ai me se fo e Pasifika. Wai e iei nisi o tatu tangata Pasifika I malama lei I le tatu ngana. Pe o tuko e lauma, tuke lauma ma tu walu.
Iai lava iai ni winga pa ainga po o whaailonga o ngase taitasi. E le o iai se lava se taimi tatana ai. Iai le taimi lumanai o le a mai la mato o whainga benga o la whaapea ona a tonu o le a focus pe o le a tuli matai ini whaafita o di taitasi pe tailua I leitu lale fai ele le whaasala launga ina ia no you know no foi malama ai ia tatou community foi Samoa o loo whaapea ona lala I Wellington nei whaapea ia so se tu o le kelope o loo whaapea ona maua mai le ia tau whaasala launga mana ia onai e mantua fo ia mato po kalame o tupulanga talavou ia o le fo ia tau e taimi o lo fa tano mato po kalame o ngamo taimi I lato fo ila o lo ngalu mo po kalame nei tupulanga talavou ia ai ona o le po kalame wa ai atu o ngamo matua ina ia a mo le va ai ngofana ia mai se fo ila nei u ngali I talavou o le fta mata na ta pena la to fana wai pe ia va ai fo ia I tūlanga ia male ma no fouta ia I whaafita au le ono a fia I whanau pe ono tātou ele o whaina ave selo tātou soifuanga male o langa naula mai Samoa ia mātu mo Pasifika o isi teime tasi ale upu ia pe te whaalongo tua te le fia whaatonu ngalai whai te alo ono lo sta ai tono ni me whapena e le o le o loto ila a fio le mafofau ia ai pe wa esene atunu e olai e tawon fata wa vai ngolo au mai mole si o mangol soifuanga o tangata mai se la valngan me ngolo to ngalo soifua mai lo loina e ini se vai ngolo fia e o yelau saunoanga mo tau nei ia e le ifa mai al tata noanga Ferin o isi tai lava Sabelina Taua tele lau saunoanga lena sauno mai nei ia ona o lisi toe fo I lava la tanoanga o le upule anxiety ona ua to tele le whanau o whaapea ona afia tusa o le anxiety po le polenga e nomo tusa e nomo le I tu ainga winga I tangata umalawa o le autino la wha psychology po psychology o le popolenga po le anxiety e le lei ona e protecta I tato pe puipuia mai tato mai whawhitau di mantua a whaapea e te popole lawa I se suenga o la le me tupu e te tuanga e whai o mea onga ia pasi lau suenga le pe afia pe te la asia pe la asia fo o ia maka te mana o iai o e o fo la pa fa pe se ta alonga e te popole la pa fa pe o ia le la halu le la kapi I le so nai ia o le popole ngala le e o na ai o e te halu to lengi ma mata lunga le YouTube ingi me to tia fo le fai lunga le malai ai a fa pe e o se tu langa e a vea le popole nga ma me poloka ai ia me faia ia so uma pe o le alu le aonga pe o le alu au talavou me masana e faia o le au mawo ona e te popole lava I le au tino mea tangata popole I au tino mea tangata e le o le leia o fōringa e popole fo ona o ele se tūlanga o lo isolate pe te nofo te tono lo botu ma o le nātua la po tātou mātua. E o so reita, pe hauti lo atu. Wa iene swinga, I a mionga le whanau, e o so aleita ma le fasi. Sa olea, sa olea. Ai, e tā ua te lele nofo malama lama. E mānai a lawa le whaatata no. Pei ona o tā ua le taimi ua sola. E lea o ia la pu ata mwhainga. E le o e lo ia au a tonu e ele to mai ia te au e winga. Ai, e sili atu le sila fia mātua o lato whanau. Ona, ia.
Ona lātou, you know, they're the parents who lātou ona. Ai, ona usu enga ia wa umana whai, ma ua whausia ni tong whitinga e mātou e whaangai mātou e sosoani ai i mātua. Ia o tūrangana le e soso atu ai au tafo mātua po o caregivers po i o whanau. E iai mātou ia pe ona o tā ua le family tuning into teens o atona o se taimi lumanai maybe in a month or two e toi whai po i sisi mātou kulupu tuning into teens o le ala e le tato no i nal mātou vaenga o le ala whainga tuning into teens le nā e tu utu tono community it's up for discussion it's tono la wan mātou vaenga ona o le mātou tuning into teens sa whai sa o le susu enga o le research ale Otago University of Tamaita sa whai lana PhD ma o le feedback mātou wai fia mātou ma sa whaali le lato manatu po le ale mele ma te le tatala i tua fo le mo mātou te tono community ona i taha ua tele fo e abe fo i mātou ni mafofonga po le metu tia sosohani e le whanau e fo ila le si o le si le e run pe wa comment pe o le incredible yes le lai e run le usa ya Mercy Brown i le community mai e abe fo ia le e se o le incredible yes e se fo whawa yaso mai mo mātua o whanau mai le tausanga e wha anona i le valu o tausanga le whanga i le valu tausanga le mātutua ai sorry o le tuning into teens e mo mātua o whanau mai le sifu whātausanga i le sifu walu so le tau mwhai ia wha awawa tua le wā awane ia isi wā o le tūlanga le aina ia ma whai o nao fia uma tausanga nei bo le se fulu ana i se fufa tau sanga ina ia ta pu ia teenage le early teenage years malo e le fai ngo fia tau ngā luenga ona i fia ngai ma whanau e mai seo whawhi tauli e tau te tā ua ia pe ona e tartanoa nei tai au e tā ua fol whailo o telefoni e toi whailo tau telefoni am whai ona wala awa tuai a whai o e alala i Wellington e ma whai ona e inio fesili fo i lea e te fia malama i le ngana wha Samoa e ma whai ona pili le matou pule o le sunga ia William Heather e le o wha tolu walu tasi ono o ai a wha pia o iai nisi whanau o matai tuina le mi suinga i fulinga po suinga i mafaufaunga fo i po ni winga wa aia e mawhai ona refer atu i le tai haika le oval se lau fitu whārima fitu te haika mai e mānaia pe ona o tā ua le taimu o tō nai e ia translation po o uma ona wha Samoa ina ele le wā i au kilani ia le depression ele wha Samoa o le mānaia ia le lato wha Samoa ina o lo i lunga lato au penga te wha ilangi o le leva.co.nz ma i luna fo ele leva o lo iai ni websites e sosoani i whanau a wā atonu e gei nisi o taimi ele whita noa mai e whanau ia tātou mātua ala ia website am whai ona lato ai ma e lunga le o le leva ala tau penga te whailangi website website ma lo whawhtai lawa whirini mo nei tai au ia a whapele isi vaenga e toi wha manatu ia ai ma lo mo po kalame nei tai au whawhtai lawa ia awe ia nei tai me whawhtai atu lawa i ta mā tina o alom whanau whapea fwoi usua Pasifika lo whapea ona māua mai le au onanga le Samoa Capital Radio a whai wa iai se upu wa sasele nei
au na ia lafo i nuu le ai nā, e manuia lawan whianga iai e manei aso, whaatai. Ia, malo. Whaatai po Sabelina. Ia, malo lam whereni, malo lo nsa i mai, le whai ngofia fo tau ngan wenga lo tau mawhai ai, ia e pio nawa e sau noa, ia a iei se upu wasala al matal noanga nei tai au, e le whai ngofia le tau wha matalanga o mata upu ni al soifua malo lo ina ila tātou lawan ngangana. Ia olo avel wha malo ia ila tolo tau mawhai i e wha o ngā lawan tātou ngana ina ia malama lama a tili o tātou tangata i vaenga i maua lif so soani. O le soifua maloloina whawhatai whereni manuia lawa ngalwenga o lo whianga iai. Ia whawhatai fo lau whaafonga tātou po kalame nā mon nei tai au. Toi mau wha isaisi whaapoponga po kalame o le soifua maloloina i le vai a sofou e mo le taimi nei. Ia whaasoifua ia. Samoa ina ia pule he matai Aua olo na sua faua vaerua iai Tauna na fua le tetea Ai mani no lava ole mata ole vai Ole a ano moni ua le toi ai ni matai Se ona fili fili sui o le fono sili Ina ua malo le leilo a ingilisi O isi fo iwa popoto i le ingilisi Ai le ai o se fa auta uta Pele o ta fa ingata e alona i
uni ola umalanga la ala alo iwa alele Se i vai se suinga lue se mai male ele ele Se i eva tasi pe au ole eva te pe atu ai alu i se isi me Te i ai o se aso na o toi pui mai lea Ta lava o telefou o le si fonga le lau mua mai I Wellington. O le tala mua. Ua whaino mai e le uni o ave pasi au kilani. O le te le vasenga o ave pasi le tae ao le songa fuana nafi. O se ngai o inga le ma alofia sa te tau lava o na whaia. Mai sa taunu I se tūlanga le lei. O le uni o ave pasi au kilani. O le uni o pito I te le I tono ni sila a toa. Mai o le te sa tau fiai le wheo ingo pasi na o fiai ni no whanga se fitu e wha mautu I ai I au nanga o pasi I te tonu o au ki lani. I se wha amtalanga tustusia mai le uni le First Union na la tau ta ua mai ai wa leva o na iloa le lei le pulenga o le company pasi le New Zealand Bus I a fuwanga mo le la tau te ai ele sa o tu a inga ma la tau wha upunga wha pea o se ngai o inga na whaia whaana nāti ai ele I wha ai loi nātu I le pūlenga. Tā ua fo I sui o le uni o Holy Courtney, la I titi lama se tāpe nanga le company pasi na whaia mo le taimi e te ai ave pasi, ona o winga ma fōringa e le manatu ma mafa le company I mana onga ai maise o le ngona ma manatu o ave pasi. O le mafuanga o le te ona o le tūlanga o te tongi, le o le ofi nau le uni, e le tau na maua umai ave pasi le te tongi e tolus furuta la I le itu la e pei o na langolango ina e le pule nuu ma le pulenga o le ai o au kilani e manatu se sui o le company pasi o le mea te tau le wha le leia o te tongi o ave pasi ai o le whaia o le te e le o se ngai o inga tāla whengai o na e awha aina te le aite ngata whe malangai I e wha lango I le wheo a inga o pasi wha ilo mai e le uni o le awha awau pēa I a lātou te I le nei vai aso a o wha ngā solo ai taranoanga e tusa I te tongi o ave pasi. E iai se lo ia le tu malo le Bay of Plenty ua mo lia le tu la fono ona o ana pili e sili atu ma le fase lau wafe ta la le a whai sa atu inatu I se polka lame fesoa soani mo au nanga wha le tu la fono lea e wha atupe e le malo New Zealand. E tolu se furu la wha ioni mōrianga o whaia, e le ofisa o suenga mo mata upu tau wha se, le Serious Fraud Office, po le SFO, e whaasanga I le tamaita I lo ia le nei, e sua wha ia Paulette Main. O lo o tua ia ilo na whaia ni pili e le sao, e lata I le lima se funua fe tā la le a whai. O na nafi na tūla iai o ia I luma o le wha amsinonga whai tū mā loi tā ranga, mai e le ia isa na tari alo ia ua tu inatu e tu sai o modianga ua whaia whasanga ia teia. Ai I se li poti tusia mai le SFO na ta uai e sili atu I le afe lima se lau le a whai o ni pili le sao mai le neilo ia sa tu inatu I le matanga luenga o wha amsinonga mo mata upu na fia ai o ia. O le asu tolu o le masina fōua o kuso ua wha atūlanga ina le wha amsinonga e wha wawai le ilo ilonga o le mata upu le nei.
E ai se vaenga o le susu a le kompania i ngoa o le Dreamview Creamery Real ua tā fia i le teimi nei le whaao ngaina ona ua masalomia le ono a whaina i le siama e te ua o le listeria. O le susu le nei o se susu mata po le raw milk e le aise me ua whaia iai. Mai o lo o whaatawina e wala atu le i tiliva i whale o ainga a to ai ma ofisa. O whaamatalanga o ili winga i le susu le nei ua tā fia ma ua te tauana to e whaafoi i le company. E mawhai o na maua pe a asia siane i le tūlau o wheso o ta inga ale matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha ale malo New Zealand le New Zealand Food Safety. O lo o whaamanino mai ai le tu a inga o susu o lo o a afia a to ai ma le numera i le whaung susu e i loa ngō fia ai. O lo o whautua ina mai le matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha a whaisa whaatawina sau whaung susu o le tu a inga lea o lo o a whaina e le tau na tau filoa e aua le tau mawhaina ai ia toe whaafoi i le company le Dreamview Creamery Real e toe whaaola mai ai lau se leni. E mawhai hoi o na whaavevela le susu le nei i o i le fitus 40 degrees centigrade le vevela o na whaatoa tau mawhaina ai lea. Ai o le siama o le listeria lea o lo masalumia i le susu le nei e a whaina tele ai le tu pāo ti nai maua i mai tanga, whape ma pepe le i whananau mai, o pepe fau, tangata e vai le te atu o lātou tino i whamai, ai mai se o tangata mātutua. Ua ave nei New Zealand ma sui a wai o le polkalame mo suenga a Europa, lea e whaingoina o le Horizon Europe Research and Innovation Program. O se awanoa o le amawhai e sai nisi ma tangata sue o New Zealand. O no lātou whaongaina ma ngā lulue whatasi ai ma le nei whaalapo tonga tele tau sue ngā whaalewa o mālo. O le aso nafi sa whailo ma iai alo ia e le pāremia ia Chris Hipkins ma le minsta o sue ngā whaasai nisi e New Zealand o Aisha Verol i le nei tulanga i le taimi fo i sa whaalawa i tele mai ai le sei nia leo le whenga inga tau whaataua inga i le vāo le malo New Zealand ma le uni o malo Europa. Sa mori mawina i le li pāremia ia Hipkins ma le pelestene o le EU Ursula von der Leyen i le sei nia o le mulienga le nei le vāo New Zealand ma le polo kalame sue le Horizon Europe i le ai o Brussels. Whaadia mai ai le pāremia. E ta ua tele le nei whenga inga mo New Zealand i le tūtau suenga ma sa ili ilinga whaasai nisi. E le ngata ina manuia ai New Zealand ai whapea ai fo i maisi atunu o le lololangi. O New Zealand o stasi o tunu i whafo mai o Europa o mawhai o nā fia ma ua avea ma vaenga tā ua o le polkalame nei o le Horizon Europe. Ua whautua ina e se komiti tūma oti nā sue ina o se whainga i waweao ala ofisa o whemalanga inga i whale o te ngata e ova aso i New Zealand. Ua te tau i le malo o na sila toa i le sui o le tūla whono e whaamanino ai inga i le tau ai o na whaiani o se whainga whapenei ala ofisa i taimi e ese mai taimi whainga ruenga i whale o te ngata. A leo nā i e matua tāo fia loa ma whaasa le sanga whaia pēa o ia i tu a inga o se whainga i le lumanai. E ia ini suinga o whaia le mtanga ruenga o le AMBI, le Ministry of Business, Innovation and Employment, talu o na toe tula i mai le nei lava whaafita hauli i le masino me. Pei o na sila fia o le tausanga i lua afe lua fultasi, lea sa whaia i le whaato e senga alo ia le malo New Zealand i tangata Pasifika, ona o a whaina mai o se whainga nei i waweao i aso o mawae, tausanga e awhi iwese lau fit fulu whaaso solo mai ai, lea sa i longa o na mawhatia ma awha ina ai tangata atu motu. E manatu le komiti tu ma oti sa ilo ina le nei mata upu o le whaia o le whaatu e senga alo ia le malo i le lua awhi luis fultasi o manatu ai tangata atu motu New Zealand e le to e tupu mai le tu a inga o whaafi tauli. Peitai o le nei lava o lo o wha wopea mai o se tūlanga e te tawai le malo o na sui le tūla whono e wha manino ai tiute o le matanga ruenga o whemalanga inga. Pe o le tāofi loa e aua ni toi whaia ia i tu a inga o ngai o inga
I taimi e le o ni taimi whai ngā ruenga māsani. E lima ia ni whautuanga te tele o lo o awhia le lipoti le nei o le community ua tui nā tu nei e sila to toa iai le malo. Ua whai lo mai le matanga luenga o le soifua maloloina le te whatu ora ia lana fuafuanga i se vai ngā tupe sili atu i le 5 miliona tala o le a whaifua i le aise tu tongi i le nisi o au nanga mo suenga o le kānesa lea a whia haiti nāmata mai tai e ta ua o le cervical cancer. E whaapitoa le nei fuafuanga mo ti nāmata mai tai au pito i sili o nā whaina i le nei ngase e au fi ai la tau e le i whaia mua ni o la tau siaki, whaapea isi ua 5 tau sanga i le ito e o e whaini siaki, ai whaapea ai Maori ma Pasifika, ma i la tau e umia i a card mo au nanga tele, Community Services Cards. E tusa mo le valus furu 5% o la tau e a fia i le kānesa le nei, cervical cancer, e le i whaia mua ni o la tau siaki o le wha mai, a to ai maisi, e se a o na maua ia ni sa i linga po ni test e whaia e tu sa mole se lauwalu se fulu la whai o ti nāmata mai tai e maua ai de nei ngase i tau sanga te itasi ai e tu sa ono se fulu e mali liwai i le tau sanga whai lo mai le te whatuora o le whaia fua o su ega nei po test o le nei ngase o le a mata atu i le asu se fulu mo le lua o se tema i le suenga forward ta ua o le HPV. E lima afe whaase lau se fulufitu la whae o mai fau o le COVID-19 sa wha mauina de tonu New Zealand i le vai aso a toa lea ua mawai atu nei ai lua se fultasi la whae o e na mali liwai. O le lua afe lima se lau wha fitu o mai nei e pei o na wha mauina ai le soifua maloloina o tangata sa maua mua fo i le COVID-19 a lea ua toe a whaina. O maliwe luas fu maltasi, ua o atua i nei i le tolu afe se lau 5 la whai o e ua mali liwa i New Zealand i le wha mai COVID talu o na o mai i le atu no. E se lau valus fu wha la whai o mai na tau fie tonu o whale mai mo tongu fitinga i le vain wanga o le pole sana tenei e au fia i le tolu i le vaingo mai ti ngā hina. Ai o whainu mela o le vai aso i ona tua sa tu lai mai ai leono afe, 5 se lau fitu walu la whai o mai fau, ai luas fultasi e na mali liu i le COVID-19. O le asto na ina te nei, sa te talai na ialo ia le maa wha manatu e manatua ai se tasi o wha lave matu ia na awhi ai se no fua afi i te tonu o New Zealand. O le nei wha lave na tupu le se lautau sanga ua tuanai i le nuu e ngoa o Rangaru i mātu o tau Moranui i le tumalo rua pehu i le o ngā te tonu o le motu i mātu o New Zealand. Toa se fulmo le fitu la whai o tangata na mali liwa i le whaalawe lave ai manu nua ti ngā i nā is tangata e to luas fulmo le valu. O le no whaafi le nei po le train sa sawi sana malanga mai au kilani a ngai mai le lau mua i Wellingtone ma lavea ai ma tupu le nei whaalawe lave pe tusa o le Julai ono i le tae ao le aso ono i ulai a fe iwa se lau luas fulma le tolu. E to lua se lau la whai le pasese sa malanga mai ai le nei no fo afi sa au fi ai ma le au le kapi le au fili le a Maori o le nātou sanga e a fe iwa se lau luas ful tolu o le nei wha lave e lona tolu i le wha aso longa wha lave au pito matau tia wa a fi ai se no fo afi i le tonu o New Zealand. I mea tau whesa o ta inga wha te konolosi, o le a wha solo na ta pē i le lua tau sanga o lumanai nei, i au nanga le company telefoni o le 2 degrees, i e wha ngā inai le 3G, mo ana telefoni wha awea ai, taruai ona ua tuai i a lei tu a inga o whesa o ta inga. O le company muli lea mai company au tu e tolu tau whesa o ta inga de tono New Zealand, ua se atu e whaamuta i ana au nanga i le 3G, ai anga i atu e whaanga le 4G, i ma tele ai la vanoa mo fisota inga i le malosi e 5G i le tonu o le tunu. Whairo mai i le whaatonu o le 2 degrees o le li o ma calendar, o le 3G ua se fulwhātau sanga le matua, mai ua umalona o ngā na mua i fausia ai. E le na o New Zealand ua whai ai nei swinga,
ai a fia fo I mai si tunu o le lalolangi failo mai fo I le kompania le sparkla to o le tausanga luafe luas fulima o le atapuni ai na fo I au onanga I le 3G ai o le company le One New Zealand o kuso le tausanga fo ia o le afa pe na na fa amuta I fo I taila o le fa amuta ina o le au onanga le 3G o le a mo o mi ai tangata o lo fa nga ina le taimina e te tau o na sui I a lato telefoni. I ta longa I le toa iwa ai o aso o na amatalia leo le taamisanga o le ipu o le laulangi le ta longa soka ta mai tai leo o lo tali malo ai New Zealand fa pea ma Australia ai o lea fa ato a maua se malo le awa New Zealand le football ferns talu mai ni faya ina so se fulu ini ta longa fa aleva o malo o le ta longa fa sama noa fa ai ule nei ale awa New Zealand e ta pena ai mo le nei taamisanga le ana malo ai la tau I le awa Vietnam I ai lua I le ai le ta longa sa faya na nafi I le ai o neipia o le teimi mua lea mo le au le nei mai Vietnam o tau ai I se ipu le lalolangi le ta longa soka ta mai tai mai o la tau o lo tūlanga tolus furulua I le whaasolonga o au soka ta mai tai o le lalolangi ai o le football ferns New Zealand o lo tūlanga luas fulu maleono o ta longa New Zealand le taamisanga o le ipu o le a whetaui ai manoa wai I au kilani o na so ai le ma le ta longa ma Filipaina le e whai mai le lau mua I Wellington ai o lona tolu ana ta longa I le pool o lo a fia ai e whai le I Dunedin I le wā ma le au a Switzerlani o le taamisanga lona iwa le nei le FIFA mo le ipu o soka ata mai tai e a matai le aso luas fulu o Iulai o lo tau wā ai ia au mai e tunu e tolus furulua o le lalolangi. I kirikiti whaalema o malo, a le tu pao ta mai tai, manu malo le White Ferns New Zealand le series ma le au Sri Lanka, I le vaenga o ta longa pupu e ta iluas furu owa po le T20, ewi ina e toi tasi le ta longa le o lo de toe I le va o au ilua. Ua lua I malo so o New Zealand le series le nei, a o iai I la tau I le lātou taamisanga I Sri Lanka. O le vaenga o ta longa te itasi aso po o ODIs na malo ai Sri Lanka I le series. Ea o le whai unga le nā o talafou. O te toi whātalo whātulu tātua tunu I sa isi le nei wha o pōponga, o tātua telefou mei Samoa, usi mai el whaafonga. O se pepo whaamtalanga mai le fionga le whonga talai o le pāne mene, le fionga papali ili o te euma se pau, o whailo ai o nātu ngalunga, I ni la whonga se sui whaipule o le atunu, e whaapea ua ta umaulalo I nai le pāne mene, ma wafi ai malana fiong ma malu lea o le malo tuto tasio Samoa, ma sui filfilia umo le parlemene e au fi ai malenu foa. E ui ele o faa I lo tonu le fiong o le fonfitalai, le sui fai pule o lo faa tatau iai le tusi. Ai uana o na ia tālatala o nisi o vaenga, e au fielo na moli mawina o mfasa le launga se tasio sui sa fono le parlemene, o a fōlinga I taitai se na I le atunu. Ma ua tau whātau wa aina I le tūlang mamalo le parlemene o le malotu to tasio Samoa. Mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga mo le mai tau atunu. Mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga e na ia manino le atunu I sona fo I whita ngalo. E lea tusintu ina mai le fionga le fonfitalai. O lo whaamanino mai ele whaai unga le whaamasinong mamalu e whaatatau I le mata opo po o le tangi e sui whai pule le HRPP. Le ua mai ala wina le whaamasinonga le whaai unga le vaiaso te wai. Pei ta ina whaai loe papali. E pei ua whaatusa e lea sui usu fono le whaai unga le whaamasinonga. Ma whaai unga whaia le pāne mene. O na pei le ua tangia mai ai ua sili leisi tu tino I leisi tu tino. Ai o lo manino lava le tautonga vaenga ia. E ngā lulue whaatasi ma whesoa swani leisi tu tino. I leisi foi o nai tu tino.
O lo whaelo mai le pepo whaamtalanga mai le fionga le whaamtalai. O le sui usa whono le parlemene o lo o anga i eila na tusi. O lo ia whaongai nai upenga te wha i langi. E oso wha ia ai ana wha i ungai tutonu o le mauta whono le parlemene. O lo whaamu peo na whaatino le malo Amerika na wholfulanga. I ana whainga pa anga ma le malo sa moe so swani mai e tu langa mo mia. E le ngata le soi fua malo loina. Ai whapea foi te tonua onga manu te tasi. O le viason te nei na te tālalo i na i se tasi o fiso swani le malo mo Samoa. E ala lele fausia o se tasi o whaopoponga o le maotanga se ngase i whaleolo. Le e tusalo na tau ma le tasi tesi ma le tolu miliona tāla. O se tasi neupolo ke te le malo Amerika i Samoa. E whai maa wha manatu al wha maoni o le malo Amerika i ana folfolanga. E fief so swani i le tamau a ingo le malo Samoa. Ai maise le lave ina on tangata i so se tu. E mo o mia i le malo Samoa. O le poloketi nei na amata fausia mai le tausanga na te nei. Le na te tala alo e ina i le vai ason te nei. Na waini so sui fai pulo le maota. Ai maise le fionga le minister soi fo malo loina. Le fionga valasi lua pito fanua to ngamanga ta fito sele. E te tala aloa ia ina, lea wha au pōponga fau o le mautanga se ngase whaleolo. Na toe suia wha fua se i le isi wha lele le company wha lele le Samoa Airways, e wha awau wai le tasi o whainga malanga i le ansu tofi a ngai Amerika Samoa. E na ua wha fua se i o na tifane se manu lele ma maui tu tonu se tasi o afi o le wha lele. A o lo o ola o nafi ma sa au ni malanga ese malmalai wha lele, a o lo o iei fo i le pasese tu tonu. Na whaelo mai se tasi o tina o le whainga malanga, a o lātou na nofo masa au ni o o la while wa alele, ai whaafua se o na lātou whaalongo ina le pa o leo tele o se mea, ma toi ta pē whaafua se e le pailante le wa alele, ma longo ina i lātou ia tu ua wawe le wa alele maa ngai whafo. O se tasi nei o mea na tupu mai le malai wa alele i whangalii, i le aso tofi o le vaiason te nei, mai o loo ngā lulua i insinia le company wa alele le Samoa Airways. Mo le toe wha alele o le afi leo le wa alele na mauaile manu lele. Na whaaftai e le pāsese ma le pailante le tūla i mai o le ni whaafi tauli. A o loo tūlau ele le wa alele e le o i lunga o le ea. Ua i o ina le minister o le soifua malolo ina i se pepo whaamtalanga. Whai tionga mai le mamalo le atunu o inisi o tūlanga wha ale tonu. O lo iei le mautanga sa ngase au tū i ulu mato tua. Na whamanino le fionga ia wālasi, ua lewa na tūlai mai ia whaale tonu, mai nā te leo tua ia i lava se tasi, ona o le fausanga na fausi ai lea whale mai, na whaia e tusa o leanga le leima lea lofa mai lo malo seina. Whai loe whaalasi o le fausanga o vaenga ese o le whale mai, e whainga tā tele o na whaale leia o tātou tangata i le tomai o lo o iai, ona na fausia e le malo seina i fausanga i o lato watu noo. Whai lo foi e wālasi o le whata i ta inga le lei, o le ea malulu o le mautanga se ngase, e iai lava la paipa whaapito na fausia ai ea malulu e le malo seina, peita ina wa amato na liki le vai mai ea, sa whaingata o na toe wha le leia a wai ese ma vaenga, o lo o maue to tono lo tātou o tunu, ma fausia ai o tātou tangata insinia iai lea tomai whaapitoa. O le ala lea wa amata whai ai ea malulu te itasi o nisi o poto lo wha o ngaina, e tala whea ngai fo i male tomai o lo maua o tātou tangata mo le wha le leo ea pe a whai, e toe tūlai mai ni wha le tonu le lumanai. O tūlanga i moenga, ma mea whai ngā ruenga ese, e le ma whai o na wha le leia ni teimi vave, e whai si umio le teimi e wha solo elo na wha le leia. Na whailo fo i le fionga al minister o lo wha ngā solo ngā luenga wha le leia mo le whale mai tuai, e tu atu i ele matanga luenga pe atu mtumu potu tā o fia, o lo wha ngā ina i le temi nei le whale mai fau. O le tele o malo te tele e taise fulu lava tausanga e fausi ai se whale mai, ma tā punia pe to e tu i lalo, pe tai e le ngā whatia sa mo le tu ai ngā whainga, ona e le ngā whatia e lona tamau a inga. Sau noa le fionga le minister o nisi o vaenga o le whalemai o lo va ai e whai ai tali tutulu, ma ua manatu e le ate no ue fō linga o tutulu mai ni timunga,
ai o sua vai o lo liki mai I ea malo lo. Fai lo le whionga minsta mo le whalmai whai tu malo, e whaingo fia lava o na ofo le fisosoa ni mo le toi wha aleleia. Peitai e iei fwoi mata o putau I ainga e ona ia whanua o lo lisi e matanga luenga, mai o lo ona ia I pele tūlanga o le wha mautua whiutana inga mai ia mata opo, a o le I wha solo atu vaenga o ngā luenga wha aleleia. O le tatalo le whionga le minista ina ia wha amalmala maina fina ngalo le atunuu, a wā e le whaingo whilinga luenga o le toi wha le leo I au onanga uma, a wā le anga I luma o le au onanga wha le soifua malolo ina. O tala ia mai sa momo le nei fo iaso, manuia lo tātu tuno, wha soifua ia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sanaile to apa opea oya hai te firma ai yo fofonga tu tasimai manongi ese pu ina mai ele tonga pa ao a lo manongi wapa ana na wasa ole mame ao Inai lua ole awa ala ayole ala leo to sinai le tele ota ama na yo falling tau sa pia so oseta asi hele tio fo ile to a failona na tai se manupi aisa au mawai yana mua wanga to mai ele to apailo na matutu fa susu waila rosa amate atu itie ave la lord sinema
si fo mane sunga ia Isaac Pula mlepese la Rosa ia le nei vai ngota tu fa fia fianga si filoi ia mol mol atu ala le tautua la wala le si fonga le mua le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia fa pe fo ina na unanga ia mana tautua lu ngota tu wala ta le Facebook mo le YouTube le tai mo le hauli malu lu fa timu a waoa puaoa ma se la wala ia i nei Wellington ma se fo po ruo ia tatu office fa salau ia lo o wina tu ia tatu fa salau ngana ni taimi ia to fa malo ma to fa talo fa tu ile pa ia maulunga le tunu ma le fa fonga ni taimi ia malo la fo ngana lue ia ila tu lo o fianga pe nga luenga ni taimi ia mai se ole wo le taimi malo lo ia wa fo tau maftanga mai engole uli ia ale to tele ila tau sa ngana lue mai le aso na le tai na la ia o ni se fo yo fa o pe nga luenga fa talo fa fo le wa fa vale malo la fo le taimi le ma se ole wala ia o fianga i utou ngā ruenga i lungo le awala. Whatarawa fo i nei mātua, mā rola fo i le mafuta mai, ma le tāpo i mai, ia ma le ona sai mai, ia ma tari maalia le sua i tono ainga, ia mai se fo i ia nei mātua o lo whaalongolongo mai, ma mafuta mai tono whale o tangata mātua, ia e whaataro whaatu, ia ma tono fo i o mau tangase ngase, o i rawa lo mafuta mai, mwha ngā mai le tautua si whangan lau mua, ia e whaataro whaatu, mā rola fo i ia le ona sai, ia a ofenga ye foi ia i mai o le tino ia o ofenga ye o tau ia o malulula foi le atu no ia e fai foi o malulu a le sau foi o timu ngala tau ia wa ati le malulu ia e mai se foi nei le nei foi a ai o Wellington mai nei polua ia e mau lo la le sau de timu sau wai ma le savidi foi le malulu o Wellington ia e matua e le fia no foi pe fa pe timu mo le nei wa tau no mai ai ma ia a fea foi Wellington ia o mana tau foi na malanga mai Samoa ia o lo whanangolong mai nei taimi ia mahalola foi ia manatu o lo mawhanawhana foi ia no fuanga mawhale o lo tau nono foi ia mafuta i mainga ia ina umai ai foi ia fuanga sanga i mai ai ia tua whaalula ia o le tawhao ia ina ia toi tariu foi Samoa ia umaria foi ia o tawhao i foi manatu na ua ma lelei foi ma so long manuia mam fia uma ia whanau ia una utou mafuta ina ue tau nuu mai nei ia whaatalo whatu ia ale au kuka ma lola fo i le kuka le nei auli ia o to ngā tau ni o le malulu o le whaatu utu ngata ia e alu tu o le mkuka ia awa e alu atu o le whai o le malulu ia o le atu vula atu e tango tono pusa aisa e mai ia vaenga fo ia e whai le mea ai wahati le malulu ia le mele malola foi malos fetala watu le sunga ia la tui vai la sanga mafuta mai paia sole finga la usa moari malola foi paia le o le fai tu le o ia malola fa tai foi mafuta mai ia me se foi il to tele ia e fa longo mai lunga le tatu la leo ia ma lunga foi le Facebook ma le YouTube por si fonga la mo ia tatu me i lo fa fianga ia e wha whana nai o ele nā o lo e maalili nei taimi ia mai se foi ia i lātou o lo wha au o pēr ngā luenga nei taimi o le auli ma lola foi le tau a ta i tiu te mawhaiva mai se o ngā luenga o lo whenga i mautou si whanga lau mua ma na whawhia whianga se i whiroi tāle tasi ia o na mai a foi leo le tātou tau tua i lunga o le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ai wha au o pēr lunga o le tātou Facebook ma le YouTube ma le tātou app se ia pa ia le tu lai lua ia le pa ia lua se fai tu la ia ai toi ma lola fo ia fa pe fo onai o fa ta fa onai fa nau pe fa pe onai le tau ia onai la le vaenga na te ia ha mo le sa ngari mu nai fa nau mai se tem fo nei fia ta me ta ele swimming pool ia tau fo onai stanga ta matua e fo le no fo ina il tem yo leta ele nei fa nau toi lua se 20 minutos na tale tasi ta to me lo nei fa fia nei taimi ia e wha maa whanai nai o e nai te maanili Oh yeah, now oh,
Una o senado e fa a fua mai.
le si ufafonga mari le sunga mau to tasi asuao ia male matango fie ia I fia fianga nei taimi o le tai nei taimi o le uli le to se fulu iva minuti na tale o le tula le to se fulu lua to se fulu fitu minuti ona tale o le tula tasi ia o le pese fai mai le pese o lele le lupe ia fa pea o la isa mo la lupe ia pena lele ana fea ia po la foi Australia la lupe na lele ana fea po Amerika ia na malanga ana fea la lupe ia ia le manatu foi le o mo ia nai a tolu fia ia ai le o se lau pasene lo fia na nai le o ina la lupe ona ele o ina la lupe ia o le mele ia ona sa ia o fuafuanga fa pe o lai malanga ia la lupe I fuafuanga fa le ainga ia o tulanga te tau ai po ni fa la velave fa le ainga ia I Samoa ia ona sa ia se o fo te mete malanga ia me se pe fa pe o lai malanga la lupe lena lele la lupe Samoa ia ini fuafuanga tau la tu ainga ia ona sa ila o ele ai nei ioi se yo fo te mete malangai o ma lele o ia na sa fo le o la lupe la Samoa ia fa talia tu ia matamaiti ia lele o na pule ala yo e po fete lele ana ia la ale Samoa Australia ia e pule o la lele ele ia se me la pule fu le si lele les ioi lele tanga ta ia I ine me mana o lele ai ia ai mai se ai ia ma se lele sao wa do tele la u vaenga yo amata ona fai ma lele ia wa tu le me sa ta una lele ai le me ta una lele mo meo ia wa amata on ta u fa sipa le alu lele ia le me na ia ole pe ona fai me le pese ia wa lele lupe ia ta sia ona tasi ya ma tasi le tanga sa esel to anga lele ya fal tu ya luiva ata ulo luiva ya tasi le fo lele e fal tu nei porua ya stanga ta fia te lele yo lele me fa ya ainga o lele la na lele fo lele me ta ua ma me fo lele ya nga mo ainga yo la ainga la tele lele loa lele fo ya lele pe ya na tu te ya ai tal sia ya onai to lele o na te fa amuli ya ma eva ai te maiti ya olai lele sia ulu pe sa mo I fo fuanga fa ainga ya stai fo to te riu mai pe sauna nei pe sauna so le ya nai ma na ya manuia la fo ya le to fa amuli manai fa mas fa nau ia ma o tangi se le mea no le tangi so le o te tangi sin tanga te demini al mea te vai tu ata o ka se matu tu istanga ma se no wale mana vale le so le ia e le se ti wa mo me o fa ma vai nga fo ile lo la malanga le si no folis al mea le la tu ti o le vai sa mo ala tangi ile se tu na ma no la mare vai mai tatu tu no le taimi o le uli le tau tu ala si fonga la mua ia ai mai se fo ila tau ia lo fe ngai matau maftanga o le nei a oli ia tato se nei musika hey ya na o si pese fo lele fa ma fa nai ia ma si pese fo lele fa vela ilo tino hey, estamos mal en alba.
Esse fa vela vela ini ul. Mr. Brown. Sapphire,
Ya, le fai le rubber band mo le pese ya le pele moana io e pese tuaina ya na o to e cover mai foi nisi foi o halo tatu no ya wa e mai foi la tu tali ni pese ni foi taimi ole mo le nei foi tolu tolu fo Samoa a misi la tu lo fa nga mai tatu wala leo ya mo le atu nga fa fa tele ya e tu sai ole le ya so le tatu maftanga lungo le ala leo ya i mai le tu la fitu se pa e mo le taimi ya e ma tu fa malu lu tu fo ila fo se upua le longo mali la fa fonga mai ia malu ave fai le to fina ngalo tatu to e felo ita le tu la fitu ia le la tatu nei pese ia yon to ina tu le tatu telefone tala mai Samoa ia mtato mafuta to la fo ilungo Facebook mo le YouTube por si fonga la mo se pa ia le tu la e lua i le o nei ia mai la to fa longo mai le tio tonu ainga ma tonu fo nga luenga ia fa so i fo ia mo le nei taimi tatu to e felo ita ia i le tu la fitu le taimi masani fa so i fo ia.
Ta lava o telefo le si fonga le lo mua mai I Wellington o le tala mua ua whaino mai le uni o ave pasi au kilani o le te le vasenga o ave pasi le tai ao le songa fuana nafi o se ngai o inga le ma alofia sa te tau lava o na whaia mai sa taunu I se tūlanga le lei o le uni o ave pasi au kilani o le uni o pito I te le I tono New Zealand atoa mai o le te sa tau fiai le feo ingo pasi na o fiai ni no whanga se fitu e wha amautu I ai I au nanga o pasi I te tonu o au kilani. I se wha amtalanga tustusia mai le uni le First Union na la tau ta ua mai ai waleva o na iloa le lei le pulenga o le company pasi le New Zealand Bus I a fuwanga mo le la tau te ai ele sa o tu a inga ma la tau wha upunga wha pea o se ngai o inga na whaia whaana nati ai ele I wha ai loi na atu I le pulenga. Ta ua fo I sui o le uni o Holy Courtney la titi lava se tape nanga le company pasi na whaia mo le taimi e te ai ave pasi ona o winga ma fodinga e le manatu ma mafa le company I mana onga ai maise o le ngona ma manatu o ave pasi. O le mafu anga o le te ona o le tūlanga o te tongi le o le ofi nau le uni e le tau na maua umai ave pasi le te tongi e tolus futa la I le itu la e pei ona langolango ina e le pulenu ma le pulenga o le ai o au kilani e manatu se sui o le company pasi o le mea te tau le wha le leia o te tongi o ave pasi ai o le whaia o le te e le o se ngai o inga tāla whengai ona e a wha ina te le aite ngata whe malangai ia e wha lango I le wheo a inga o pasi wha ilo mai e le uni o le a wha wau pēa I a lātou te I le nei vai aso a o wha ngā solo aitara noanga e tusa I te tongi o ave pasi. E iaise lo ia le tu malo le Bay of Plenty ua mo lia le tu la fono ona o ana pili e sili atu ma le fase lau wafe ta la le a whai sa atu inatu I se polka lame fesoa soani mo au nanga wha le tu la fono lea e wha atupe e le malo New Zealand. E tolu se furu la wha ioni mōlianga ua whaia e le ofisa o suenga mo mata upu tau wha se le Serious Fraud Office po le SFO e whaasanga I le tamaita I lo ia le nei e sua wha ia Paulette Main o lo o tua ia ilo na whaia ni pili e le sao e lata I le lima se fulwa fe ta la le a whai o na nawhina tūla iai o ia I luma o le wha amsinonga whai tū malo I tā ranga mai e le iaisa na tari alo ia ua tu inatu e tu sai o modianga ua whaia whasanga ia teia. Ai I se li poti tusia mai le SFO na ta uai e sili atu I le afe lima se lau le a whai o ni pili le sao mai le neilo ia sa tu inatu I le matanga luenga o wha amsinonga mo mata upu na fia ai o ia. O le asu tolu o le masina fau o kuso ua wha atulanga ina le wha amsinonga e wha wawai le ilo ilonga o le mata upu le nei. E ai se vaenga o le susu a le kompania I ngoa o le Dreamview Creamery Real ua tā fia I le teimi nei le wha ngā ina ona ua masalomia le ono a whaina I le siama e ta ua o le listeria. O le susu le nei o se susu mata po le raw milk e le aise me ua whaia iai mai o lo o whaatawina e wala atu le tiliva I fale o ainga ato ai ma ofisa. O whaamatalanga o ili winga I le susu le nei ua tā fia ma ua te tauana to e whaafoi I le company e mawhai o na maua pe a asia siane I le tūlau o feso o ta inga ale matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha ale malo New Zealand le New Zealand Food Safety o lo o whaamanino ma iai le tu a inga o susu o lo a afia a to ai ma le numera I le whaung susu e loa ngō fia ai. O lo o whautua ina mai le matanga alwenga o le saunga le mua mea tau mawha, a whaisa whaatawina sau whangususu o le tu a inga lea o lo o a whaina, e le tau ona tau filoa e aua le tau mawhaina, a ia toe whaafoi I le company, le Dreamview Creamery Real, e toe whaaola mai ai lau se leni. E mawhai hoi o na whaavevela le susu le nei, I o I le fitus 40 degrees centigrade le vevela, ona whaatoa tau mawhaina ai lea. Ai o le siama o le listeria lea o loo masalumia I le susule nei e a whaina tele ai le tu pāo ti nai maua I mai tanga whapea ma pepe le I whananau mai
o pepe fau, tangata e vai le te atu o lātou tino I whamai, ai mai se o tangata mātutua. Ua vea nei New Zealand ma sui a wai o le polkalame mo suenga a Europa lea e whaingoina o le Horizon Europe Research and Innovation Program. O se awanoa o le amawhaiai e sainisi ma tangata sue o New Zealand ono lātou whaongaina ma ngā lulue whatasi ai ma le nei whaalapo tonga tele tau suenga whaalewa o mālo. O le aso nafi sa whailo ma iaia alo ia le pāremia ia Chris Hipkins ma le minsta o suenga whaasaianisi a New Zealand o Aisha Verol ia le nei tulanga I le taimi fo I sa whaalawa I tele mai ai le sainia leo le whenga inga tau whaatau inga I le vāo le malo New Zealand ma le uni o malo Europa. Sa mori mawina I le li pāremia ia Hipkins ma le pelestene o le EU Ursula von der Leyen ia le sainia o le mulienga le nei le vāo New Zealand ma le polkalame sue le Horizon Europe I le ai o Brussels. Whaadia mai ai le pāremia. E ta ua tele le nei whenga inga mo New Zealand I le tūtau suenga ma sa ili ilinga whaasai nisi. E le ngata ina manuia ai New Zealand ai whapea ai fo I maisi atunu o le lololangi. O New Zealand o stasi o tunu I whafo mai o Europa o mawhai o nā fia ma ua avea ma vaenga tā ua o le polkalame nei o le Horizon Europe. Ua whautua ina e se komiti tūma oti nā suesueina o se whainga I waweao ala ofisa o malanga inga I whale o te ngata e ova aso I New Zealand. Ua te tau I le malo o na sila toa I le sui o le tūlafono e whaamanino ai inga le tau ai o na whaiani o se whainga whapenei ala ofisa I taimi e ese mai taimi whainga ruenga I whale o te ngata. A leo na ia matua tau fia loa ma whaasa le sanga whaia pēa o ia I tu a inga o se whainga I le lumanai. E ia ini suinga o whaia le mtanga ruenga o le AMBI, le Ministry of Business, Innovation and Employment, talu o na toe tula I mai le nei lava whaafita hauli I le masino me. Pei o na sila fia o le tausanga I lua afe lua fultasi, lea sa whaia I le whaato e senga aloa ia le malo New Zealand I tangata Pasifika, ona o a whaina mai o whainga nei waweao I aso o mawae, tausanga e awhi wese lau fit fulu whaaso solo mai ai, lea sa I longa o na mawhatia ma awha ina ai tangata atu motu. E manatu le komiti tu ma oti sa ilo ina le nei mata upu o le whaia o le whaatu e senga aloa ia le malo I le lua awhi luis fultasi wa manatu ai tangata atu motu New Zealand e le to tupu mai le tu a inga o whaafi tauli. Peitai o le nei lava o lo wha a waupea mai o se tūlanga e te tawai le malo o na sui le tūlafono e wha a manino ai tiute o le matanga ruenga o malanga inga. Pe o le tāofi loa e aua ni toi whaia ia I tu a inga o ngai o inga I taimi e le o ni taimi whai ngā ruenga masani. E lima ia ni whautuanga te tele o lo o awhia I le lipoti le nei o le komiti ua tu ina atu nei e sila to toa iai le malo. Ua whai lo mai le matanga luenga o le soifua malolo ina le te whatu ora I ala na fuafuanga I se vai ngā tupe sili atu I le 5 miliona tala o le a whaifua ai le aise tutongi I le nisi o au nanga mo suenga o le kānesa lea a whia haiti nāmata mai tai e ta ua o le cervical cancer. E whaapitoa le nei fuafuanga mo ti nāmata mai tai au pito I sili o nā whaina I le nei ngase e au fi ai la tau e le I whaia mua ni o la tau siaki, whaapea isi ua 5 tau sanga le I toe o e whaini siaki, ai whaapea ai Maori ma Pasifika, ma I la tau e umia I a card mo au nanga tele, Community Services Cards. E tusa mo le valus furu 5% o la tau e a fia I le kānesa le nei, cervical cancer, e le I whaia mua ni o la tau siaki o le wha mai, a to ai maisi, e se a o na maua ia ni sa I linga po ni test e whaia e tu sa mole se lauwalu se fulu la whai o ti nāmata mai tai e maua ai nei ngase I tau sanga te itasi ai e tu sa ono se fulu e mali liwai I le tau sanga whai lo mai le te whatuora o le whaia fua o su ega nei po test o le nei ngase o le a mata atu I le aso se fulu mo le lua o se tema
i le suenga fau e ta ua o le HPV. E lima afe fa se lau se fulufitu la fa i o mai fau o le COVID-19 sa fa mauina de tonu New Zealand i le vai aso a toa lea ua mawai tunei ai luas fultasi la fa i o e na mali liwai. O le lua afe lima se lau fa fitu o mai nei e pei o na fa mauina ai le soifua maloloina o tangata sa maua mua fo i le COVID a o lea ua toe a whaina. O maliwe luas fu maltasi, ua o atua i nei i le tonu afe se lau limas furuiva la whai o e ua mali liwa i New Zealand il wha mai COVID talu ona o mai i le atunu. E se lau valus fulfa la whai o mai na tau fie tonu o whale mai mo tongu fitinga i le vain wanga o le pole sana tenei e au fia i le tolu i le vaenga o mai ti ngā hina. Ai o whainu mela le vai aso i ona tua sa tu lai mai ai leono afe, lima se lau fitu walu la whai o mai fau ai luas fultasi e na mali liu i le COVID. O lesto na ina tenei sa te talai na ialo ia le maafa manatu e manatua ai se tasi o whaalawe lave matu ia na afi ai se no foafi i te tonu o New Zealand. O le nei whaalawe lave na tupu le se lautau sanga ua tuanai i le nuu e ngoa o Orangaru i mātu o tau Moranui i le tumalo rua pehu i le o ngā te tonu o le motu i mātu o New Zealand. Toa se fulmo le fitu la whai o tangata na mali liwa i le whaalawe lave ai manu nua ti ngai na is tangata e to luas fulmo le valu. O le no foafi le nei po le train sa sawi sana malanga mai au kilani a ngai mai le lo mua i Wellington ma lave ai ma tupu le nei whaalawe lave pe tusa o le Julai ono i le tae ao le aso ono i ulai a fe iwa se lau luas fulmo le tolu. E to luas se lau la whai le basese sa malanga mai ai le nei no foafi sa au fi ai ma le au le kapi le au fili le a Maori o le nātou sanga e a fe iwa se lau luas ful tolu o le nei whaalawe lave e lona tolu i le whaasa longa o whaalawe lave au pito matautia wa a fi ai se no foafi i te tonu o New Zealand. I mea tau whesa o ta inga wha te konolosi, o le a whaaso solo na ta pē i le lua tau sanga o lumanai nei, i au nanga le company telefoni o le 2 degrees, i e wha ngai nai le 3G, mo ana telefoni wha aveai, taruai ona ua tuai i a lei tu a inga o whesa o ta inga. O le company muli lea mai company au tu e tolu tau whesa o ta inga de tono New Zealand, ua se atu e whaamuta i ana au nanga i le 3G, ai anga i atu e whaonga le 4G, ia ma tele ai la vanoa mo fisota inga i le malosi e 5G i le tonu o le tunu. Whairo mai i le whaatonu o le 2 degrees o le li o ma calendar, o le 3G ua se fulwhātau sanga le matua, mai ua umalona o ngā na mua i fausia ai. E le na o New Zealand ua whai ai le nei swinga, ai a fi ai fo i maisi e tunu o le lalolangi. Whaelo mai fo i le kompania le Spark la tau o le tausanga e lua afe, luas fulima o le ata puni aia na fo i au nanga i le 3G. Ai o le kompani le One New Zealand o au kuso o le tausanga fo ia o le afa pena na whaamuta ai fo i taila o le whaamuta ina o le au nanga i le 3G o le a mo o mi ai tangata o le o whaonga ina i le teiminei e te tau o na sui i a lātou telefoni. I tā longa, i le toa iwa ai o aso o na amatalia leo le taamitusanga o le ipu o le laulangi le tā longa soka ta mai tai, leo o lo tali malo ai New Zealand whapea ma Australia, ai o lea whaato a maua se malo le aua New Zealand le Football Ferns, talu mai ni whaia ina so se fulu i ni tā longa whaalewa o malo. O le tālonga wha sama noa wha ai ule nei a le aua New Zealand e tā pena ai mo le nei taamitusanga le ana malo ai la tau i le aua Vietnam i ai e lua i le ai le tālonga sa whai ana nafi i le ai o nei pia. O le teimi mua lea mo le au le nei mai Vietnam ua tauwa ai i se ipu o le lalolangi le tālonga soka ta mai tai mai o la tau o lo tūlanga tolus furulua i le whaasolonga o au soka ta mai tai o le lalolangi. Ai o le Football Ferns a New Zealand o lo tūlanga luas fulu maleono. O tālonga New Zealand le taimitusanga o le ipu o le a whetauia i manoa wei i au kilani,
ona so ai le ma le ta'alonga ma Filipaina le fai mai le lau mua i Wellington ai o lona tolu ana ta'alonga i le pool o loo a afia ai e fai le i Dunedin i le vā ma le au a Switzerlandi. O le ta'amiusanga lona iwa le nei e le FIFA mo le ipu o soka ata mai tai e a mata i le aso luas fulu o iulai o loo tauwa ai ia au mai e tunu e taulus fulu lua o le lalolangi. I kirikiti whaalawao malo a le tupao ta mai tai manu malo le White Ferns a New Zealand le series ma le au a Sri Lanka i le vaenga o ta'alonga pupu e ta iluas fulu owa po le T20 e ui ina e toi tasi le ta'alonga le o loo de toe i le vā o au i lua. Ua lua i a malo so o New Zealand i le series le nei a o iai i le lātou ta'amisanga i Sri Lanka. O le vaenga o ta'alonga ta itasi aso po o ODIs na malo ai Sri Lanka i le series. Ea o le whaiunga le nā o talafou. O te toi whātalo whātulu tātua tunu i sa isi le nei wha o pōponga, o tātua telefou mei Samoa, usi mai el whaafonga. O se pepo whaamtalanga mai le fionga le whaatalai o le pāne mene, le fionga papali ili o te euma se pāu, o whaelo ai o nātu ngalunga, e ni la fonga se sui whaipule o le atunu, e whaapea ua ta umaulalo i nai le pāne mene, ma wāwhia i malana fiong ma malu i lea o le malo tuto tasi o Samoa, ma sui filfilia umo le pālemene e au fia i malenu fua. E ui ele o wha i lo tonu le fiong al fonfitalai, le sui whai pule o lo wha te tau i le tusi, ai ua o na ia tālatala o nisi o vaenga, e au fia lo na mōli mawina o whaasa le launga se tasi o sui sa fono le pālemene, o a fōlinga i tai sei na i le atunu, ma ua tau whātau wa aina i le tūlang mamalo le pālemene o le mālotu to tasi o Samoa. Mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga mō le mai tau atunu. Mai au ai o na ia whaamanino nisi o vaenga e na ia manino le atunu i sona fo i whita ngalo. E lea tusintu ina mai le fionga le whaafitalai. O lo whaamanino mai ele whaai unga le whaamasinong mamalu e whaatatau i le mata opo po o le tangi a sui whai pule le HRPP. Le ua mai ala wina le whaamasinonga le whaai unga le vaiaso te wai. Pei ta ina whaai loe papali. E pei ua whaatusa e lea suiu sa fono le whaai unga le whaamasinonga. Ma whaai unga whaia le pāle mene. O na pei le ua tangia mai ai ua sili leisi tu tino i leisi tu tino. Ai o lo manino la vale tau tonga vaenga ia. E ngā lulue whaatasi ma whesoa swani leisi tu tino. I leisi foi o nai tu tino. O lo whaelo mai le pepo whaamtalanga mai le fionga le whaamtalai. O le sui usafono le pālemene o lo o anga i eila na tusi. O lo ia whaongai nai upenga te whaai langi. E oso whai ai ana whaai ungai tutonu o le mauta fono le pālemene. O lo whaamu peo na whaatino le malo Amerika na wholfulanga. I ana whainga pā anga ma le malo Samoa so swani mai e tu langa mo mia. E le ngata le soifua malo loina. Ai whapea foi te tonua onga manu te tasi. O le veiason te nei na te tālalo i na i se tasi o fisoaswania le malo mo Samoa. E ala lele fausia o se tasi o whaopoponga o le maotanga se ngase i whaleolo. Le e tusalo na tau ma le tasi tesi ma le 3 miliona tāla. O se tasi neupolo ke te le malo Amerika i Samoa. E whai maa whaamanatu al whaamaoni o le malo Amerika i ana folfolanga. E fia so swani i le tamau a ingo le malo Samoa, ai maise le lave ina on tangata i so se tu, e mo o mia i le malo Samoa. O le poloketi nei na amata fausia mai le tausangan te nei, le na te tala alo e ina i le vaiason te nei. Na waini se sui fai pulo le maota, ai maise le fionga le minister soi fua malo loina, le fionga valasi lua pito whanua to ngamanga ta fito sele, e te tala aloa ia ina, lea whaau pōponga fau o le mautanga se ngase i whaleolo. Na toe suia whaafua se i le isi waalele le company waalele le Samoa Airways,
e whaawaua i le tasi o whainga malanga i le aso tofi a ngai Amerika Samoa. E na ua whaafua sei o na tifane se manu lele ma mau i tutonu se tasi o afi o le vaalele. A o loo ola o nafi ma sa au ni malanga ese malmalai vaalele. A o loo iei fo i le pasese i tutonu. Na whaeloa mai se tasi o tina o le whainga malanga. A o lato nofo ma sa au ni o loo ola afi o le vaalele. Ai whaafua sei o na lato whaalongo ina le pa o leo tele o se mea. Ma toi ta pe whaafua sei e le pailate le vaalele. Ma longo ina i lantou ia tu ua vave le vaalele ma ngai whafo. O se tasi nei o mea na tupu mai le malai vaalele i whangalii. I le aso tofi o le vaiason te nei. Mai o loo ngā lulua i insinia le company vaalele le Samoa Airways. Mo le toi whaalele o le afi leo le vaalele na mawai le manu lele. Na whaaftai e le pasese ma le pailate le tūla i mai o le ni whaafi tauli. A o loo tūlau ele le vaalele e le o i lunga o le ea. Ua io ina le minista o le soifua malolo ina i se pepo whaamtalanga. Whaitionga mai le mamalo le atunu o inisi o tūlanga whaale tonu. O loo iei le mautanga sangase au tū i ulu mato tua. Na whaamanino le fionga ia valasi, ua lewa na tūla i mai ia whaale tonu. Mai nā te leo tua ia i lava se tasi. Ono o le fausanga na fausi ai lea whale mai. Na whaia e tusa o leanga le leima lea lofa mai lo malo seina. Whai loe whaalasi o le fausanga o vaenga ese o le whale mai. E whainga tātele o na whaale leia o tātou tangata i le tomai o loo iai. Ona na fausia e le malo seina i fausanga i o lato watu noo. Whai lo foi e waalasi o le whata i ta inga le lei. O le ea malulu o le mautanga sengase. E iai lava ala paipa whaapito na fausia i ea malulu e le malo seina. Peita ina wa amato na liki le vai mai ea. Sa whainga tā o na toe whaale leia a wai ese ma vaenga. O lo o maua i tutono lo tātou o tunu. Ma fausia i o tātou tangata insinia i ai lea tomai whaapitoa. O le ala lea wa amata whai ai ea malulu te itasi o nisi o poto lo whaonga ina. E tāla whea ngai fo i male tomai o lo o maua o tātou tangata mo le whaale leia o ea pe a whai. E toe tūlai mai ni whaale tonu le lumanai. O tūlanga i moenga, ma mea whai ngā ruenga ese, e le mawhai o na whaale leia ni teimi vave, e whaisi umio le teimi e whaasolo solo e lo na whaale leia. Na whailo fo i le fionga al minista o lo wha ngā solo ngā ruenga whaale leia mo le whale mai tuai, e tu atu i ele matanga ruenga pe atu mtumu potu tā o fia, o lo wha ngā ina i le teimi nei le whale mai fau. O le tele o malo te tele e taise fulu lava tausanga e fausi ai se whale mai, ma tāpu nia pe to e tu i lalo, pe tai e le ngā whatia sa mō le tu o i ngā whainga, ona e le ngā whatia e lona tamau a inga. Sau noa le fionga le minista o nisi o vaenga o le whale mai o lo vai e uwhaia i tali tutulu, ma ua manatu e le ate no ue fo linga o ni tutulu mai ni timunga, ai o swa vai o lo liki mai i ea malo lo. Whai lo le fionga le minista mo le whale mai whai tu malo, e whaingo fie lava o na ofo le fisosoani mo le toi whaale leia. Pei tai e iei fwoi mata o putau i ainga e ona ia whanua o lo lisi e matanga ruenga. Mai o lo ona ia e pele tūlanga o le wha mautua o whiutana inga mai ia mata opo. A o le i wha solo atu vaenga o ngā ruenga whaale leia. O le tatalo le fionga le minista ina ia wha amalmala maina fina ngalo le atunu. A wā e le whaingo whilinga ruenga o le toi whaale leio ia au onanga uma. A wā leanga i luma o le au onanga whaale soifua malolo ina. O tala ia mai sa mō le ni fu iaso, manuia lo tātou tino, wha soifua ia. Ai
sela ka pia lo ngau ngau inga ia tu mau le tama futanga yo le fa ba a ole nei o le tau lau o e fa fiti o e fa ta fa mai fa fa ai sea kalu ai lo fa a fai ua e musu sa se fai mai o sa ai se yo fa alongo atu pe o sui o lo manatu pe moni e la uma salo pe ai o se a o ua e fuli tu ai la bisi ai itai lau ai a fai e tele tu e sau o le a sui lo ma fau fau pe o te fa apa tele pe o te sue fa fai fe au sa ili ai se fa le tua ma te va ava alua ma tau tu ai i le atua ma tu ma wai i le fa tua tua to angala upele matua i ele anga tele wana olo utangi tangi pela va ita o se pepe wa ole mautonu oya se fa ale tonu ua e musu ai le ai maso fai mai o te mai tauina totono le tainga ini o manatu e avatu ia lele ai oi mau ai ua le ai lava oi ai se sui tulanga baby fai mai o sautala tate fia mala malama All right now, every time a production. Are you ready? Here we go, let's go. Samoa i lo nganga, mua o te
mamatu i le maia Lunga mai o lima pa o ngā le musika Kama o le maa kau kua kako uma Whawhiawhianga mai rau pepese revi tama. Ia, tamai te revi tama ina o toe lua se fulu ma le 5 minuti ana tāleo le tūlai lua tāle lua. Ia ona mai a fwoi leo le tātou tau tua ilungo ala le tātou Facebook ma le YouTube pali si whonga lau mua mōre ne. Ia so ia mālona fwoi le mafuta mai. Ia le taimi ia o whianga i fwoi o tō ngā luenga tau whai. Ui o fwoi ngā luenga le tō tele. Ia i le i tūla e tōlu fwoi mānawa ia le tō tele vaenga le sāsi fiao. Ia e toi watu fo i vaenga masani le sifina nei tau le sifutasi. Ia e whamatala tu ngā luenga me lea. Ia mori atu wha malo. Ia e ina le manatu. Ia e maise la fo i si vaenga le ngā le lua i fafo. Le au kamuta, mo le au faufale. Ia o le vaenga le au palama, le au varifale, le au moavao. Ia o i la tauna. E pe o la tauna ngā lua i fafo. Ia e talo fai. I le malulu leo lo ia le teimi nei ma le whatimutimu. Ia talo sia ia wai ia fo ia ngā luenga i le whatenu ina pe a o le taimi e timu ngai ma lolo wā fo le tau ma malulu ia i fafo ia e talo sia ia o loo sefe ma solonga le ia ngā luenga lo whenga i ma tātou watinu e meise fo i la tō lo ngā lue fafo le malulu e meise fo ia la tō malanga mai ngā luenga whawai taimi lo ngā lue le nei taimi. Ia whapea nei tenga lua le whaatoanga ma e mafuta ma ia whaatalo whaatu le pokalame ma le tautua le sifonga le lau mui Wellington mo o tō umalawa. Ia e misa fo i la tō ia ngā lua i whaatoanga ma le vaenga fo i le ngā lua i whale whasimanu. Ia ma lo lava le tau ata, ia ma lulu te le fo i tono whale whasimanu. Ia e manatu na ua lava tā pena fo i o tō. Ia ua lava mara e whetau le lei. Ia ma te tono o ia fo i toi ngā luenga. Ia, whatalo whatu, malo sina leo, whaftaitele lava le mafuta mai. Taringa le wao tō lei, ma te pule i ulio, taitele lava uso le mafuta mai. Ia, ma o tō umalawa ia lo o mai mō mai ni teimi o tātou whaafia. Ia, tālo le lua, ia ono tō whato wha mai fo ilea, ma tō whato whatu. O mai al tātou tō tuo nene yaso. Ia ai, mafuta mai pia, tātou whaafia. Ia, o pesea, whai e sui fifiloi. Ia, awa fo ile. Malulu, ia la la fai mata tu pese foi ngai la ngal malulu no no winga la to nga pese ngal malulu pese foi lele ta o i lo no fo vai loa ia po lo moenga ia ma e mata la telefoni ia ma e fa fo mai ta tu fa fia nei taimi le huli le o to e lua se fulu male tolo minute ona talo lea o le tu la e lua talo fa tu foi le sa April la ulu malo la fo i mafuta mo nei taimi ia o tātou whaafianga. Shake my love, she vai finally shake. Gang all copy se fast name. Eka dum dum, eka dum dum, eka lalfa everywhere. Shake my love, she vai finally shake. Gang all copy se fast name. Eka dum dum, eka dum dum, eka lalfa everywhere. Dum dum, eka dum dum,
ole au siva le na le sunga ya e pola ulu io e stama ita ina siva mai lona o mu malan moana io la to siva na le ata pena io le te wila io ya se te mai Samoa ia na lo fa ita mai ia la to siva ia pe ona ia na wa to mai mo ia ole o si ma final na ia posta to usona ia malesunga ia e pola ulu la ua e fa ulu ia au siva le la ata pena foi ia ile te wila ole ni tau sanga to e 2 minute to e 1 minute ona talo le o le tu la lua le si fonga la moa ia tato o sina pesa foi le o le malulu ia tato le ia pesa le malulu o le foi na malulu le po mai le vai io e o fetau i le fo matulanga le lo i tātou ni sila le malulu.
Ya o le tatou pesen na ia o le faatafiti lana o le tatou aso ia o e faasolo na iu mafaufauga la uma le tatou polokalame Oh, oh, ua, umai,
tali mai maunga maua lulunga sa afia fia ole alofa le la lulangi mo onga ufa ya ita mapolonga o se fitu sulu malama lama o elava o sia u tausala esse solo mai pe ola ele uma mama fana fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila mea uma ole adofa Ia, Samoa ele atinu pele taluai ona ua o mali taimi e wha mai ina ele tātou tautua ilungo tātou wala ata o le Facebook mole YouTube mole taimi o lea uli. Ia mole atu lea nganga whaaftai tele lawa ia te utau ia lo mafuta mole nei taimi ele ngata ila utau mai mo mai. Ia lo mwhaifu ona utau talatala no mai e ala ia utau comments o lo o mātou mai tawina. Ia o lo mawai pe o tau fia. Ia ele manatu o lo sorong manuia ia fuafuanga mga luenga. Ia o tiu te fo i mawhaiva o lo whenga iai se o se tasi lava o lo ma futa mai le tautua le whonga le mo rene iaso. Ia vi iai le li i ona pia whai o nai manuia ia fuafuanga o lo whaatia rene iaso ma tūlanga o iai ngā luenga. Ia a whai fo i ua sara fo i se ngana o se upu fo i o le tauta mali i le whaafonga mai rene iaso e ala le tautua a le si whonga le lau mua. Ia e meise o le tau mai moanga runga o tātou walata. Mātou te wha malulu atu, ia wha mangalaso mātou se ia manuia lava ngā luenga o tutoe fuafuanga o le nei a uli. Ia e meise fo i lātou leanga ia tu lea fia nā nei. Ia i ngā luenga o le pō. Ia manuia ngā luenga o le awhenga i ma o tau lea fia nā nei. Meise fo i ia fuafuanga o le whenga i tātou tunu o le nei taimi. So o se vaenga o le lalulangi o lo e mai moma iai. Ia lofa tere atu le tātou polklame. Tātou toe whelo i tae ao. Ia pe a pule lofa le atua e taitai atu lo tau so i fua maso mātou wola. Ia ona tātou toe mafutai lea i lea soa tae au le tai masani nei tulai fitu. Ia e mai le nei taimi, ia paanga si fonga lau mua, ia e mai se fo i lātou e fia e mai mua maima, i le nei tautua, ia mātou te whātou whāwha so i fua, le mamalo le tātou atino, ia manuia fo i, ia le nei vaenga o lea fiafi.